Taraflava o David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo, Samoa i amanuia le nei aso. Samoa e matalasi Ua sio mia ele sami Atu mangalanu lawava Mea i pia o tangata La usa moa moa ea mea tua elo pahavai e monilea lea oro malo talilangi Samoa ea i malo au fatasi La tau e ile kueta E mawhana whana po i le vevela So se mea aua le popole E mamulu mai le pamole mole La usa moa la usa moa ea Mea tu aero Pahamai e monilea Lea oro malo talilangi Samoa e ai malo au fatasi Ali e toa ua malo tau O nai upu whaala e au Se mane so tae au Samoa lo tawa i asau La usa moa la usa moa ea Mea tu aero pahamai e monilea Lea oro malo talilangi Samoa e
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Whaasanga o matai maunga o mai ai lo fisoswani o lo fisoswani mai le li ilea o le na whaile langi a toa male lalo langi le ta mamama nai e mua nei tai ao o na mātou whape atu ia lava oi mātou whape atu fo i lau pule lea lo mātou atua a wao le nei fo iwa mātou au lia le nei tai au fau. Mātou moli mawina i le ngata o le mātou whaalongo ua pepese mātara noa manu ngā ngana o le tai au. O le lātou levi inga i hati oe. Au lele fo iwa ta whāta o le tai au o le aso faua o mai. Sangsangi fia o mātou loto. Se pese o vi inga lo mātou tua le nei tai au. Whaaleo o le loto ua tumu le whaafitai. Ona o le lasi ma le tele o whamunianga mo i mātou lo mātou tua. Mātou wifo i ulumara nei tai au, mātou whape atu e pa ia lava oe le atua sili ese. O oe o le atua matautia, e mamalu, mamana, oe lo mātou tua. Le ai lava mase e tusa ma oe, e pule au oe me malava lo mātou tua. O oe lava le tupu, e soifua oe mai le vavau, e o lava le whaavavau. O le atua oe, malia i mana oe melelei umalava, o le atua oe la eile vi ingon mamalu, o le atua oe pulpulu le mātango fie. Whaafitai ta mai lau mea lofa leo la fau mātou maua, i le nei tai au, whaafitai o lou lea lofa, i o leo fo umamoni mataitai ma yeile fo launga le tino, le nei tai au, ma le amatanga o le nei aso fau, ma le nei vai aso fau, we fa popore nei aso fau do lato se fua ma le mātou nei yola, o mātou au lieli nei aso ngā fua, ua tolu se furu ma le tasi ai aso mati. Mātou fo launga nei tu sanga. Ia, o le mātou malanga o nei aso fau lo mātou tua, ua mātou tu inatu o ao wha mole si e tau mai. E le fo launga a whai nei. Awali tia whaiva, a mata nei vai aso le maro le tino, le leusi tuuti ma whaiva o nei fo i tai au fau, le whangia nei a mātou whanau ta maa wha mole, le paolo lava o ao, se i ofo ftai ma maru ti ai la tau pe atu inatu i ao onga. O se taimere nei tai au, ta maa wha mole wha muli e whaiva, whengai malim tamata e whaia onga lo ngafa male au oina, ona ia mātou whanau. Mātou te mana tua pele tino pele sa moa mātou te talo, lo whangia ngasi malolo whengai male tino le aia se mea whengata i ante oelo mātou tua manuia te tai o la tino, na ia mātou ainga mana ia mātou tangata umai le ngate i sa moa,
whapena le alala ma le pāpā awa iso se tafora nei ki laupe, lau whaamalolonga mana lo mātua tua, mo so stasi o tangi atu fia mau lau whaamalolonga ranei tai au. Whapena ona pa iatu, pa iane pa ifolo, mana whaamalolo, whaafo sia le malosi, fo iri vi inga i atu. Oe, moriole, tu malumoli panga nei mātua, tu asen sino le tunu i malu mau tu malaura ni yaso, baua pera latu se fua laule le tino sili le nganga ya le lo fatasi mai. Ya, o mea umala whara mātua whaira ni aso faulo mātua tua, mātua whaia lava i nei a fo iri vi inga i atu. Oe, whaamlia mai tamā, whaamule mole, tau tua Radio Samoa ni aso atoa, mātua wole, mātua wala au i nei mea umalawa, e ala swa whamana malo i usu kiriso, lo mātua li mora mātua whaala. Amen.
Eli lama sapatani ole vi ingole tua langina la fapese tu fatasi fa anti epico pore kalisia katoliko ye pia. Tautua moderator Samos for Lima. Ipa tolu amo watatoru lei July on no. In this update, I believe a breakup of the current supermarket duopoly is now inevitable. The government's announced a formal request for information looking into what it would take to bring in a third chain. Economic Growth Minister Nicola Willis held a news conference yesterday saying a major restructure is another option to bring competition into the market. Monopoly Watch Research Director Tex Edwards says shareholder consultations are likely and some type of breakup is needed for a business case to work. You've had 20 years of the incumbents building barriers. I think that there's a very good chance that the incumbent supermarket shareholders will offer a breakup to prevent intervention. Meanwhile, the economy is gaining traction, but the unpredictable global trade landscape could dampen recent gains. ASB's latest quarterly forecast reveals positive movement towards recovery, driven by lower interest rates and growing interest in our exports. The death toll in Myanmar is climbing through the 1,600 mark after Friday night's earthquake. The 7.7 magnitude quake and aftershocks have collapsed vital infrastructure and trapped potentially thousands under the rubble. The Red Cross is seeking donations to fund the supply of resources. Secretary-General Sarah Stewart-Black says New Zealanders would understand how frightening large earthquakes can be. When we think about what's occurred in Myanmar, that's of a scale and a quantum significantly larger than our own domestic experience. And a 7 magnitude earthquake has struck in Tonga overnight, 78 kilometres southeast of the village of Pangai. An initial tsunami warning has been lifted. After close to a year and a half of waiting, the public will today receive details about the government's plans to replace the Inter-Islander ferries. Ministers will be presented with two options at Cabinet today. That's news. In sport, the Warriors have won 3 straight matches in League's NRL, this time 26-24 over the Tigers in Sydney. They clawed back from a 24-18 deficit late in the second half with a converted try to Leka Halasima and a Luke Metcalf penalty in the final 10 minutes, pushing the visitors in front. The Warriors jumped to 6th overall. 2 tries from Georgia Miller have helped the Black Ferns claim their third straight Hong Kong Sevens title, beating Australia 26-19 in the final. That's despite her getting yellow carded in the first half. Auckland FC football coach Steve Corica has applauded his side's defensive clean sheet in their 2-0 A-League win away at Brisbane. They extend their lead to 7 points. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Ele swafa manamalo lo tātua ri whaolo Yusuke Riso o te whaatalofa mo whaafiloi mo whaatuli mai 411 le lava mai whaaloalo sa mora wate no pele pa ia mare mamalo lo whaafonga angara nei tai au fau. Malo sui fo manuia, whamalo fo le tunu ia le whalau o mai ese o tātu parapatia whaatasi. Le lofa malanga le leo le tātua tua le langi o tātua o rial nei aso. O le aso o whaia le tua tātua o ori ma tātua fia iai parapatia le angara leo le tāpa au siri le langi. Ele on fai tu la fai no lo tu si fumara mato malo se ui le tele o whalavelave whanatura o taua lo tupu nei la langi. Ai leo on fai na vese nei le lofa o tātua tua leo ina ma malo tia lo tu si fua leo mbori mai ma tātua si fai foi. E le nei tai au fau, ma fa moi. Ia na wuri tia me o ma fai ungora na foi va yaso. Ia vi ele lofa le tua. Ana fa mai lo tātua matai ma tau tai tātua whalaunga ma tātua whalau le laulo na lofa o tātua ia le nei foi asunga fua. O tolu se fulu ma le tasi e yaso le masina o mati o le tātua whalaunga le lua fe lua se fulu. Ma le lima usi mai lo whaafonga le porokla me manu le tai au. Rupani Samoa Sfalima Eva tolu a mo na tāsha vai lua lo so san mai foi insini o le tātua Facebook ma le YouTube o Redi Samoa. Sia rata se patea ma le whianga pesta LJ lo sio ma to ora nei te vai meni. Te tuina e se pa i le tula Eva i le tai o nei. Ma loro si fua ma lo usu tāsha nei tai au fo. Whamalo fo i le langi mamai lau sunga lau o tawai vi ia lava le atua i le nei fo i tai au tai mai lau soi fua i au tātou mafuta fo i misu tātou atunu whaatalo whaatu fo i le nei tai au whafonga anga Samoa. Soli. O umai ari le masinga ari. Ia, wa tu te pai mai feleni mai fu masina.
Oka e maki mo e mave fo i lau ka mo. E ka mo e maki se lau mika hari. E le alu se lau le aferi ma se lau mika le mamao. Ai alu se lau mika e mapi. Mas fa mala se alu nei tae au fa mo le mole. If you have the chance to make someone happy, just do it. Sometimes people are struggling silently. Your act of kindness must make their day. Pe a whai e tātou te maua se awanoa, tātou te whai ai se mea le lei mō se tasi. Ia whai aloa. O le soifuanga nei, e tumu I pangātia, ma lo fia I ti ngā, ma puapua ngā, ai le ma whai fo I ona manangana mai. A o le pa I atu o lo wanga le lei, a tonu o le a whai lea ma wha moe moe ola, mō se tasi le nei aso. Manu ia lau whai ngā malanga le nei tai au.
Fua whiwa mo se male pe se whātou whale lalo langi ina ua se fulu o te ale July ono le porkalame maro le tai a rere Samoas Whalimaha iwa tolu a mona mtangata niwa yaso male whai unga o le masina lona tolu o le tata wholongo le dua whe lua se fulu male lima ea e va mea le alua se kama no manu o le weekend Tash Yo e savai, Yeah. manuia, mamatua i se ki lava le tato weekend, whaftai. Ia lele ia ai foi o malo ko Warriors ke lo ke le lo ma se mea o ke le makama se a sa pora sangele Warriors ke a fai fua ka ika Yo e savai. maka Pele ka alo le Warriors i New Zealand pe esel malai ka alo ai. Savai e le ku mama inga au kapua i le kapua inga au. okay ia se fai alo ko malo nga Kolo so o savai. ia se fai ia po fe a ku ia mi alka morsanga Ya me siria lai malo ale le ko la kala wo el plus savai. Pai o no se o va fe kaya o malo no le vai aso na mi no cho música se fai velo se va fe fiela tino le foi tai au fo ya ma fa mar se au fo na tino le lo su tu manga no ngore ni foi tai fo mo na matanga ni va so ta tu ya jo kwata fitu tai nei ma nei pe fa vro mo su taimi mo de taro proclame a reto o le ola mai a pasta la fa le copa o tato ma lo tai fa nganga for na mo na matanga ni va so ta tu ya today in history taro ba vai po mena tupu le so tolse fultasio mati ele telo to sa ba le jaina fitu ele ta re fa po telefone kan pro tani pe ta fitu ele ta le o taro proclame a matana ya mo nei foi tai fo ya a le tanto li potia mata mai wala nei foi tai Patalo fatu fo itatu aftavale umal nei fo tai me le tai au amatai fo yo fainga malanga lunga le tsele mai ta watu lunga o tatu awala ia o le na lava o lo file mu fo ile awala le tai me le nei o le tai au ele o yeise fa lava lava tau ta avale o mai ta watu ia ia o le na fo lo kilia le le lava fo ia tatu awala ile nei tai me o le tai au ia tatu motorways ia mai se lava fo yo so se vaenga au kilani nei ia o le lo siaki ku lunga o tatu waka kotahi ia saunga le mu ia ma file mu fo ile awala mota so mani et sele savale le usua ia fo inga luenga le nei fo taimel tao ma futa mai per manuel tao la radio Samoa se fulu male 2 minuti se aile tu lion Tasilimo tu amo Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. Pai ngā mata i le tala o le tau nei foi tai au fo le aso moni moni al masina lon tolo o le tata whalongo le lua fe lua se fulu ma le lima. Tama ki makaurau au ki lani no whanga pasalonga radio Samoa se futolo le manu lune ne vanga o le tai au winga wha mawino le tau le so o la whasolo na langi le leile tau e awa awa i niso taimi angi maria mana savidi mai matu i se e lua se fulu ma le whaara marunga o eile ve vela wha mawino mo au ki lani i le so se fulu ma le ono i lona mawalalo aso mo aperilo tai au pe au lia le lofo ma alofo ma leanga le lei o le tara matai le langi o la whasolo na awa awa lang le lei fo le tau e le tele vaenga au ki lani lua se fulu ma lima o le maurunga na le vela wha mawina mo tātou le so antai au o so a fo ia perila le malosi o le vaika on tuatu a solulu pa o timu ia wa ngā ka le amakanga o a perila langi le iai a solulu fa mea la pa o timu tele vaenga au ki lani a so tofi pa o timunga a sforeile pa o timunga a skonga iloa ia koe le nei fo le tau ma ngai mai ke le sau a perila le sau wai ma la sa langi le nei fo i tātou o nei vangana na mara titilo atu ma fa monga la mai tau mo tātou i le nei foi tai fo tulanga masani a fanga solo le pokalame maro le tai ala taro pa vai tulanga i le tau tilo si vai ngor sila pa pena foi ma le tau sa mo mari sa vai ngor or kilope talo le tau radio sa mo na to falo longa ale Pacific Finance wa lo le tau tu ale Pacific Finance in nonga tupe mo so se fa mo mo ma liu fai ponga aso fa nau sa fa I fainga balo longa ba so se fa la vela ve apa lai nei lo Pacific Finance .co.nz pe vala au le oval sa lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhe tala e lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz a tasi le tu lai whatali e se tali e iai a inga whabitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua fitu oval se lau fitu whawha lua fitu
Sepuluh lima lo jalan Julai ono apa besar faka salo mata apa ulo se mai tala fa fi fianga radio sabor nei foi tai ho fo le tino aga chu chama galwa ngol tai au pa mo mo se malo lo ngol le fa ngol bayaso ya fa ba ole nei foi aso fo besar mo oi Silua tolo fa. Yoho, se fun malai wala challenge July ono fa fi fianga le tai au. Ara radio samos falima eva tolo mo amatanga ni ba so tan tu yai. Yo le fai unga fo nei ia pole toi aso masina lona tolo. Ole tata follow ko le dua fe dua se fun malai lima ma lo le follow mo le tno ma lo foi fa mai ile nei ba ngona tai au ta so ba ba tu ko ke le alka ko e kali si ele wo fa mai. Ile nei tai au fo ma lo la por sui fo moduia sinapi fa aui ma lo le sui fo nei tai au fo tai crazy sa sulu ya pa pena fo i le hotel au pepe Ioane Tinonga ma lo le sui fo moduia ma lo fa tai ya nei ta to wo ma pa anga mai Australia so lo ke fa ko Australia Melbourne ma lo le sui fo moduia fa tai a mosa pa pena fo i eskia lolo lilo ma lo se fo maria ma fo mai o kilangi ma lo a fa tai fa mai mal so telo tato pa anga yo tato ma futa e nei fo tai a fo ya ma lo le fa malo si maringa ka ya fa mar ka ko
Masinga. Sina. Para matanga nei vaso tatu yang. O la songa fua e kau fa ave a wingo la songa fua fa ku ka fo le lang le sa tu fo tatu le weekend. Ia fa ka se mar baba for ko nga yang ngafi. Wa ba ko fa ku ka ku ka ya. Ke ia le pu fa ali ia le ka ya. La lenga ia fa bor awa ke video wa ma. Anga ke marosi. Ke wa mai bo. Wa mai bo ir ka ya. Le lei a o to fa fa le to no masa nga le mo nei la lo langi lo ta ba nga lo langi lo ta tu yai. E tasi de ba nga lo langi. Da dulu wal mafu el fa ungar va yaso o te lo festo te la to lo mo mawino ma le wai o te lo ba nga tu le mian ba po le Io e vai mian ma I let's no le Burma le e ia le va engale na ma o le ma lo se mafu ele na mai sawina fitu tesi ma le fitu I les farai le na tu la mai e foi so mai lai le taimi le na e o mai I le nei foi taimi le tai au mai ta watu ia o lo si tia pele foi numero I lato foi na mali liu matanu mia foi I le tele o fale ia ma vaenga le la o ku le afe ono se lau fa sumal fa ai mai le taimi mua ia sa fa pe na le afe ma le lua I lato na mafai na maua lato e manu nu ai le taimi le nei tolu afe fa se lau ma le valu ia o lo iai foi mai lato o la ele I maua le foi le po nisi o lainga le loloa ia ato no lo tanu mia pe ma o lo o fa au pe la sa so se lau tolu sun ma le iva I lato ia o lo o mai tawina o lo o le loloa pe I le taimi le nei so e fai lava foi la si tu se unga o le nei foi fa lave ua tu lai mai ia ele ngatala a o lo iai foi ma iai foi la ma le fa lave foi fa pe ia po le mafu e na tu lai mai foi Thailand e tua oi lava e nga ia so o le tulanga la ia e a foi e pe ma le tasi foi ia le malosi le mafu e le na mai tawina I ai ese fulu la ila tole wa mali liu mai I Thailand ia au taimi le nei e mauti no lava ele na o le pauia o lo ia fo inisi o la fo ia ele I maua le lei ia o nisi fo yo lo manu nua kele lale tele lava fo ile pangatia o le fo I fa ai tu ma le vaenga o le lalolangi I le taimi le nei tavai sa le no tau fa tau le titi ile mafu ile o Myanmar pe no fa no longa tolo avel fa sa ila to fa tino ina ia ngalwe ngalabe na mau e mo nisi kuai ang kau ngui o maljanjonga ana bavion tau no e ni sim fa na fa sa ina mai ia ile umola to so foi le foi fa labe ia ola se titi lo atili il tana bokalame e nei baenga ia o tana noa nga mafu e le titi lo to foi ta so le ke ole afor koru nei va bea na le butia ile mafu e fitu le marosi I tonga so o lo titi lo atu faftai o le ua beseina ia lapta inga mo tsunami ia ai foringa mai o lo ia pese ba inga o lo tutu ai ia le lato o lo ba ia langa fesi marosi tele o le almafui ia wa lo titi lo atu e ni so ba ngol pasifika na luluina ma lato fa longoina ia le tulanga le mafui foi tonga ala se tul mata ia le tato por kalame ai ni spam talanga la mai pa nal vaenga na tu na mai ole tu fa le savai o no fa ia mo fai tau tilo I mafui ia o fa lave tu lai mai mana tu la o taimi nei mo tato o le fai mai mo ka ko anga lok fa fonga mai foi la tato ele ko anga lok o taimi nei o le tala no ia fo tispa ia au tato va ia me ia o fa ai longa ia ia o le toia fio mai so manga ia foi la lele o le manga ia o le tilo atu I meo tupu le lalangi o le fa tupu manatula na mo tato le ngata ta pena le loto I fale ma mea umala ia ka penga ka ngaka ia atavai ia wa o le tulanga masani foi le leo mene o fa la fanatu le tala no matatou e altai mete ia wo so fa fo sei foi le vaenga fa la natura ai ele no puta pena ia malesi tulanga pe ona fa lia yes o mea te tupu le nei langi o lo o tusia o matono le fionga le tua ia ele foi le se ala lo fa ale o le loku fai korkus pai le fa pe o le o le loku le fai korkus pai o le aki le ko nge fu nge me o lo ku pu mai langi ba ia malo arko anga de loku
Alo, e fufanga le malo na fai loa il fai ngora vai aso. Ale aso na nafi el minsta tupe New Zealand. Alo tau ti tilo pe le o te tauna tu mai se si supermarkets compete ma le vanga le olo e nei. So olo pe de baba tu li potia tasha. Alo wa abel tu si le minsta tupe o supermarkets. Ina ia mai se whamtalanga au ili. Po le antonu tūlanga lo ila tu ai le whai unga de malo. Ia pei au ke lo mo tātou o lo o whai whātau i supermarkets. O le tō tele o la tau nei e tau wā. O le leifo le nā mo tātou tau o whiele tau le sui whanga le veitai. So se reform lava ta vai e te tau lava ona iei se vaenga foilele e tau mawhai e ina ia mautiki noa. E iei se isi e au mai i to tonu. Po se isi company ina ia whaalelea foila lea le tūlanga o le tau ngō fie a tonu o le a maua se whaamama a venga i le tele o vaenga. Ia mō le tau o le soifanga le nei foi vai taimi so o le tau alale nā o le nei foi tau mawhainga o o tau mwhai atu i eil whainga malo. Ina ia mauti noa. Pe iei ni si suinga le lei mō le economic growth. Ia e mai se foi o le koe restructinga o nei vaenga. Inga ia le lei le competition foi le a tātou. Ia ma le marketi wa a le lei la a ke le competition. O le lei foi la ngā ma le fisosoan te lalna wha mama a venga. Ina nei vai tau tā soifa. Ia sa le. So o le a talanoa loa i le competitions o mene o supermarkets. Ia ona talanoa le se mele lei mo tātou. Ia wale whapio la akere ala ko polo fiki e mo ma. Ia aia whai nei tātou. Ia me sa nei vai time on cost of living o tau tātene. Ia wale mwhainga grow le lātou. Pe ale e tātou. So e kaula la unga fisosoani mai fo i lātou. Ina ia ngawhatia ma afford e tangata uma. Ia unga mau fo ileo sila kou whama. So alo whatu tali la lewa umana watu le tusi mai le minsta o tupe New Zealand. Nicola Willis i tātou supermarkets uma. Ia mai sea ia supermarkets tele i o le countdown ma le Pack and Save. Yes. Woolworths. Ia ka sui so fo ingoa le vanga o kaule no po fio supermarkets. A me wa o supermarkets uma le tau wal te mini nei o lo ia Woolworths, Pack and Save. New World, Fresh Choice, Four Square. Ia mai si vanga o mau ia saulo ma Costco lele le vaku. Ia lau ko kere ka wo i o ia nga o mari si vaenga ia ko mai la mo se ai wa mangi kile nga mo ka ko mangi lele se ka fa ka ngo fier ka o no. Los futbalo na o tele tu lai on lo fa fa po kala me ban wa tai up. Ara radio samas mo le mai tola mo na tanga le ba so ta to ai. Fa ki ka ban korisi abai bawa. Tātou sa ngā lua le pōna pō, lam whai fwoi ngā lua ngā rene ia sa mālo ale ngā runue le ngā marunui ngā mkau kuru mori se ringi ngā Good morning. Morena.
is ASB Polyfest. There's passion like you've never seen, power like you've never seen, and connection like you've never seen. All supported by ASB, celebrating 50 years of ASB Polyfest. Oceania Career Academy, Saudi! Kakohoi, kaule kaua! He whai ama whai! Wāste lumagai maguia! A whaia sa ili se la asanga whau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai oe im tata e sese. Maua se nga whau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei awanoa e anga wa ai tangata no whamau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le ovar se lau ono lua lua valo fitu tasi. O Varselau, ono lua lua valo fitu tasi. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. O ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole I se mea I tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu I le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, mili mai loa, I le o lua tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima tasi lima tasi. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o, tasi o no valu fa fitulua. Po le o lua tasi o no valu fitulua tolu o. Mai whawhonga le porkalame malu le tai au Radio Samoa Sifali mai tolu a mo le nei tai au fau ma le matanga nei vaso o tātu iaisi vanga lei o Amerika lafta a so sala tau. Manu ia le ngai atu mo sauni ngā loto nei fo ia so sao tātu iai. Te le whapena fo isi vanga lei o Amerika Samoa ma Cook Islands. E nei pa ngai whatalo wha mai fiti le nei tai au. Pe mita si osi, bula, 5:22 a.m. on teimi nā fiti pe ala whoringa mai tasile tulane. Pa vela ki kere mea kako ngi usi na ia fiti. Ma no whaftai le whatismali tara pakalame le nei fo I tai au foto tele nei pa anga mai melpone. Ma no la vale ala papo nei tai au fo karo whai. Ya, maria la volo tu ala papa o ina na foi vai nga Australia. E ele fai pule le green o lo o tau fatu tu ye nei fai chong al temi nei ona la fonga tono al parliament nei. Fa sang tau ana ngai o le au nga leo. O leo tele lopo o sa awan tu inga le yai. Ele tulanga ia ngai o inga leo fai pe a mo na tu le ngate le o le fia ko fai solo fuo. O ako malavala au homeless ia o kele lopo sa o ia tu inga tona palmene ia ia wai e tele lava fo ina fsilingia e le mafau fo ia mana tu fo e le mafai fo ona nga lulu e mafatau nu e leo ia ni fofuanga e au no mafatau nunga a o ta yala fo yo le fa nga ina ma lai ona nga yo fo mtanga lwenga leo o ta yala lava fo e au mai fa nga malo ia e mai se lava fo o tu unga lo ia wa le o lana ia fai kionga fa apea ua so ona fai ia pe ua leva aia lele iai ma ua so nga fai solo ai ia lava ia ma mea so tino I latou fo ia ele ai ni mea no fai ai e te au lava ia mana tua ia I vaenga o le tunu e le te tau lava fo I ona no fo ia e le te tau ona iai ni tangata e momoe ai o le fsili la o ai la sa te tau ona fo ia le whaafita auli ai le itu la I le taimi mua le whailenga luenga leo o le whaamama tau mawhaina ia ave e sea tangata mai no whanga le tau ona no fai o le malo o la tau la ia e ta tau ia I la tau na whaia ni fuafuanga fo ia ina ia awaine I o la tangata le tūlanga lea o le moe polokiko fale o loa o le moe luma no whanga whaatau awana paula leo le tūlanga o lo tam whai fo I la leo la tau ia ina ia ave e sea I la tau ia peitai o tūlanga na mana tua fo I la e ala ona whaia leo lo tūlanga lea ina ia saunga le mu tangata ia saunga le mu fo ile mamalo tangata lau tele so o le aunga lava o ngaluenga leo o le saunga le mu ia asawa so o lo o titila walanga o la fonga ia le fai pulele le green Tamatha Paul I tono pa mene ai ele tatu ngo leo yo lo nga lu ina ia saunga le mu tanto ene ngate au kilani nei so se mai nga fo New Zealand la to ia so ke lo po ina fa mo ni ngo ye tulanga
Ya fai fo fa lui tau fo mon tanga ruanga leo la tau a fa pe le mo wina le fai pule manisi o lo liputia le fai pule tulanga o la tunga yo inga nisi time ya e mana fo to sila tilianga ya le tulanga ma ole a fo i malanga o nisi tono Australia manisa vaenga lo langi mo sa ininga manuia ai watu ele o fa tinoina le vaenga sa ininga manuia ai nga o amio maka nga mari le kaupule fai male mafa o lima le ngata to lua au sifo na pawara alfa unga pela tanga New Zealand malanga yo Australia ala ku ele isi salamo i menga kupu mo pawara fai unga New Zealand si loko ya I mean fai unga Australia sa wi nga ko ya ri ole ku nga sa wai ele manga mi ka fa penga ngi Australia fa ko fo ele o inicio vai ngo sa body ai fai nga Australia o fai Carl Waters lo na ingoa ta vai ia sa ye kele yo o tulanga fo ia na fa pui na fo ile li ina wo atu Australia se full valo ma sina le sa fa pui ai peitai ia na ia to sulia fo ia nisio tu unga sa ia ile taimi o fa pui you lai ile lua fe lua su maltolu le fo ina ia nisio va ainga matu ia o le tulanga fo ile mai ta watu ta vai kusa o le tangata o le na malanga tu New Zealand a o le lua fe male tolu o inana a mata tu ai le tala anga fo ile o langa fo ile criminal history polo langa e kumui i tulanga solinga tula fo nga maka kwala New Zealand al watu le Australia o tulanga na yai fa o lima ia malat la tala va tulanga fo ile o le afia ai ma uma ile soifo stas ia atonu stas o ana pa anga fo isa nonofo ia wale o tonu nonofo le lava la na tultulo ina ia matula i mai tulanga fa le tonu pa wala le sala na mai na avele ile tribunal ia ole pawale kala e kakau onga e koe foi New Zealand ia mana tuala e wila va foi line tama faila na lo ia foi lele e avatu ma fa popula foi fa msinonga itulanga foi ia wa mana tuala ole a faina lo na ingoa su e ngaluenga e faingata ole support e faingata financial support ole a pawale tali ia sorry se mea ia tato leanga wele usistai koe fo ila vai New Zealand se fo tong ma se fam na tawa fo mo tato at vai va vai fa monga na tuina mai fo le mai ale tau sanga luafe mo le tolu o luafe sufa o le umile na o fail nei tangata ia winga le manuia le ngate to New Zealand o le luafe su lima na move vai to Australia ala ko foila ya ele ase swing o le meanga ya le mena wa umala ko ai nga fa ko ese wa le oto no fo ne masala mo wa velan fa to se ngai o el malo Australia family aku sorry me mo foi awala sa o mo sala ipu vai fa mai Australia la ko sorry e vai akua e nga sala bo mar kamini ai de kai ya ku se le lo yo langa fo le ya sabia nga ko o ya te rofa mo mo ale fai o a mionga ngai de manga mio ko nga mionga I ko Australia pa ko fo ya kana fai ia fai ma o mo tato a mio le manguia I ko New Zealand la foi o ko fai fo e ko kun mai fo ni ia a sara mo ia sara mo fa mo mo sara mo fa ma oni la to se furu iva biro tolo talo le tula fitu le por kala me baro le tire radio samos for lima tolo mo a mai fa fa mal 5 stars le tata le poti mai lu ola wala so ai mana so no le maltar por kala me a reto o de ola ai pasta la fa le copa a matanga me ba so tato ai ma no la se fo le tulu le tire fo
Solonga le pia tato lunga la tele Paul vaenga le lo mai tau watu ua faisi vave foi ona le mu le taimile nei o lunga le vaenga le na Codesville Riverhead Highway mai tau watu I le taimile nei southbound anga ia tu le taulanga o lo fai lava sipisi le taimile nei ma o le slow down le na ua iai pia ma le valu minute le travel time mo tato le taimile nei heading city bound o lo mai tau watu foi yo le na foi wa matau na le mu mai se lava foi I le vaenga le na fetaula inga o tātou awala. Lunga State Highway suma leono lava ia o lo mai tau watu ia o le nā foi wa mata lava foi ia o na tau whiololo mai pisi I le taimile nei o le tae au. Pau ale nao nei vaenga na o sui o lunga o le tele afta vale mo oil nei taimile tae au. Manu ia tele lau whainga malanga au e mafuta mai le malo le tae au le Radio Samoa. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. O te whawhilo ai fo I tātou tunu, ma I tātou polkalame o le areto o le ola, ia I lena yaso, ma lo le soifua, ia I lo tātou tunu. Ale mo multi mo te o wha al whai upe valu, ia I wha upunga paulu I whapea. A wa e titi le au ngā o le wha maasani I la le tino, a o le a mi o atua e au ngā lea I mea umalava, o le o langa nei, a toa ma le atali. Ale upu mo o le nei weekend e whapea, wha maasani I le a mi o atua. Whapertani o, tango whapertani o whapea, discipline yourself to be godly. Wha maasani, winga le wha maasani o lo kauma whai pea, whai so. Al whate ta inga whapeke mga oe, e tausi lau soifua malolo ina, o le meke whaia, e te taunga whai, e wha maasani I mea nei, e ki kauma whai wha maasani, tausi ngā le tino, kauma whai e discipline o le mele o le ai o mea ai pāleni, ia wha maasani o le whaingi wha maro sikingo, ia wha maasani e lava le moe, ngia ki kangoe, e discipline o I mea umalava, I mea ai kau, ki loe kauma ku, ki wha maasani a kipi, e iai le me wha maro sikingo, kauma whai ki nganga e vai sias, kuurunga e whaisinga exercise, e wha maasani, ia, e o ngā vea ma habit, ma mea maasani o lo langa. Wa ile tua e tā ua ke le melea, o le soifua malolo ina o le tino, wa e vai tu spaia, ngai e ta la fo ile a Paulunga whailet e kalesia I konito, whai mai o tau tino, o le malu, o le anganga paia, whai mai, o mea I pule ai le tua, whai mai, o le tino ma o tau anganga, mai iau kou ka pua I le tua, iau tau tino ma o tau anganga, whai mai, o a le tua ia, o mea pule ai le tua, e ka ua fo I la lau tino, o ngai kea te le tua I lau tino, pei taila, e ai le mea e kusa mara fwai tau le sa fai tau ne, e ai le mea e siri atu lalo na tāua, e mo I ka ua le discipline o le tino, so I fua maroro inga, kau siri reiro kingo, but e ai le mea siri na tāu fe mai le apostolo, e ke wha maasangi I ai, o le melea, o le a mio tua, a wa fe mai kala kuspa ia,
e kiki le fa masani le tino winga e mo e ka ua le kausi le lo kingo e kiki asinga ka ale me siri ka ua ka nga fa masangi ai ole melea ole a mio tu ole fesiri ai se wa fe mai polo ele ngata inga ngale a mio tu e ke ola ile olanga ngi ai ko ya nga fo ile ola atali ia po le soi fuanga le pe ma vai lot ole a mio tu la ia elo ele se me o ko making a kupu kai pe ole discipline ngolo tino ile exercise ai me ai palengi level malolo e fa pena uma fo le melea ole a mio tu ele fa fo se i nga kupu le a mio tu pele o ko making a kupu ole me te faia e ke fa masani ma exercise le a mio tu fa te inga e ke fa masangi e te talo fa masangi le te talo lua e ke fa masangi e alu ile lotu e fa masangi e ongosa ai se ke mi ele mango fielo afa fa masangi ongosa ngei ongosa e oanga masangi mamakua alo ongosa fa masangi aua le taliatu pe alu finga uma stengata e ke fa masangi fo is ke mi fa longo ku o e fia punga ku fa yaku ni upu malo losi mai kali aku ai ka mo fa masangi la mi tu apo hangi upu fa mai fa pe ya la ka mo fai yo ke onsa fa masangi awal ko taliat fa masangi ile loto fa mangalo ai le me ki fa masangi ma exercise vai fa masangi aua le palavale a pe ki palavale so o lo ainga fa pe o manga o ke ole se ami o kua ya le me la ki fa masangi aua le palavale so le ami o tuala le we vai pe kala la posto e tupu e develop le fatu le ami o tua ma fu mai ina ua e fa masani e fai inga aso mai kam fai e discipline yourself to be godly fa fiong fai e ala I lo fa masangi fai ngei ko fai kaiao ko fai le siaso e le ngata langa e fa masangi fai fa opopo iai ma lo fa lango I le feso soani mai o le ngango le tua fai ona kwa super power la ia lo volanga fa masani ile a mio tua so le upula mo o le asun ngai fa masani ile a mio tua le asun ngai on sai fai pe le a mio tua e nga kupu lo volanga fa nenga pa malosi le a mio tua le tua fa fitai fa manuia sio matu tunu tu samalau upule ne yaso ona o yeso amen.
le tawa o le bese malava bese le Kingdom Breakthrough Worship Center kada estete le latu si dimo mo fangoina i overohi ina woto 5 minuta lo tole ta le ole tu la fitu le so tolu se football tasi o mati o ani mea na tupu le nei aso tau sanga mapai. Tausanga e tasiiva balufa. Le taimile na o lo maita watu ia I fo'i le moli mau mai. O le tausanga lea le tasiva valaluiva na whaatuina ai ia le Eiffel Tower e pei ona ia fo'i. Whaamautuina ai fo'i ia puleanga a le malo o Farani. So o le asola o le anniversary le na o le Eiffel Tower ia wa atua fo'i la ia le se lau tolu se fulu ma le ono. Tausanga le matua ia o le nei fo'i a mataanga. E tausanga tasiiva tasivalu a o iai Sila I le whaama ai nai fo I le daylight saving I le aso ono a perila. O lo mai tau atu I le tausanga tasiiva tasivalu o le ulua iaso le nei na whaapena ai o na aloa ia I te tonu o Amerika. Le whaata waina po le amataina fo o le daylight saving I te tonu le malo tele o Amerika. I le tausanga fo I la le tasi lima lua tasi I le aso. Ia o le aso le nei na whaata waina ai le uluai misisa I le ekalesia a le Katoliko Roma I tonu o le atunuu o Filipino. Ia o nisi nao wa ainga I mena tutupu le nei aso. Tausanga o mawai. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Mori mau iwa ainga, leo, matofo I tau mawha ese atunu o le Pasifika I le ASP Polyfest lua o Lima. Tātou whaamanatu whaatasi le 5 se furu tau sanga o le nei whaamoemoe I le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso 5 o Aprila. Ra e mau whai whaafia fianga, tau mawha, ma mea tau 5 ua saunia. Le ASP Polyfest I le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso 5 o Aprila. Pe pauru whale pa u, o loa tau ngofie, ma saulango lango le whaamoemoe. Tangayane I le www.asppolyfest.co.nz. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia.
telefoni mai nei loa i le o walu o tasi ono walu wha fitulua. Po le olua tasi ono walu fitulua tolu o. Oceania Career Academy, Sauni! Hei! Kako hoe, kaule kaua! He whai ana whai! Wāste lumaga I maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tawina ai o e imtata esese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa ai tangata no fo mau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le o varselau ono lua lua valo fitu tasi. O varselau ono lua lua valo fitu tasi. Hei, lomaki! Hei, hei! In this update, praise for the government's ambitious plan to address the country's supermarket duopoly. Economic Growth Minister Nicola Willis has announced a formal request for information looking into a third chain and confirmed a major restructure is another option to bring back competition. Monopoly Watch Research Director Tex Edwards says the announcement is very credible. She's articulated what she's expecting to see a competitor look like. That's why consumers can feel comfortable. There's not going to be some small 10-store competitor. Edwards says it seems the government is preparing for litigation. Communities in Myanmar have been left devastated following Friday's deadly 7.7 magnitude quake. The New Zealand Red Cross is appealing for donations to fund desperately needed resources. The death toll has moved through the 1,600 mark. Secretary-General Sarah Stewart-Black says the extensive damage to infrastructure could pose challenges for getting humanitarian assistance in, but she says that's where coordinated international efforts through organisations like Red Cross make a lot of sense. Health New Zealand's planned cuts to contractor and consultant spending account for more than half of the government's target. It comes as the government's on track to exceed its target to cut the spend by $400 million in the 2 years to July. Political reporter Azaria Howell has the story. Health New Zealand accounts for $204 million of the cost trimming. Health Minister Simeon Brown says he expects all functions of the agency to be providing or enabling frontline services. The department's spending on contractors in the year to date is $74 million less than the same period last year. Lauded stage and film actor Richard Chamberlain has died at the age of 90. He's best known for his role in Dr. Kildare in the 60s and in 3 miniseries, Centennial, Shogun and The Thornbirds. That's news. In sport, golfer Ryan Fox remains in a share of third, 2 holes into the final round of the PGA Tour's Houston Open. He's at even par so far, 12 under par overall, 5 shots behind leader Min Woo Lee. A Fox victory would make him the 9th New Zealander to win on the PGA Tour. The Warriors have won 3 straight matches in League's NRL, this time 26-24 over the Tigers in Sydney. They jumped to 6th on the table. 2 tries from Georgia Miller have helped the Black Ferns claim their 3rd straight Hong Kong Sevens title, beating Australia 26-19 in the final. And Auckland FC have produced a 2-0 A-League football win away at Brisbane, extending their lead to 7 points on the table. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. O loo iei nei vaenga o tātou awala le nā ua le mūfo I le taimi le nei o le tae ao. Ia ma e peila o le vaenga le nā mai tau atu fo Massey on State Highway Sumaleon on the eastbound direction ia wa whailawa fo I slow o tātou taimi le nei. Ai mai se malanga I atu le nā le West Harbour Interchange pia ma le malumi nute le travel time mo tātou. Mai tai watu la on the westbound lanes ia lata la tātou ia tātou on ramp le ngā anga I atu fo I le motorway ia o lo whapena ona le mū
le taimi le nei mō tātou. Birkenhead in the North Coast lo mai tau watu city-bound and northbound directions. I o le nā wa slow down fo tātou pia fo I ma le 8 minute le travel time I le taimi le nei. Mai tau watu on a southbound pāhura takanini o leo lo o whaisipisi mai I le taimi le nei o le tae au. Lincoln Road lo mai tau watu fo on a southbound. Feo lolo manga iane na mamafa le traffic I le taimi le nei. City northbound lo mai tau watu fo o le nā fo I wa amata on a slow down mai ei poloka I le taimi le nei. Pea ma le 5 minute le travel time mo tātou. Nisi nā vaenga masuinga lunga le tele apta avale le nei fo taimi o le tae au. Manu ia tele lau whainga malanga. Na alofa Samoa, wa ule nei o kāsputi alu, a wale sui alingila ula ule kio. A eva mai ina se fudu 5 iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau, fitu whawha, lua fitu. Malo se whamaria le tino o le nei taimi o le tae au fau o le vainga lata mai le nei I le tala o le tau. Papa atu Samoa lai mana I mai le langi le leo le tau Samoa, te ana fitu Samoa. I le nei vainga o le tae au, lua se fulu ma le duoro iai ia le mawhanawhana o le ea. I le tae au le nei o la songa fua. Winga wha ma wina o le tau I Samoa mo le nei o songa fua le whasono na langi le nei le tau e pa utimu. Initial vainga o le tino tolu se fulu tasi tolu se fulu lua degrees Celsius mo rungo le velo le e Samoa le nei aso. Losu ma 5 I lona ma walalo. Whatara whatu I paanga le tara pakalame. So se vainga o le tino pene o lo mai mo mai ai. Ma lolo se fua manuia. Alo te Mount Tara so tai fo nei Samoa. It is Stuart Radio Samoa pia le whiunga mana tu maravao te ngawai tipi tonga vaia. Ia na mo ile atuanga. I se maro tui Samoa fa pena foi ma le tulanga o ile tau le amatanga o nei vai aso ma fai o nei foi masina o tātu. Iai foi mai le tala o le tau. I New Zealand nei, paanga tara pakalame so se vainga le motu saute. Good morning. Ma lolo se fo manuia le nei tae au. Te lo vainga le motu saute Nelson la fasoron awa o le tau le so lo se fulu morunga le mafana fana. O marua le awa o foi pa o timu ni so taimi le awa uli. Se fulu marunga le marua le efa mawina ma o tau le so timu marua la fasoron awa oa. Ia le taualangi le lei ni so taimi se fulu iwa le marunga le marua le ea Queenstown la fasoron awa oa. Pa o timu ni so taimi le awa uli se fulu iwa le marunga le marua le ea ma o tau e le nei fo yaso. Dunedin Fasaro pona awa o le tau se fulu marunga le marua le ea ma le ayo fungala au le ayo Kariso Karesteta. Good morning malon se fo manuia fasaro na awa o lang le lei tau ma o tau le awa uli se fulu maru o le marunga na marua le ea fa mawina ma o tau e le nei fo yaso ma fua o tātu o lia i le motu mātu pi tala marunga le motu mātu kai teia Los futolo marunga le mawhana whana le ea la fasaro na awa o le tau e pa unai wanga i nisho taimi le whiawhia na nei le lamua Wellingtone Fatalo fai panga o malapa le marua le tae au Ale Radio Samoa so vaenga o le lamua ma lo la versi fu manuia o le fasaro na awa o pa una wanga ni so taimi alang de leifo ile awa uli ma le fia na nei angi Maria ma savidi mai saute lo se fu mo runga ma fa mo ina mo Wellington le so ile tele o isi vaenga i tauranga lo se fu mo runga ma fa fasaro na awa o lang de leili tau fasaro fo ina awa o pu o le tae au ile tele vaenga o tau po lo se fu mo runga ma fa o torua Malo se form real nei tai au awa pa ona wanga e ni so tembele au li lo so tasi mo runga ma fa mo ina mo tau e le so Palmerston North fasonon awa o tau awa o le tau ni Plymouth fasonon awa o le tau Napier Masterton ala fasonon awa o lang de le tau ni so Tammy te lo bang o Hastings ala fasonon awa o lang de le for le tau mo tau Gisborne awa o le tau mo tau le so los fu mo runga ma fa kiri no Hamilton ma lo la versi fu mo ria lang de le tau mo tau I le nei foi asonga fo lo sufa o le morunga na mafana fana fa mobina ia mo Hamilton le so tama ki makaura o ki lani no fanga fa salonga Radio Samoa sfutolo e per manu lo le nei bang o tai au o le ai pong sa mai fa fori kai yang malama tu mau wingo le tau le so awa olang de lei te lo bang o ki lani tu mau lo sufa ia le morunga le vela fa mawina mo tau le so tai au pe audia la smo mo aprila o la fasono na awa olang de lei for le tau lo su lima so le o so apiri le lufu lima manga I kele nga abainga yon tuatu pa utimu tele baingo au kinani le so lulu ma le stofi ma le so raile fasono na awa olang de lei le sto nai langi le fo ia le asusa Papa mau ala tamari na ale awa I tau o le titilo atu o le la uma ia matinei lo sufa e a makala apiri le lua lima
Ioi, fa solo quale lua fa, lua tolu le manga yan sawa pelila sole. Ka ma fang mal tau mo tau. Tulanga na tau. Ya mo tau ya kilani fa kana fa Samoa ya mani surviving on New Zealand. Le tunu ala papa au ni surviving on kilope. E le tunu ngoro mo le tau mo tau. Nei se fo tato aulia. Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balonga, ba so se wha la velawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pe bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hafe tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E ai inga whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited. Ile oval se lau fitu whawha, lua fitu. Oval se lau fitu whawha, lua fitu. Se folo la watale to lai fitu. Pea e New Zealand tono le tono le na lulu el mafu e miana ma. Ia, ala New Zealand ko. E nei tangata New Zealand ia ma la fo lawa. O la to moli mau mai fo la to ia. Ile tulanga fo le fate ia. Ia mes fo le fainga ta o le nei fo iwa ainga na va ai la to ia to tono na ia tunu fo ifa pene. Ia tai pe lava fo New Zealand pe a tilo fo la to ia o tulanga na o moli mau mai ile tulanga fainga ia o la fo la le. Ia wala fa le tonu pe ale fai ona tatala ia wala of malanga inga fai fo ia ona to fo mai la to ia ainga. Ia sa le. Tau se fo le o afia mai la to le tulanga le le. Le fafiti. Ke lo ke ngo fonge mo fesile lita. A fa pe o le upa driver. Walula ki diva se me ai po se McDonald po se fo le se ainga. Wala ku fiu ku le saule ainga e va ku la ko me ai. O po o se me fa fo se fo le po o va ve o le ainga o bisin la ko kiri. Po le mela e ngo fo kon fa le upa driver ki awa ai ia me. Fa mai fo. Vai, fesi sa o ya ki. Sa o la. Si sa o ya te awa tulanga ia wa o te le lo fo ya ia pala le si ngai o inga e fa ile upa driver. Ngai lo le fa o ngai lo ia ole po le ala vale vai ngai ngai wa ko kiri va ko. Ia pe afa pe fiu ku ia pe fiu fo i wai e ma fa ile va fo e ala telefoni ma fa na vili mai yo nga kai lo le o ia le sorry o le wa ko ngo wali fa fo au mai le ai le ya o la to ma fa nei tanga ta fo e a fo e fa so tai se vanga nga la wo fia ka ngolima kele la le upa driver ele fa mo moli ia fa pasir fa le fa fo ku ai ala ngo wenga la kasinge la upa driver le kele nge nga ia me ya ka yo kiri le ka fa le mai mang panke kel ka ya le upa driver ele o mai le upa driver mai panke longo wingo kasinge ka ko le nga wenga nga ai nga e ala ko o ka me ai ala ku e ku wa ole ole kiri va mai fa mo ka ko o ka le ka ya jadi talo sa fa nga solo fa ngor fa so Super Rugby so le ke fa ya ko ka longa bua la makal ka longa mo na ma le Crusaders na ya ta ko baka gia sorry o ba kwa fa pio le alula mo na Pacifica le la yengi ke le la swing or ka sangaringi na ya ta va se ki ya sorry fa amalieina le kapua inga ia mala konga mai mo fo mata ia o fo le o le mana ia fo le talonga ile finau unga o le sa fai o ile malaya le Crusaders yo ka vai o so le mu fa solo ko angel ia so ia se fai fo singa ma ko ma los se ma ko fia kasi fo but ile tala anga fo ile le history tau talonga paule le aula kapi male au ua silia to la to ai pe ua kela kola ko ai le ua malo ai ile Crusaders in centuries longa winga makua i mawa e lava foi le tau mafainga asia mato au ile ne foi vai tavi Ja, o talonga Super Rugby le fai ngora vai so Hurricanes le tala mo le Waratahs makua sasafa le leave for the Hurricanes le Waratahs la ko Brumbies le kala mo le Highlanders mang malo le Brumbies kasi le kalonga finga wa ko fa vai le Highlanders la mar kalonga so le Ja, le le Crusaders nga male. Wa sasafa le le mala Pacific. Ya nga fasu lima le mala Pacific lo subiva le Crusaders. Ya le Reds male Force. Ngai yo por kalonga le so. Wa finga wa kalonga. Dua baru dua fa.
Ia tatu talonga na langa mako blues le sa o malo lo mai si. Ia. Sa tonu la le nei fo lava ia so le anga e mai. Ia. Fa malo si mai ka ko fo ki fa malo si mai le blue fa malo. Asa. Io e. So le tu fa single points in o mai al tamor sanga le fa ngor ba so la le rates lo su tolu sifila tu langa lua dos fu lua Crusaders tu langa tolu Brumbies tu langa fa top 4 na. Lima le Waratahs ono le Fours fitu le Hurricanes Highlanders ia le Valu ia le top 8 na ia an fa so le Mana Pacifica Blues ma le Fiji and Drew so le Oki Blues ka ko ori ia le ko fai mai Blues ko fai mai nga ki dia le mo le si sa longa mata inga tawai ia up the was. Oh. Kolu so wa fa mole io. Ia pasi mai tato. Io e la tapua ai lua se fulu baleono na malo ai ile awole West Tigers. Fa ko ile ma fa inga mo boy le ia supporters e Waratahs so. Ale mo kere fi. Ale Warriors. Ole ke awa ka ko fu pela ole ala pising si or ka lo ngole. Ai ala go lo inga ri sa ole lo ngo fu ola e malo lo ka. Mai amalo al ko Warriors ngo fo pe o. Ia sa hikala tai to Tina. So well done Warriors so manga ya mo ya ka lo ngale le. E wala ole West Tigers selection au ma lo si le ya ngel ka mo sanga so la ko po fa le Warriors so le ia se fai ale lei ko ka longa ia malo uma ko iska mai nga ya lo sa mole ta ano ile au le Warriors mai ko ba ku ya panti a 4 ngai ke le ngai si fo ya no sa mola ka ano ma ngai le lei fa malo si mai de ka iska mo sa apa pe ka ko fa mo ya wenda le lei so le ta mo sanga la le NRL ia ya wala malo la piki le Panthers le aso tofi fa so mai le las for Rail Roosters for ya inga le Titans ko suru lua Broncos malo le Dolphins los suru lua le Dragons malo le Storm so fa le Valu Cowboys malo le Raiders todos se fulu Sharks fa ya ina le Bulldogs los fulu le ono si Eagles malo le Eels los fulu lua ya marka longa la le anga po oka eso se ka longa inga manga yo le ka longa so so baba ya tulai le fanga so longa points nei time le my Bulldogs si Eagles lai lua Broncos tolu Storm fa Titans lima Warriors ono la piki fiku ia male Newcastle Knights le bat ia le la wa me mako Warriors lo no wale saval ia was ma ia fa mo sa e peka ko hello please tama sanga la to fit to Hong Kong so lo ke fa ya ko le alo la o ke ngi usi le se le manga ia pa wal me fa fa ida o kama e malol kulima ai fa fe kai a wa makua iso so ai fa ingo Spain man ko fo tamo sa me ka fu na no Spain ka fu ka mai ai ya po fa le no la o ka le ka ko fico New Zealand ya ngala malo el pool game ya ko bang malo ai le ta lo ngale so engor kulima iyo mana ya la so mana ya tau fai fo so Mangai, ia lele malo le au lava ia fo ia tamai tai ia le wa mawala to fo ile le vano e sawa ko fo ila ile io o kale manga ia tava ia talo ia so le ese le yo au le kenga New Zealand so le anga fa pena wa kama ese le so ko kiki fo ia ko kiki fa ya masala talo ngomana le tai io e tava le o tanto talo ngomana hele fa ngora ba yaso ya popo le mai Warriors ya le supporters are Warriors no la afterwards aswao la tanga bo feliz Mikaele
Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Have you ever eaten a fruit out of season? It just doesn't taste as good, does it? Then you realize the saying is true. To everything there is a season, and a time for every purpose. So in life, it's important to stay in season. That way you're doing the right thing at the right time. A wise man said, "Hell is seeing the truth too late, and not doing your duty in time." The famous writer Victor Hugo observed, "There is one thing stronger than all the armies in the world, and that is an idea whose time has come." So every season in life is important and necessary. Even the season of preparing and getting ready. It's the time when you're laying the right foundation to build your future on. It could be getting your education and training, nurturing close, happy relationships, and developing your good character to build your life on. Remember, use today's opportunities to build your opportunities for tomorrow. The next season in life is the time of planting. This means daily hard work. After you've prepared and planned, you must work your plan, or it won't work for you. There's no substitute for hard, honest work in building the life you want. But you must be patient and willing to work sometimes for years before your plan can start working to bring the results you want. Finally, after your years of working hard, working smart, and working honestly, you'll start enjoying the results and rewards in the right time. This is like the season of harvesting that farmers get after they patiently plant and take care of their land and crops. But sadly, too many people quit before this time, and they never enjoy the fruits of success because they didn't understand the seasons of life and what season they were in. But then we all need help to know when and what we should do, as well as the willpower to follow through and actually do it. This is why we must first get right with our Maker. Naturally, He's the only one who can help you stay in season with life, the way He made it to work. So if Jesus Christ is the way, why waste any more of your time going some other way? Just ask Him to take charge of every day of your life. He'll help you always stay in season. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai i lo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le sifuru lima iwa tolu a mo. Radio Samoa numera tasi i New Zealand. Lo sulu malo challenge July fitua ta shofa tes mai lefe ngalelo li ngalwan mana tumara ba tanga vai tipi tanga vai le ne foi ta fo ta ro so ta inga masani. Samoa e falo tele nei vai nga foi le nga tele tu na mai foi an tele tala la falo tele lan tu pe ta ba tai ha Fatalo fatalo fionga ngal mana ile nei foi tai au manino o le toi aso le nei foi masina vi ia le tua tato feilo ai foi pewel e le nei foi tai au se fu maduia i no kioga tu sala malo po le fonga malo le utu fatalo po ya tavai e me sel pa fonga se tatu no malo le se fu maduia le nei foi tai fo tanto a matanga mana fa mo mo o fea ba ngai o a matanta pena ya wa tanto wa fi fo ia mo le tisele wa sa nge ka wo kusama o leo te baba ia tui le ngaru nga le sa po mai ata le fala tonga le tise pe ia se me i do fonga i to le mato te fane o ne le afide i fu so te le lope ai o tulanga na wa ia tu ia i te o la aule o la mai na wa ina ne i no fo pa sa o io la auto okay e bueno foi le va le sa te lo pe mana tua ia le fo ne a malo la i te Pacific yeah e sa foi nei ai le la le fo le taro te le pe fa sa nga ila ma le si ba nga le la stai lu mo le vai ta fede no fo nga le fi ti sei na tu na ma i nai fu so te baba ia tu pia o se vai no na le
sua mai e whanua o lea e whaatūlanga mai e le vaenga mai afi e lima. Lea mai se tūlanga hoi le lisi whaamai tei. A mai lea tā oto lea i nā tama e se i whai whaalei le wai aina ho le e whaonga. Te ropia i nā lea te pena mai e wa o le stona i nei lea e taunu wai e whaamai moe lea. Ai o tā penanga ia whai o lea la wa wala mai a. O lea ua tātou taunu wa matisira fi hui ta vai. La mata mai le pe o le pao e na ua pe ato poru le sale na matai. Te mo mole o pe ato e le motu. La sa ia ala manatu ato no se whale tonu fu ile e mwhaiano fo ia to e fo ia le tūranga maksani. A lea la ua ia mai o so onga waia i lalo lele. A pia waia malosi al tise lalo lele. Ia le utatu taunu mai na ua au mai le fina ngalo fo ia le tamai te pale mia le lava ia so mo vai. Ele ngata so onga waia i lalo lele. Malosi. A ofi. Ia o le afi fianga. O le afi i ta ele fanga i fanga loa. Ma le afi le i te lunga manono u whale tok. Ia, le tūlanga le le ia i la ua vai e tu ia. E la unga fo i manatu ma whai ki onga. Ma le tapisa o manatu o tangata i me whapene i pēr tupu ma. Ia e patun tonu e fo i fuanga tauna whai e le malo. Ia le ua i oe na mai afi e lima e tauna au mai e so soani nei teimi. Ia o tāri ai afi fo hui e lua taunu ia au kuso. Ia moni a wa a mai hoi whina ngalo le tenu ue whai tio le tūlanga ia la alu isi tupe. Ia o te lo tupe alu ao ngā a wā ranga o le whale tonu leo tūle mai mea fua iai i le umi a whato ātūra i mesi tūlanga whapea. Wā le si hapsiri tēne na hapsiri ei po le atonu le tāpenanga nea sa ta oto. E fufu isi teime tupu isi me whapea. Wā e te tawara iei se fuanga hui le po se plan. Ao ina tupu mai rose me whapea. Ao la iei le si le plan B. Saan le. E tō manga iai. Ia ai wā le si ai tū le hapsiri ngia o le tūlanga hole i le servicing o afi nei. Tūlanga o whaatinu ngā luenga le o le whaimasiaki mwhaalei wai o afi o la e whaonga ia so uma. E le whapea alu na whapere mawasi na lua aso po se aso malolo. E whaonga afi ia so uma e te wanga uma na wo uma e mako konga malangona whaaria po e le tunu. E pawal me whaftai. O le ua ia fufuanga mai ni si afi so soani whaare tonu. Ia mataunu mai na afi fau ia au kusu. Ia ma toe whaare le ia. Ia mata oto ai rosi si fufuanga le le. Wane ta penanga le lumina e la. Uone i toe awhia le motu i tūranga whapea. E le ngatara ia uporu wa le utupi uporu. Al tātou motu i sapa. Wa o afi fu ilai i sapa ina tau e i teime whaare tonu wa. Ai ia taulanga ta pena le lei. Ia me se ta sia fala tonga le malole o mai ele o nanga le o yese company esa. Asa. Te wala na la ta pena ho le i tu langa fa le to. Ia me se o le tu o la e tu i tu pe o mai o nanga le mo mai le tis. Lo whaftai. O te tonu lau whianga malmana lo ia i lawa fōi ia tūlanga fōi le leipu le ngā nuu ia mamatai ia la whanga ese e pei ona iai fōi. Ai i le tūla i mai fōi o le i loa i fōi o le taunu unga ia pole whaasalanga fōi o naim taimtau le lea i le whio anga leo le whanga li. Whaamatala se whi au tā ua e ono momoli ia mō nisi fōi o matai ia ai mai se lawa fōi o pūlenga a nuu taitasi. O te loa o le mta upule sa au mai ei le whaiunga i le whaasalanga le whaamsinonga i le vai aso lea le tenei. Ia o se mta upu whaaloto i whale i tono le nuu. Sa fia ini whaiunga po i a ringwhai pule le whioanga lea. O te loa la. Ia le ia se nu ele tupo i ta vai ma le tausala ni mta upu whapenei. Me sea mta upu o ngaonga a wae tātou umai whainganu. Ia le au whaasara ese, au whaatu ese, le au whaalonga tā. Ia hui au wanga me tua maa ale a mio e le talia ngō fie po e mataila e whaia le no. Ia o nā ole i se tūlanga hoi le o le whaia se whaasaranga. Ia o tātou, ia e te on tātou mantua wai pe o le mautau, a vere na au mai le whaiunga le. Le sisi o tātou e lunga i fo tūla whono.
Po tonu lo to ifalo le no I pulenga matai. Ia matula fono le fa tonu ai pulenga matai tonu no. E siviana ma o lunga tula fono le suru yel tangata. Pe fa pe wa fia. Vai a fia lo tangata suru lo tula fono. Le o mai e famsino. Ai na la i po pele me tonu le. O fai uma sa fai tangata le. Le la wa mai le fai uma. Ia o le ato sala le no sala for pui. Ai pe o le maule mo moli mai I le mta upule mo si le fia male. Ia tato matai fo o whengai ma le tau singa no. Ia whai unga e tu sa ala tu la fon. A oni tato so polo wai le si so tato e lunga I fo tu la fon. A waga a whai unga I lunga atu tu la fon. Ia o tato o fo lai tu langa e o ai wham sinonga ma o mai whai unga tato te le tania ngofi. Ai pe o le au le mori mai fo I le mta to fam sinonga mi se o fianga o pulenga whamatai tono no. Te wan fai fo fua ia tatu whai unga I e se solo I tu sa ara tu la fono. Ma lo fa tela tatu fai ule nei tai o le sa tatu tala no las for rail. Ele long fo ia le kalesia as fitu sistek. Ele vai fai ale fast ale pena ma fo santa uana fo la tu so swani is fo vai nga fai a per titi lo to le u fa multe ta io le tu nga le HVP ele e so swani le fo vai nga la tu patia kamera O le fina ngalo na te ta io le vai nga fai pui ia te o tanga te filo nga mutu stala ona o te ia ile te au ino le fo ile le kalesia le vai nga fai tu ile tu sa mo tas ai fuose wa ai de fina ngalo ho ole te na kale siana sauno ai tu ina tu fo ole na ia ta wa ai ho de va si va fa fai polisi va fa fai na vela tu so son ya ole a mai fina ngalo sunga tu le ina te ina le sa ole la mata wa tu na u no pen te fai na ole ile ata ole na lo fa le kale siana le sistema la ave de sunga tu le pa o ben par mi el te me fa mai mi sera o la mata ia o fo ia le kale si el te mi den fatino ele ave ile va no fa o pu fai o le sa ave de malo wa te el malo o te me le maftianga fo le atu no o fa mai mi sera mo o fa no io lo fa na de la te wala me la tu so ni dei e fatino ni si fo nga mata penanga malo ile au foi nga nga foi la ve e ola ma so fu mai fa mai bisela te dola la ma o ti altu langa na wa o te mina la ve tu la tonga palmia ai de o ave ho de sto no le loto fa le parti fa fai ai to no le se senga na o fo ale menino fo ile wa sa ma to fero i fo male te ta io fa tu de tu sa mo ta si va solamente le sfori ile ufsi sa po se fo ai na vatu le loto futi fo le kalesia e poi sa idi ele fa ai se so ia le tali e sunga la ide io la tona sabalia le kalesia le na wala to fo e lu se la wa ma lo fa te tele mo le fa lo tele no nei vai nga wa fo fa fo mai la tino la va tula va no la tu mo le tino e tano tala ma samo pe tala valu po a fo inisio mai nga wet pe nei fa bol mo o le wai se li poti ho ta wai le valo ia le ve ta tu ma se no fo nga le ata fa ma ia tu li si mai saida ma tu asia pe o le au mai le tala le ono le sa au mai le stasio o magazine ho ele tono saina fala u no ai tu langa le atina ta fa le fa ilonga te o lo mo samo ono le va wa tu la tu pi o le wa amatana te wa mai tanga ta fu o le tu la lange e ve sa mo ma tu no ta fa mai ai o le o sa ile le se tu le o lo msalo mi nei sa ia u mi se la o ma no si se vi si sa tu le mai ile mai va le fo le lo si se va ya so le ma wa lau manuia te pena ia le malo ni ia inga fa tonto wai tu langa ma ale wa ia nei le motu o polu le fa le tonu o te tua le tise ia ma wa
tau le fa mo se fo fa le tonu le tise o lo fa le tonu le temile ono sa ini le po ama fu ango ye fa le tonu se tini ngalo le o se ta yo le pa tu le tu sambo o tasi le pe lo fo mo le se no tu sta le fa mo va ya so Ma lo fa tele ia o mai le tau le atunu le tai au ia me se mai ngala mai tau le vai asfa ta le fa to fa mo le ta vai ye le ma fu ele na lu le tonga Barua po le fa pesa e la tai tonga le sa ma ia la pata inga fo yo se pa fa tuanga fo yo se ngalulolo po se tsunami ale o mai tai au nei ia ele e sa fa le au ngala vai le o beao le fo ko le se tsunami no a fia ia ni se vai ngole Pacifica te tato mai le fo I ma fu ai o winga yo le tau mo le so fu le so mu le masino max o au su o so video le mata polu o lo u fiti ai ta tu sunu mai au mai au mati mo ya fi sa mo inisio temi le vai nga mo u polu mo se va ile nei so fu e u fiti se va ngole langi au mati mo te uruwa va so ai pa pe o wila mo fa intili ono ya inisio mai nga paule ole tala le taula tamai mo le tatu tunu uleini fautuanga hui po ni lapta inga ni winga fa le tonu le tau ma lo fa tele lava le tau to mal tatu ngal ngala am tanga nei vai aso mo yo fa vola nei aso tatu filo ila suru pa aulia ia mo yo foi la am tanga le vai aso tamai mo to sala tatu ma futa per nei vai aso po tai lava le fionga ngal man mana tu mo ba tanga vai tipio tanga vai am tatu so inga sa mo a matanga nei aso tatu yai na wa watu tatu tala falo tele lan tu pe ta le tu la valu e le tau nei tatu tala mai sa mo mo temi fo mlianga sfana Nangas mana ola songa fuara nei tolu se fulmal tasi o mati wa matala le telefoni mo oe tolu fitu tasi lima iwa tolu lo mo fo level nol tato emaili on air at radiosamoa.co.nz Whapena fo ngol tato Facebook mari YouTube or Radio Samoa awala manai o mai la family ngas fana nei tai au ea ola I family ngalo pito ia tawai o tuton lata amata mai tato emaili le tai au le nei o le whamariang mo mue mai a ata ia e mo le asawhanau o vasa a Stacey Whaftaile tua waulia mai oe le awhawhine pele Stacey Vasa liu taile se fulu tolu le nei o tausanga. Whaftaile tua I le ola male malosi o lana tausinga ia te oe le pele o ia fwa I seis tausanga e te ola ai le nei o langa o whaingata. Mai se tātou maftanga I le o langa nei. Tau anga lea onga ma whaonga pia tā leni o fua I le li I mo oe. Manuela wasa whanau Vasa Wha manuela tua I lo o langa alofa anga mai o mātua ata matai o uso ya Charity Masinta, brothers ya TJ and Vani, I silly Milo Nena, o le amalangati sa moile. So we love you so much, Ata. Leisi fo ilawa tatou whaamanuianga la leo lo o mai tau atu taimile nei. Lunga le tatou apio fōlinga whaamanianga mea te pora mulitalo. Whaamani atu la whanau o Princess Queen Seluia Liz Ayu. Luas fulmaleono tau sanga. Loanga ngai whaamanu atu ia Yehova. O lo walofa lea wao lia mai ai le Princess ele nei tai au fou le whaamalolonga. Whaopoponi si aso mo oe le Princess Queen o le nei ainga. Ia maua le ustai. Whaalongo ma tō anga I le lotu o le atua e ona le malo si umalava tō anga I whaingaluenga a lo whai so se tasi manu I alo waso whanau I le ne yaso o le leisa whaapopo lo waso whanau tau si lava le soifua malo loina Lightfoot Monday manu I alo waso whanau Liz Seluia Ayu lea la apalu le banana cake feula tonight te kilo waso whanau nice. Yo le alofa ta ua Seluia, alofa anga o Papa Manana, lalonga faute pora. Love you, Princess, my brothers, sisters.
Ia, manu ia tele le aso whanau. Le iso tātou whamanianga mai a o ke sene waa. Whamanianga le aso whanau is your grandson, ia Zion Dunlop. A toa le aso le nei, lona lua tausanga. Whaaftai le atua lan tausinga ia te oe le atali. Lo whale atua whaopopo nis tausanga tele lo wola. Alo whaanga mai o aunties, uncles, Cecilio, grandparents is Samoa. Mama ue New Zealand nei. God bless you, son. Mana ia. Mana ia. Pea ka ko nga. I think leo sau se e mai le se taso whamanianga lunga le emaili. Whamanianga la lea e mai a vailuanga whale tolu. Whamani atu la so whanawa le atali i a Dion a suelu whale tolu a welua. Po le sasunga i le alii whaife auta la i a elder whale tolu. O le aso le nei wa ato iai lona lua se fulu tasi tausanga e ui na tātou le mafuta ono lo whiangai oe ma le misiona i le tala ino le ngaluenga le tua a le tuai lo mātou lango i ate oe ma le ngaluenga. Mani e tele lo wasa whanau i le aso, alo whangi e pea le tua toe whaau popo nisi tausanga se tele mo oe le atalii. Mātou te misi alava oe ma mātou wala lo tele mo oe elda whale tolu. Alo whaanga mai o ainga ma lava i au se talia, New Zealand ma Samoa nei, ai whaasisiri ai alo whaanga mai o mātua pele, ia pupu mai vailuanga, ia mamalai, whaapese o tua whine ia vasa, ma si o uso ia awhawhili. Malo. Le lei e le emaili le titila tu left outland mai Natasha. Famna tu lantoanga le Luis Fuluto sanga na tali Francis Richard Falili ile so ma tu te talo e pele lo fa o le li mo o le tali ia mo ia tu fo ia tu ni sto sanga se tele o le walanga ia lan fa malo longa i lo tino ia wanga wenga o lo fenga ia mo oi lo fa ngale mo vai o matu umalaba o sum to fa fine lo tama mo cousins fa sila lo fa anga o lo nana ia ake nese fa ali mo ia tele lava ia lo wasa fa na le so ia pe ia foringa mo taro fa blenga mo ni tai malo ia pisi fo ina sumul bulio makina ko ano atom fai mai la sumul bulio mat el family nga lo kikila ko lef ko alen mai ia ai lunga ka ko YouTube okay family atula soifua o baia vi ele li wa dia fia lo waso fa na wile so mo le tele lava ia lo waso for ni aso ia lele o le aka ko le pese e family ai le pure nga mana fenga venga le video Samoa ia mal tar proclame marol tai ao mo le tro fa na to waso for ni aso vi ele tua manu tele to soifua ai ala se le mo tau to sfuro no le balu so yo la penina liu mai au folinga ia e pito ane itua le masina se isulungi ai o ita lefe tua planeta po fea o iai ina fai mai o sautala pena eta wane ai senga lo fati lo lo fa ya o hani o ani fu so lo fa faile ma vai lo ora e fa pena o sunga le amatanga o ma fauna ole a uma lava leta usanga ai le ai ma sei unga ina e fighti no ia se I e malanga tu e fa e ta ulo u fia pua e wai maunga malingi mai e yo ulangona e mole wila yo ufandonga ma fighti chili ule alofa senga lo fati lo fa ya o hani o
so alofa. Faile mama yolo wola. E whapena o e sunga. Lea matanga o ma whauwhaunga. Ole a uma lava leta usanga. Ai le ai ma se i unga. Soifua, o le sia fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I Vatolu Amo, se kia Radio Samoa. Nei nei whalavalava tau taʻawale le nai lua I lunga I le vaenga le nai Rosedale on State Highway 1. So expect delays mo tātou av taʻawale, both on a southbound and a northbound I le taimi le nei. Whaapena lava foʻila o na awhia ne ai, ma slow down tātou on Constellation Drive. Lincoln Road le mai tau wata foʻi le taimi le nei southbound and a northbound. Pea ma le se fulu 5 minute le travel time mo tātou. Esmond Road o mai tau watu se fulu 5 minute le travel time. Whaamole av taʻawale ia se I tāpena mamau whainga malanga. Hill Road on the southbound lo mai tau wata fo'i o le nā watele na iaia tātou delays ma poloka le taimi le nei. Whapena ma le northbound 5 minute le travel time mo tātou. Fo'i atu Ornera Road lo mai tau watu na city bound ia o le nā fo'i wa iai poloka le taimi le nei. Ia e mai se lava fo'i pēo atu le vaenga fo'i le wa tātou intersections tau tua nā le saunga le mu ave taʻawale. Green Lane East lo mai tau watu na eastbound and westbound slow down fo'i I le taimi le nei ma o le nao lo iai poloka. Toi mai tau atu le vaenga le na Twin Coast Discovery Highway o le na fo'i o lo iai se vaenga le na o poloka fo'i ma slow down nunga le awala. Taimi le nei, Beats Road I Otara, whatu a tu lai mai lava fo'i lunga o tātou whaafanua ia se ata o taʻawale lo na winga lo iais whaalavalave tau taʻawale I le na fo'i vaenga o le ala tele I le taimi le nei o le taiao. Taimi pisi o le taiao av taʻawale, tau ina ia saunga le mupea le whaafoina o lo sa, mafta mai na malu le taiao Radio Samoa na utoes 10 minute, tā leo leitu lai valu. Radio Samoa. Kasilima I Vakoru Amo. Huge news about Little Chicken. Popeye's all-breast chicken nuggets are finally here. Nuggets the way they used to be. 100% chicken breast, 12-hour marinated, and covered in their signature shattered crunch. Try Popeye's world-famous nuggets today. Love that chicken from Popeyes.
E whaatalo whaatu Samoa i le suafa mana malo i su keriso. O te wala aulia i le hava ma le whaaloalo o e malo ainga. Tau te susu ma whiwhio mai tātou whai sauninga i le nei sauninga whapitoa ua whaingoina. O loo ainga i le tafu e o le sātauro. O a whawhita uli ma whaingatā o loo whea ngai ma loo ainga. Aua nei whaatuai ma misia le nei avanoa tāua. Mo le fofo o nei whawhita uli. O le nei sauninga o le aso maliu, aso whareile, aso sfuluvalu o perila, i le lima i le afiafi. O Lau Universal Church, Sfulu Tolu Lempi Drive, Manukau. O mawhatu ni ai tā lafu I lo mawhauwhau. A whaia I aiso whale motu. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited. E maua ai le whasosoani e kili ai au ai tā lafu. Ma toi wha afo I mai lo fia. E mawhain whasosoani atu e toi wha atu langa le whaongai no au tupe. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited. I le o lua o walu whawha 533. O lua o walu whawha 533. E file muai lo mawhauwhau. O Samoa o le atunu ua mai o na tofi. O le la au ua mai o ngā tātulanga. E le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili ua mai o na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea I ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane I emisia le tātou polo kalame. I afi o aso lua ta itasi le itu la e valu I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga, ma lau whaasaunga Samoa. So fitu minuto lo tōra tāle o le tula valu o lo e whaafonga le pokalame malu o le tāi. Radio Samoa sifuri mai watula mo le toi asura nei o mati. O tātou iei le asa muli o mati. Wala a whaatua wha mai, mati. Kai lava mati. Tai mati. Kai lava. So le ke loa lau kala mo ia. Mai masinga umo le sama, te sema mai ang wari. Februari. So le iei masi aso masinga i kukusa mamati. O le unga lau kala foi lele o le o le tau. Ma whanawhana. Vela foi. Kusa lai umalole le season na sama. Ai oso lole autumn ai oso il manga ia le. Karsiela wale foi kikiro ko ya perila ai. Kako ia pe audia. Pe audia ka o kai au. Ia, sa ole. Alo va tai taru tala mai Samoa pe tala valu ile tau nei le fa am tanga ni vaso tatu yai. Malol fala moria le tino. Atua malol la usui tu te mafai fo e tapena nei fa na nei tai au. Kanal fa malos ya. Ya, le. Fa malos mai mo nei fa nau o le tausanga nei atu lima sfu tausanga o le Polyfest. A matala ile aso lulu o le aso luana na aprila. Ya fa mai a fo le asto nai. Ya. Tarsia ya, maria ya tamfai fo ya. Na ya lo fa nau. Te lole la mata foi po fia night al tele wa on. Ya te loia King of Kalama, Auckland Grammar, Kaiau. Kai ala ko fifia night. Ia te rola te lo isia o fo ima na to fifia night wane la fa ngaso. Ia o ngolo le performing. Ta banga Ya malo. Manuia le alo atu wa te le la celebrations al limas futu sanga le la ini. Sa tana no fo ile director se Yuli Terry Leomo. Ia kele ya wa keleshi ya o fa popole we ni tu sanga nei. Kede la celebrations al limas futu sanga le Polyfest. Mana tamfai. Malo matua lon sai. Ta pedaina fo yo toni nga nai tamai tini nei fo vai taimi ele fai ngo fie fo. Ia ai fa ma lo le lo tele malo lon sai. Ia, sa le. Ia ole tu ala lo tanto pokala me vai ko anga ya do sifa ma ko anga fai me anga fa mo. Ia. Yeah, even though ngai maua ia credits si fole le mo le NCAE le ia au ke lo akele alva ngai o im ta upu masanga. Le mana bia ta ton fai me au fa mo le ta to ta mam tain. Ia o fa longo le mai ma ko au ngai o si fo le o fa ka. Le fa ka fa va si fo le mai le mai. Ia. Le. Ta waina longo atu ta vai. Ia. Ele ku mama inga foi sauti. Io e. Nangol malai sauti. E loko kere voi sau ke ia la ko. Ia le mana ia. Ia sau tarsi e moria fa mo na ia no fa na ni tu sa. Man tu o le na ma we tong of ia tu tickets pa ma tau online.
ia nai lo sua ti o fa tau tiki ri o te ton tele swing ala we tau sanga nei o la le fai on to a stream live el telonisio ala ta masanina ia ia nga o le bainga la volo organizing ia le Polyfest o la tau na le la and it's going to be a pay per view yeah le fai fuasia ka ko wa mi se le gia maka se le ngi na ka ko le la ia nei o te le stana ranga mal le director le sunga ya se yuli stai mo le oli ma fonga mo ia la fa ala te le na vainga ia mai sana yo tato batu le fa mo ile mai mo lunga le foi le lunga le Facebook e fai a soka I ka whaangongoi fui ata vai. Yes. Ia wai moni la kole limas fultau sanga. Ia o singe fui limas fultau sanga se I tu ai lava noa fui le whaalawi loa. Ia e mai se fui o nai auto company po whaaputonga mwhai o na whaalawi loa inga. Mo ngai maa kua la wai le mawhai ngā pa au unga mai. Ia le mamalo nei mātua o lae ngā kāpua ia mai ia nei tamaiti. Maa la tau tau mwhai nga. Ia e lango ngai lo wau ia whaangongoa au nga. Sale. Ia e moni le whina ngalo. Ia a tātou tilo fo I le tong tāra sui whanga wai nei vai taimi au telo fo I nei vai ngā lai mana bia la tauia. So I think I lau tilo. A whapea o nei mātua o nei o la taualo leila o ngā whatese ingol korisia mangele. Le leila le vai o le pokalame. Po le ale asola e pe4 mai la tau. Po le asola na ko kongi e lau fo le YouTube. Pea o ke rosi pukala e le taule na whamtala e le sunga se uli a se whamnino a tili pea. Ia o le asoal ngā e kau ngā mai moai nei mātua. E moi a mana e o moi swawhiwhianga. Ia o te loa a fua kurkau. Ia la e manga ia kunu ka ia pona le asola e pe fo mai e nei o tau anu. Ia o le asfai ngā kau ngā mkwa I ola whare le vai le wifi pe. Ai va pe mo suka la le kongi le internet ia o fale kongwa. Ia va pe nga lava la faso. Ia mai mo faso lo anto ia so mo wa maka kwa la so lua o tau talang tau vanga tau talanga na yalam fa nau. Ia tau lu le la sto na. Ia le nei vai ngana awal popole fa ngai fo ngai kupenga mai mo ai lu. Ko ka ka fo su fa la ko Ola farka ko fa Palestino le suatu fa ya o yo ki ke masangi. O malo fa Palestino so matato tala mai sabo le taia. Aya, Luma. Aya. Lunga. Alzafa. Io Aya. Alolo sino. Aya. Fa vabe. Aya. Fa wow. Lunga. Aya. Ta Billy. Aya. Billy Lunga. Billy tamsau. Iya. Billy. Aya. Luma. Saboe. Kaboy. Savali Luma. Vale tua. Aya. Luma. Sawi tua. Iya. Au kapa. Aya. Luma. Iya. Ale Luma. Pau tere Luma. Iya, sawi tua, pa tua. Spuse kone. Owi Luma. Pasa o mai tua au woka. Mana ya malo ya mana mai tsonu. Mana vai fafo. Mana vai tsonu. Mana vai fafo. Mani ria le ya so te feino ai ko. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ya so taitasi. Wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whātalofa ilo tātou o tunu I le amatanga o le nei vai sa fou. Toi aso le masino o mati, usi mai alau whaafafonga o tala mai lo tātou o tunu. O tau mawhainga si tia le atina o te ngata tā whao mai mo mai Samoa. O se ngā luenga whai pēa le pūlenga o te ngata tā whao. I le wha moe au tū I a tō tere tū lisi a vea Samoa mātunu. E fia tā whao mai I aima wha alua I a lātou se leni.
o se lango malosi fo i lo tātou tamau ainga. O atunu Asia pe o Seina, e na ole ono pasene o tangata tā whao e malanga mai ai. Pe tai e ui na maua lalo lea pasene pe a whatusa, i tūlisi e malanga mai New Zealand ma Australia. Ai o tau mawhainga le pūrenga o tangata tā whao le vaenga o Maketi, e whaasara lausa moa i te tono o Seina, maisi atunu Asia. Ua maua ai e lo tātou o tunu le whailonga tau aloa po se award le Mekasini, po se tusi tau i whaasara launga le ati na o tangata tā whao i le tunu o Seina, e tā ua o le China National Tourism Magazine. O lea whailonga ua whaingoa ina o Samoa lea tumotu, ua valo ia lea vea mano fuanga e anga i eitu lisi e tā whao ai, po le Emerging Island Holiday Destination Award. Sa iei malanga tongi pau wa alele na au mai ai au malanga o tangata tā whao mai Seina, mai sia tunu Asia. Pei ta ina tāu fia le malo, o ne le i lava tā pena lo tātu tunu. I le teimi nei, e le o no fwa iei de pūlenga o tangata tā whao, e wha alawi loa sa moa i te tonu Seina, ma lea vahenga o le rangi. O le porokalame talua i nei o le Samoa Tourism Exchange, e ono pisi nisi tau le whai o whiuta na inga o malanga po travel agents, mai lea tunu o Seina, na malanga mai i Samoa lātou sui, e awa i lea porokalame whetu whai, o se awa noa e fo i atu sui o ia pisi nisi tau malanga inga, ma wha alawi loa Samoa i te tonu o Seina, mai isi atunu o Asia. O to ese tu uanga tolu se furu fitu tau sanga le matua, o se tau le leo lo sa i lia nei e leo moni su e suenga, ini tu ainga tau sori ngā tu la whano. O lo au fia i lea su e suenga se vevesi na tu la i mai, i le malai wa lele i whaleolo i se vai aso e le i mamawatu. Lea o lo o masalomia i e leo e tusa o li poti, na umia e lea tangata se la u malosi o se whanala i titi. O to ese o lo o masalomia fo i se ngai o inga sori tu la whano, na tupu i vailo whaleata, lea o lo o masalomia na ia umia i fo i se la au malosi. E leo whailo ina leo pena iei nisi na afia, i le vevesi le malai wa lele i whaleolo. Ai mō le puipuinga o le saunga le mua le tunu o e awhea lea no fuanga, e whae e ma whaatari ei pasese, wa amata wha malu le sunga fua le nei vā yaso, le siaki ina umo ta vale e awhea le malai wa lele i whaleolo. O whaalia le pulenga le malai wa lele, ua whaia lea suinga mō le puipui o le saunga le mua tangata whamala ngai, ai whaapea le saunga le mua ma le malu puipuia, o mea tō tino ma aseta a le pulenga o malai wa lele Samoa. O tangata whai ngā ruenga le vaenga o le puipuinga po le security, whaata seima le langolango le vasenga o malu o le malo. O le awha tauteia ia siaki mō ta avale uma e a whea le malai wa lele whaavao malo i whaleolo, i so se taimi. Wala umanu i eise li poti le whaai unga le nāwā i aso i lo tātou utanuu. Le whai ai o se whaai unga le kāpeneta e wha mawina se tūlanga aloa ia. Le iai o le moto upolu ni tūlanga ma ale po le state of emergency. E mafua e le wha le tonu le tise ma wha so ai. Lea au nanga mana o mia tele tangata ma pisinisi. O whaai loa le li poti le nusipepa o le Samoa Observer. O le taunu wai o le kāpeneta i lea whaai unga o fuafuai mai a inga. O le a whaalawi lo lau tele mo le si le fia pisinisi ma a inga uma le motua upolu. O ngai o inga le a whaatino le teita inga lea le malo, e whaatonton wai le whaasoaina o le tise. Mo le si le fia o le teimi muri na iei Samoa i se tūlanga whaapea, o le teimi o le pipisi o le whaamai i COVID-19 maleiva. O lo whaataria nei se whaasara launga aloa ia mai le malo, e whaaido ai ai inga o le a whaatino, mo le iai o le motua upolu i tūlanga maa le ale, ono o wha le tonu ua fiaire le tise maua, ono o wha le tonu o wha iloa le te o le malo, e pe o tō tonga se hafi fianga, o ta le whanga matanu ngā manono ua wha le tonu, wha pēr waia e le tise mano losi i lalo o le ele. Ua wha tino ngā yo inga tāle whenga i uma le malo o mo le whaia o se tonga fiti e fufo ai le wha le tonu o le tise, i le motu o polu. E pe ona o mai afi e wha o ngā wha vai teimi e fesoa swani, i lea wha le tonu, ai ua wha tau mai fo i mafi fo e lua, lea ua wha moe tau nu i le masina o kuso. Ai le whaino inga tu stara ma le te tai o le wha tua i le tua sa moa o tasi. Na wha lia ia le sunga la auli le ua te apola te Valfo si Smith, wa la tau moni mawina, wa lea i se feso ta inga le pāle mia manisi o minister de Kāpeneta, i le sa i leo se fufo i le wha le tonu o le tise, e wha sino le finangaro la auli i le wha ilo ai le minister o le tise,
O lona manatu e faise su enga sa idiai mafu anga o le wha le tonu. Ai o le minsta o tupe ua ia wha ailoa, le tatau una wha atino o se state of emergency, po le whai o se wha silanga le malo, e wha mawina alua i aile a fia o le motu upolu i tūlanga maa ale, ona o wha le tonu le tise. Ma o tu ia ese le popole ai te nei pe lava na matu fai atu Samoa. O le tau ave lea, e le whainga malo, e le o atoa le whainu mela, i lalo le wha vai tauna ave le tunu. O tu a inga wha fita uri la nei tu le mai. Wa matana le o ngā tusa ma le tu la fono. Wa matana o wha le lou le manga. Wa matana pule ar tangata i elana me whai. E o mato mai tau atu wa consider le minista o tupe le SOE. Ai anga i mai le minista o EPC e consider le whaingo se susuenga. Whapitoa ni tanga luenga. O le fesili. O la le mena le whai ai nā susuenga ina whato a mato u whale atu tutonu. E le mena sa tauna whai o leilo ilo uma. Po anga luenga sa ngafa ma le whainga malo na u mato. O na iloa lea o le standard ma le status o lai iai. A seta me uma tongino i talafu o a mela iai ma me uma whapena o na ilo lola ia o ina e tauna ta oto ai tūlanga o mea o le a fuafua mamao mo lesi se furu rua sultau sanga peita la toi oso mai leile ale nei Commission of Inquiry o ile la su ia o tūlanga na mai manatu ai e te tau o na avel wha mua le mele le teimi nei first priority e malo le teimire nei wa ai le mele ai mele pe pawa polale awala e taunu mai ai nisi o fufuanga e dei fai titia le abatu le whaftai le mtanga alwenga nanga leo te mai tau wa tele ngā alwenga leo fo ia no wa e watota tipi uma ia la au uma ia ka of course sa fa pefe mai le lenga leng sau mai lalo le underground le fa le tonu sui mai le leina le lunga to fa ui mai le waya a e mona e le ia se swinga a le usau swinga moni mudi e tala mudi o fa le ton wa fi ton o fa ne ton e le lever block e tiro le PMU le na mai e le lever le na sifi mo mai me tai a lawam taunga manono a sifi mai fu lo soul me a to le ma le no mai tau le sau noanga le pule o le EPC ele io o le lifespan o afini ile tai tolus futau sanga e ola i e au noa manisi me to e faia ia le tai afa le taimi o le poloketi nei ia a le ufa le tonu o le fesili la aisea mai o le tal sanga fo le na le batu langa u te lo le fato ase e atu nei le pulo le EPC e masalo pe fato atolu tau sanga pe fata usanga pe a au tu atula fai asi ma ale o mele na mai ono le taimire nei ma le meo lewa fai le tua inga po o aia ma fuli e fa le ton o le memo mua le mato tua lalo fa tino mo mua le taimire nei fix mo mua le fa le ton ofi e no mai lo le se sa ili le mata tu lo lava le mata o le mai le mele tupu ma le EPC te loe le se fa fitau din fato atupu nei pai si umi fa nga solo mai per nei fa la tonga al malo tasi nei fa la tonga tele tupe o lo ta vidi e ton ai se ala nga tongi pili mo li uma le tulu ato o le whaino inga tu stala mal te mai te pāle mia i le songa fua umavae na wha alia i le fionga fia me na aumi mata afa o lo o wha mua le sa ili o se fofo e tau fia i le wha le tonu le au nanga o le tise no fito asi le sina i lea i se komisi sue ai o se fuafuanga whapea e alu ai fo i matupe le malo. O tala amata i o le nei vai o se fau, soifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o aola pi Mariner, mau pelo li tio. I le radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Boti lata mai lunga la wala ele nei taimi ole tai au a whaina whaafonga mai e nisi wha launa tupu mai sa tātou le malanga mai sifon nei taimi ole tai au
Au ilunga o le State Highway Sifuluono o le malanga mai le sifanga le taulanga i Kilani o lo te mawai atu kua poloka whasolo atoa a mata mai ai o le link ma o le Sifuluvaluanga le Sifuluono whasolo mai Westgate, whapenawi Royal Road, Lincoln Road, Te Ara 2, Rosebank, Point Chevalier, Western Springs, taua te taulanga i Kilani. Mo mu whasolo atoa poloka la. Tātou ia malanga mai sifo. Tātou lo malanga mai North Shore. Tasina mai ngā pito sirina poloka nei mai ngā tai au. Pasi mai Albany, ngā Rosedale, whaasolo mai ai i Wairau Valley, Takapuna, Esmond Road. Malunga la wala papa. Pai fwis poloka nei mai ngā tai au. Fau. Se wa mātus lose fulu. Anga le sfulu no ngā itai, off mai le lose fulu, i le tano. Na le tano leo ke wako le poloka mai te mino le tai au. Pasi mai Ora Road, anga i Dominion Road. Alai sama mai lo nuinga alai pisi alai flow al te mino nei. Na koe mga ngere malanga malai ba. Lele fuka poloka southbound o luas fulu. Le pasi mai o Lambie Drive, vasola ko Rainbow's End. Ma le link anga i All State Highway 1. Ia, paunal vaenga o le poloka mai le southbound All State Highway. Luas fulu. Tatolo lunga State Highway 1. Lai flow le mai le ma Durim Papakura, whapena whai Papakura ngā te kanini. Whaisi poloka le wā te kanini ma Manurewa, whapena whai Manukau. Pasi loa Manukau, flow le Lia, te Irirangi, flow le whai i Stamaki Road on-ramp. Whasolo atu High Brook, Tip Top Corner, Mount Wellington, Poloka. Pasi atu le waenga rana, ia no flow le Lia, le amata Green Lane, New Market, Gili Sam, se pa ila valtaulanga o Kilani o waenga pisi le nā. I runga o le wala, o le nei taimi o le tai au. After vale, toa mai le taima lava le tai, wha mole msanga le mo. Le anga i tute mga ruanga le mtanga le neiva yasa mana wha unga le masina o taha tu iai. A lofa fo i se e vane wha mo moe nei wha nau. Taimi koro se la wala nei fo i tai au. Tasili ngoi vatu. Amo. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau, fitu whawha, lua fitu. Spontolo mona follow challenge lai valo mai ngala tamaile nei i le tala o le tau. Wapai atu i Samoa nei vanga le tai ala o le luas fun ma le fa, luas fun lima. Ia le vevela le ea nei vanga le tai ona so fu o te le valu i Samoa. E tu maui ngale tau i Samoa e langi le lei e pa utimu i niso taimi. Ia, sa ia ini so lam te inga foi lele ona mafu e malosi lena lulu i tanawhata i o Tonga. Ia, lena moni mawina le whionga ngal mamana le taia ia wa abese ina o mana lam te inga foi. So, winga na le tau i Samoa lam tanga reni vaso o tātu. Iai, tolus fuma lua im whaina o ele mau lunga le vevela le e Samoa. Ele nei asonga fua lua su lima i lona mawalalo. Pa angal tāra pokalame o lo mai mo mai whaafunga mai le atinu. Ele nei teimo le taia maa lola wale sui fua manuia. Ia, si o tātu papai tulanga o ele tau i Australia. Whaatalo whaatu. Pa angal tāra pokalame so se whaenga Australia nei teimo le taia au. Le lau mua i Canberra sfu lima. O lau te whawatolo i ele maru lua le ea nei whaenga le taia au. O le a whaasoro na awa oi pa utimu ni so taimi. Losu ma luar maurunga rana o ele mawhanawhana le ea mo le lau mua i Canberra le so. Sini Australia ma lau se fua manuia ma ea maru o le taia au sfu le valu. O lo i ele nei whaenga le taia au e opo o kia le ono, lima mo o tau. Ia o winga whamawina o le tau mo Sydney, Australia, la whasora na awa pa o timu, ma losi sabili ni so taimi losu whao de morunga na le vevela whamawina mo o tau. I de nei fo iasa melpone, sifu lima lo ilmaru lune ni vang o le tai au, o le whasora na awa o le tau mo o tau losu tasi. O le morunga na le mawhanawhana whamawina mo melpone, le so sifu whano na mawalalo. Na Brisbane, Australia, ma losi fo manuia, mawhanawhana o le ea losu tasi o lo iere ni vang o le tai au, o le whasolo ina pa o timu ni so taimi. Losu maraiva o le morunga na le vevela whamawina. Ia mo Brisbane le so. O le telo isi maenga e Perth, Australia. Whatalo fai paanga tata pakalami so maenga o Perth, Australia. Los furo lo ilma whanawhana nei maenga o tai au le asu suru matang o file la vevela i male ea tolus wha. I lona maulunga, los furu i lona maulalo le so. Maenga o Adelaide, whaisi maru lua le tai au sfuru whaolo iai. O le awhasora malosi sabili. Mana ia fwoi langi le lei o le tau le so. Losu lima maulunga vevela mo o tau le so. Whaisi maru lua le tau. I Hobart, sfuru fitu maulunga na maru lua whamawina le so. O la whasoro pa o timu malosi sabili vevela i o le ea i Darwin tos furu lua whamawina mo le nei whai asonga fua o vaenga se umoia Australia martulanga o ile tau. I le amtanga o le nei whai aso o tātou. Iai, se mali talo le tau no whanga whasalonga Radio Samoa Tamaki Makaurau. Au ki lani le nei vanga o le tau sfuru tolu. O lo iele malu lu.
i le nei vaenga o le tae au, o le aso muli nei o me wawa iatu, banga le sunu mai le la nei vaenga o le kai au sona. O winga na o le tau mo au kilani, o le alangi le leile tau e awa awa ni so taimi ange maria ma le savidi mai matu isa sa e loso fara mo nunga le vevela, fa mo wina mo au kilani le so, sepulu ano lona maulalo tae au pe au lia le fasoron awa awa lang le lei fo le tau, loso fo lima, maurunga le vevela le ea a maka apelila lua lima sone, ma ngayo apelila sone. O le vaenga yon tua atu i onga ki moileo apelila. Le aso lulu, le pa utimu le chelo vaenga, o au kilani le aso lulu, pa au utimu le aso tofi, le aso fareile, ia o nasto na ia lea o longo inga o ka kimu umale o le vaiaso le upa u le o ngā konga vaiaso ia wha lau lau las konga ia ngā ofo i kama sawa de vadi lungon malai awa o lang le lei ia le tela vaenga au kilani le asto na langi lei foi ia le aso sa ia o wha mamonga o manala vai tau i le nei taimi o le tae au. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe, ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ma so se wha lawe lawe. Apa laine lo al pacificfinance.co.nz, pe wala au le oval sa lau fitu whawha, lua rua fitu, e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 sa lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz, ai tasi le tu lai whatali e se tali, e iai inga whapitoa, pala au lo le Pacific Finance Limited, ile oval sa lau fitu whawha, lua fitu, oval sa lau fitu whawha, lua fitu. A whai na imisia tātou tala mai sa mōre nei tae au, o le a ma whain tō whasa lawina mō he pēr tale tu la se fulu mara lua leo le so mara fitu le pō ana nei, o le si whaponga o tātou tala mai sa mōre tala walu, i le tae au a tae au, na wa e si le fia wa ulo, e whafonga wa whalongolongo, tātou tala mai sa mōre nei, fo i tae au mala matanga nei, vai aso mala whai ungara nei, masina o tātou iai, ia, nei vaenga tāua mai a tātou tala mai sa mōa, o le lei o le ala ati tilo iai le vaenga o te ngata tā whao tono le atino, e te mantua, atunu umalalolangi o le ala tupe siri lea ona tāua ma te lea le economy atunu te tasi o tangata tā whao a whapela o tala le ua maua o le a te le tangata tā whao atu i Samoa ua ma ngai au se tala fia fo lea ia mo le atunu umalon ta mao ainga mo lumana ia karsia ia kaungu na le pena ona tau te mini nei ia la ele i ku vai la ko weo ka whao o ma to fo ia tala noa ngai tangata tā whao ia fia umehaka ko le malanga i Samoa ka whawhao mai sainga ia mangisi palalangi ia koe whai maka ko ia e whai ka umehaka ko kupe i lalo vanga le kurisia ma nei o le whinangalo le sunga ia la ulite tai o le fast e moni le saunoanga ia te tono le fo o tasi ma le whinangalo le pandemia e fix mua le pawa ia te lele o nisi vanga whai muri mai langa o maftia le tenu tulango e tisi so mana ia la ia fai mo vanga na yang ko ile o si vanga fai mo vanga ia nga sa oile sa no nga na fionga aki e po bo se stui vai fai e ku ule kuskusi lima marka o emisa ai fai mo pa o nga le pe fa so ko pa mele ne so mana ia la finga le fionga la oli ia lo fo lo te lo fo le finga no le fionga le pandemia ia tarsia ia fa fiona fa le pa mo na yo tato to pele sa mo malo auto malanga Samoa o ka penga ngai fai mo pel power fa mon mon sfuru iva mo afo tere tu la balu ele leono se mai la fa fonga o le fa ponga mata le vai aso tato ma fa Samoa E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua whaaumu titiu le whaiva o le panga. Whapea le tala, a sauni se tiu ngā malie, po se le panga, e matua tā pena le leile umutiu. O le umutiu, e fufui ai se puaa, ia mani tā mafa, e ave le tiunga wa e masani nao na po
pe lua i le tolu aso o alu le tiunga i le vasa. E whaante tau nei upu i se wha moe moe ua toi o seanga o na taunu ulea. E manta wantu o lea ua wha umu titiu le whaiva o le panga ma ua toi o seanga. Ia o na tau lea o lo tātou wha moe moe. Manuia lau wha sau sau. Oh
oia woi si vor sia po fa mai e tato mau fa sa. O le nei foi ta ma ma tanga nei yaso. Yo le fai unga foi o le nei ma sina o tato. Yai. Ma no o ma fa ma una lo apina nga foi ma mata ngo fia foi la maka ngor va so la to. Ia le fa ma wi fa ma fa ma se fa nga de mo ka ko ngi ka ya. Chris. Ta mo ri le ta fo. Ta man ngere le fo le to la wo bi ere tu nei tau. Le femen mau te mo ta tu nei tau a fa mai. Fa auto o te a watu ia te auto e pei o ma moe I de va o luko. O le nei ia auto a ta mamai e pei o ngata a ia fifi le mu e pei o lupe a amen. Le femen fa ma lo si le mo ta tu nei tau a fa me a no winga different na pohara different ta to one nei se tai ta tu ta toilo a pohara ia awala ese ariki apure esa we ina ia esa we nei mafayuna esa we I le fa na wole tu ia te tato what if na ia tato ilo ia lo tato ilo ia tato ta lo fai me ia o to wata mai e pe o ngata different ringa foi o mai foi la fa fita uli o so ingole o ranga nei different tato ilo foi le fai mai ia fifi le mu e pei o lupe a different no winga tato fifi le mu pei o lupe mai tato wata mai e pei o ngata a different to one e so different tai tato different to wo tato mautino tai tato wata mai pei ngata mai tato wa fifi le mu e pei o lupe a different fini tato mauna mo tato nei tau pamania tele tole to mo to ka place ala friend nia so fa friend fa Ua matango fiele aso mua ia mua Sauni mai lau pati malepo tupulanga samo mai fa afia e fa ava samo ile atua lo fa sino mangalena samo elo ua tu upele pele ilo wanganga tupulanga samo mai fa fia mole au mai moa amane de la usiva mafali o winga tau safia se mai ala ia tene samo tau lele ai ia neloa ole samo o te mita ile vasa loloa Matine Samoa ia e mana tua malu e mafita o ainga ai mise o matua awa o soulu mana I manuia e mawai o ele fia ia tu mawile tu mafina wi melele e sili le amo itamua tupulanga Samoa o mai ai fa afia mole au mai moa fa amane ene e lausi ma fa alio winga tau sa afia se e mai la ia teine Samo tau lele ai ulia neloa Samoa o te mita I le vasa loloa tupulanga Samoa mai ai fa fia mole au mai moa fa amane de la usiva mafali o winga tau safia se mai ala ia
Teine Samoa taulele ai Lulia neloa E o aua le Samoa O te mita mita I le vasa loloa E o aua le Samoa O te mita mita I le vasa loloa O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loe whaatotonga ailo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutono ni usila, wha apea se tino fōa le potu malolo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava lava, telefoni fe aveai, maisi. A whio ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu selau, lua lua lua, 555, ovalu selau, lua lua lua, 555. Talofa, wa o salmasinga, fale lua, Tim Toilolo, o le loia Samoa. Whapitoa la o unanga, I mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoinga visa. Apena foi le taxation, por tu la fonu tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fonu I Samoa. Whamal mole, vidi mail numera, o iwa lua nono, o tasi lua lua. O iwa lua nono, o tasi lua lua. Whaftai. Mori mau iwa ainga, leo, matofo I tau mawha ese atunu o le Pasifika I le ASP Polyfest lua o lima. Tātou wha manatu wha atasi le 5 se furu tau sanga o le nei wha moe I le Manukau Sports Pole. Mai le aso lua e o atu le aso 5 o Aprila. Ra e mau whai wha fia fianga, tau mawha, ma mea tau 5 ua saunia. Le ASP Polyfest I le Manukau Sports Pole. Mai le aso lua e o atu le aso 5 o Aprila. Pe paudu whale pa u, o loa tau ngō fie, ma saulango lango le wha moe. Tangayane I le www.asppolyfest.co.nz. O le agonanga le sabe mawai o lo ananga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loea o ngā I leo mukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi I nei New Zealand e piki alo a ingai Samoa. Whapsotai mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai I le buy@sap.ws. Sab, lau whale o loa numero tasi I Samoa. Kore Samoa Swalima, hei watolu hamo montu tuale nei, foi tai au fōa song fōa pa yasta tasi lo mōne amanoa na pēdi Samoa tele noa tuaile mtanga wengo leo. Te lei o whamtalanga o ngā, ia wala marasaunga le mūna, vai ere leo lo tūsui fō mara mā tu wola, I so se vahenga au kilani, so se vahenga New Zealand, le whionga Satini, tu mara bao se ki a shiu mara tara pukalame ne fui tai au fō, ia, mā lo se fō mria lang whionga, tu mara bao nei tai au. Se fō mria nei tai au fō, sukuta vai whapea fō whawhanga le tātou tunu pele. Ia, me se fō ia tamamtina mātitua, au no pa ia le tua. Ia, mare lo tātou paanga masani I lungo penga te whailangi. Mo hape fo no mo tato ni tio ni taia ma lo so fo mo ni ma lo fo ta wata malo mo ni me no weekend uso we no foi ta vai ale le ya fo perform ka ko au ba ko fio le ngata na malo ia le tato mo na malo fo uso fo ia le favor le tato no le tu no Pasifika ale warrior fo ya so no ka kia so le melo we ma ka kia le melo we o le fo ia vai ia ta vai o la betalo e so ia ama loa au le fo ni vesi kongo ai sao le file mulele ia ka po inga pe ta sono voi sama we lo sunga se weekend fifia maria le weekend ia fa tela va telefone le piscina e fontanga fa ne karesia ia mhangaia pisi au nganga Pisi ngai le ta wor pisi vale foi de pisi e di o vai ga sa le ya malo ta tu u fu fanga fu sa fe ngai e fu na vai sa fa una ta tu ta vanga pisi le sa fa ya fu de le la inga musika se le man ya fu you e fu fanga de weekend e fu de fa le to tele da fa lo ta tu no weekend was happy sa le le fa malo foi tu la fiona sa tini mai le ta tanga ta mata le mata wina to tene la to lo o fa manu lia ya ono mengi kai fau
ia e fai foi fa na tu foi mo tatou kai mio sa va dia ma la ko e foi kai fau ia vai fa le sa o le tawai o le tama na tua o se vaenga o le tolu vai aso talu ai tolu fa vai aso le ana o tatala no ai foi le fa tu ina le tunu me se lava vaenga o le sile ile saunga le mo la tu mo le lau tele me se lava ila tolu fa ia tai fa ena ia si alo le na mamaru sei fu tava ona o tai fau le na toi attacking na penos fa ia si alo le fa mon le tatou tunu manino yo tu la fono le tatou cancel lo ia e te tawona le si tala tai fau ia te oi mana tu fo ia inisio tai fau fo ia o kam fa ia le tunu e de malo ave isi ona fa ia si o ngo manu anga fo i ma tai fau nei e ko so fa ia o kai fau ko si to so fa i al vai na tau o lo ia tu la fono i paka pe ole fa sa vali le tai fau i iai lava i lunga lava ia o le filifili tolo ule ku fa nga ina e o foi lai tono la mo mota fai se pa ina ia au i sa lunga tai fa a wai to telo tai fa pe fai le pa lunga e o so lunga pa tu lo fa fonga le tonu o vai nga ta wa ia ta vai o ia le sala wa frente ton ai ama mau so i fu ia e se fenta me se la va alon fa na la i ti mana tanga ta match tu na ta to matu ia e faia si o ngo manu anga no oi ono tai fa o le ona va vai fa mon le tava ia le tu so mai e toi nga tai fa fo le la mola to e tai fa le e silfia la matia le ia le sui fo o le tatu community ona tola na tona mto e fa o tau le mai mauti noa ia ola e usta ia tu la fono i le puipuinga leo tai fa fo le le fa mala tu mo le tonu sa o le tava tau vanga le e po se vanga se fulu tu sanga sa o fa le ina vanga ne o tai fa se dog breeder mo le umina a le leia no ta o ina le leia fa ma sangi mai le tanga ta tu lo fa fonga le tonu e le se vanga o le au so fa i le le tele a o ka ika fo le fa ia e ona le tai fa mo nga lua i vaenga uma ina ia puipuia le saunga le mu o le lau tele ia o wae whai o le tele o salata pai ia ai tula ia whai mo le lu mo le whamsilonga ai me pito isile na tāua o le mau wai o le soifua i la tau a lona runga e ia mai le ia o la ule tāua le ua tau mwhai le malo na ia whai titi e titono ni isile pe ave e sea fo ono o isili au mai le o lo whai si tele fo le leo so whai ngolo la tau whai titi ni tapa ma wale fai ngor vaso tu mara o telefone ta vale la vea que o pole ava malosi po ani si vai ngana fie tele tato mafu anga wale ne la be tato ta vale le weekend ta vai o le so no pe fai mai fo tu lo fo fa fonga la tunu pe fai mai fo io ngai ke fa swa aba ai a kolo se fu kilomika e la ve mi tu lo fa fo e si fa la bele na tupu mai le tato pasile na so e ta si ta vale ma to le anga faia ia na so la ia le so ia le la fa su ngan tanga lu ngan leo a lo vai e pele so no du ngo tato a wala faie o le fautu wanga la vai ta vai faie tele mala mai tu la fo no le awala fa mo e te tau wana e sa idea tu la fo no la wala ko ki ala vela ta vale le weekend ta vai ona sa ye se ta vale sa OTP na tu lo fa fo la tu sorry a whanga le vai o re mana tua pe 5 kilomita la wan ele ai sa ua ia pe aki pifu ele sta vale oi o sa a faia wa be ko sa tu ta vale na ia te oi mo le sa ngole mo le lau tele ku ka vale pasi oi a ele o lo wika o be ku wa fa pe se pe yo sa ka vale di nga ta mo faila ele su e no sa ai ave ma me no la be ai ta vale o lo to tele o le si vai ngolo ia fa mo mo le fai ele se la se no le fa na pele fo so le sini o se vaenga pito sili lea ona fa mala mai tu ia te e te le o mala mai tu la fono la wala o no winga alu se ili so lai sene le sa fa ia ta wa o yo lo fa ia fa ta wa o ngai i lai sene ia mo se no bala mai ia mo fo ia se no mo e male ai ai se ta o vaenga le o le telo tupi wa ma mau so i fua la matia sa ngole mu ai o ki a ko pe ale sin shuta wa mana ia lelei o le si vaega lo ma tauina lo te len pisi le matanga ruenga o tau whamatau fo nei lunga o social media ia o te loa o le tutor tatou vavenga li poki leo ia na fo ia fo le whawhitau ia
mana tua futa vai o tatou wa fautuanga masan ele ai se tasi o tau fia o ilunga o tatou social media po penga te fai lang wa fu ni o fa mbatalanga e fai fo le li fautuanga ele ia se vai nga pole e ia fai tionga le lei ai o le taimi ai te fai e se fa mbata ilunga o tatou penga te fai langi nei po le telefoni po le email e mauti no ata vai e te lele avano no mo li ai o famsino o lo vai le taimi nei o le tele o ngana lo fa nga ina fo le ia ka kele yango le tele o ngana lo fa nga ina le tunu ile na sa mo o le taimi la vai fai ai se fa mata o nala e te le vai nga ya fai nei o la fa tuanga ia sila to fo I vai nga ia e te o fai lungo le fia mali e le taimi ta vai avea mavaenga I lava levea I le tūlafo. Le lei, la ta whai o nei tai au lo matau ina fo im tanga renga leo, te lei o wharu lave tono ainga, family violence No, teita vai, ua le lava le whaasoa. Ua whai fo isi te leo vaenga, ua leo whaafenga o fie, ua alu vale le seling. O e vaenga I o le whala au whaasaina, male afo ina male ava malosi. Ia o le si vaenga o lo whai te ina nisio ainga o lo matutala noa. Ia, kele whala velavi. Ia o la ule whaistala le vaenga rea te vai manatua. O oe lava I ono le seilings. E iai le whaitalia. Pe whai pe le whai. E le se mele akua ingai whala velavi te vai. O oe lava ia I lo si la fia pe ono whai vaenga. Ia ba o le si le vaenga o lo vai ia mitanga lunga. E tele na bevesi iai ainga o vaenga tau tupe. Whamon mole. Ia a whai o ieni whaafitau di whale ainga. O tauna sa Elisef Sosoni. A me se lava tina ma whana ua pe o la tau ia lolo o tele na malifa I ele sa waina. E te tauna sa Elisef Sosoni mo oe male ai ma le whanau. I whapefo I tama o le vaenga lea. E ma whai o na alo fia tawai. Peita iane. Ia o whai asi whaatamala la I titi o le tātou tunu. Alo o whaatupula ia pe ia tātou whaafitau di tono ainga whamungu. Sāle, ia o le tau rungo foli tāna po kalama nei tai au, o le whaafo mai nei mātua fo, moli tamai tila onga, ta saunga le mua lunga la wala nei vaenga fo, o ta walanga ni tanga lunga leo. Tai. Ngā ngāla upo ngā se ipo, nisi kausanga, nisi limas kausanga, I le tai au le nei, whaafia le whanau, manatua, o fusi pau ono foa, o vaenga pita usili, a whai e te sila fia, whaisiula vale o le whanau. Vai tato child lock fo le por lock fo le e ma fa ta tala tu tono tava e ta o le fai o mo le fa na lu mo fa le a o fa mo mole a fa what why a ve lu mo le office e fa lo I what why le fa na se fulu 5 minuti le tu ole a ngo wata na istanga ta matu e bikina le fa na fa mo mole ma tala no le fa na a wo so no fio so I ta vale a wo ma la to a fa le e se fa to no ma ya oi ia familia tu ia lo mafana o sa neti mo o ngore ne ia so ata vai ai vai nga ia ser ta u fa mo mole fast food kilomita ina tato kolosi ai le ngo su fa mo mole ta vai sa le ia ole mai tato telefoni ia ole fo ina vai nga fo le ia ole ne ia so fuanga tato te malanga lava ia olo a fia fo tele nei ai nga fo il malanga le mo le ti le vai ta wa sa le le fa te vai io fa ma fa fananga fa mai singa I ainga so matonu I le valau pa ia le turtina ia ti resa kalapu ta ale ta vai le o le sole ia elango mawai ia si ona tina fa tai fo I la tuna level sa fa mo ia le tu le ainga fa no no me sel tama ia sa mo se vai lima ia fa pe fo le no fo alo o so fo me tu ngano tina ia ti resa fa pe tina mo tu ia inu ia watu fa mai singa fa ma nanga tato por kalame mo se tato ainga lava pe le ono sai ia ma tato ro o le langi ma le ole fa va wata vai o mo na sa ni le tu mo na fa na fa tali o ni le tu mo e se tato ainga re file mo le tu ia au fere ma to ia su se tato tina I lungo ne funga le a le tai out vai ia e va to e fa ma fa nanga fa mai singa le lo tato tu nu vai ia le tai wa fa wa ofitia la polisa ia na le tua e mawai ia le tatu to manga ta vai fa ia le tua tatu tru a tatu numero ma sanita vai tas fa mon o tatu numero le e vili ai ia mtanga luenga leo ini fa la bela fa fo se lo tupu ile taimi nei a le tatu tala no ta vai o le tatu tasi o lima e vili ia mtanga luenga leo ini fa fita o umo na tupu o lo tupu
a le o se fa ola fa fo se o lo tasi o valu fa iva le maua I se kokongi o lau insua e le maua fo I man kako pipa ke sengo ke ri malanga sa mo tamai o le numera le tamai e maua I la so sani mo e sa mo e de fa te ma ke fa so sani tamai mo mai ni ma ke senga le ai mo go so sani o I lau lava ngana o te fa maru lua tu le tunu a e wala au mai o le talia I o le fo I makala mo manisio le tunu ko fa ya si pis ai toi fa fo I tu ale wala au ai o ke aluma avelo wi ngo fa mo le ka kongi au sala fa mo ri tava ai lo mau pele so sani mo tato tunu de nei tai au family le tu yo fa valo fili mai la sunga tavai e family fo I la sunga ma tau si no fa lo ne vai aso family le tu le lo tato tunu fa mangalo le ateli I se u le tau tamali I la fa fo ma sanga o le tau tamali la sila ia ma luia ne vai aso so fo mi ma luia Taman proklama le tai mo ni foi va matale. Ia so no fiong sa tini. Tu mo ba. Ia le na le fiong sa tini tu mo ba se ki a shiu mo mtanga ko leo. Mar proklama le tai no toi se fulu mo le lu minuto lo jora ta le tu la. Iva to pa no minuto lo toi. Mar proklama ma ro tai on really samo mo toi aso le masina lo tolo ta fo lo ko le se fulu mo le A long time ago, in the island of Manono, I gave one diamond mama to a lady named Moana. Her hair black and curly, hanging down below her belly. She's astoundingly beautiful. She says I'm the perfect lady. Moana, Moana, the children are crying. Moana, don't you younger to me. I don't give a damn, you see. Don't give a damn, you see. Moana, come over here. Would you please marry me? She says I thank you if you love to me, but I'm afraid of you. But I'll speak to my daddy, my uncle and my mommy. Oh sister, oh brothers, yamalmako ay nga ako umalama. The children are crying, Moana. Don't you younger to me. I don't give a damn, you see. One day we had a fight. My head she hit with a big falai. Whoa, makapongia. Moana fa'atali, my dear. I woke up, she was crying. Felt sorry for what she'd done. I never understood this woman. She's crazy, all right. Moana, Moana, the children are crying. Moana, don't you younger to me. I don't give a damn, you see. My Ingilisi is not too big, but I know your conflicts. If you say no to me, I say no to you. I'm sorry for my wrong. You bring me plenty money to give the fa'alave. Moana, Moana, the children are crying. Moana, don't you younger to me. I don't give a damn, you see. Moana, Moana, the children are crying. Moana, don't you younger to me. I don't give a damn, you see. Moana, Moana, the children are crying. Moana, don't you younger to me. I don't give a damn, you see. Don't give a damn, you see. Panana Jerome Gray, Malpese Moana. Mai a whawhiwhianga i o nei tai au. Ia na whamatafi fo i lor tau tua. Maru ala taha rere sa mos lima i vatona amo mo e whela wai whafonga mai nei temala tai au. Pese lea mo o em. Ufa po ni a
Te te musune I walo walo I a maita Ne I moa molulu pe niuni pulu a ta upu Talana I mai alo sa I lulu ma whare wha a taua Leo se manui a ea Lea ne ua o me lea Na lolo lava se langona te te o isi o ainga O lau tali ele a whainga Ele taia e lava se suinga Masi whanau pele o le tofina wai o lima Wa pele lava o toia ita O te tausi whawina Te te musune I walo walo I a maita Ne I moa molulu pe niuni pulu a ta upu Talana I mai alo sa I lulu ma whare wha a taua Leo se manui a ea Lea ne ua o me lea No ai ngā pele ua tonu lau whili whilinga Ni I whati toto sepe au wale Ma lili e ia whati sisina Lo u tau pou whatau sala ua I whoilinga Ma pu mai ai ai le na talanga Ma nui au la tama futanga Te te musune I walo walo I a maita Ne I moa molulu pe niuni pulu a ta upu Talana I mai alo sa I lulu ma whare wha a taua Leo se manui a ea Lea ne ua o me lea Te te musune I walo walo I a maita Ne I moa molulu pe niuni pulu a ta upu Talana I mai alo sa I lulu ma whare wha a taua Leo se manui a ea Lea ne ua o me lea Ane whengai talana I mai alo sa. Nisi neo tala la whalo tele. Awal tau tua salvao mo oi le tala iwa le tau nei o sa wha il tai whau ma liu le ta mai titi. Ai manu al tangata matua papo lenga le saunga le mua ngasi le whale mai Nelson. Ma le toa ngao le whenga ruenga a whono pu lenga e tala noa ia le ai o ni whale mo tala bau tupula. Tala bau o Kilani. Silia ma le afa miliona tangata kiwi wha moi food banks I Masina te tasi. O tato talo manala o tapena mai salava whalau tere lantau tua. O le nei foi tai au fau ia matawurunga foi lana au nanga mo le tato pukalame maro le tai au ia tato talo fau. Ia mo le nei vai taimi salava wha aftai tele mo le tere tau sanga tau tuai mo le atunu. Ia talo sia pawe mai staimi toi wha wawila au nanga. Tu langa na nao iai. Ia manu iole anu atu nisi foi o tutu whaiwa la whenga iai. Tu whine a salavao. Tau runga nei tai alan tau tua tatu tatu fau pia tala iwa le tai. Nei tato pukalame na maro le tai au. Rode Samoa mo la sa muni o le masina o me. O yo maki. O le lua lima. Le sunga te tia whala tusti tia man pakalame fia mai. Na so ai mo nei taimi. Ma ia na para nei aso. Sei fo. Milo milo ai le se ita utala mai. Afai lama ua e musu tau vale ai lo ulu.
sawia oe o lau pele wa umatu o so manatu ai aluia i le lalo langi e talisa pai o na maulaki e fina ngalo e le seua o le atua e le foifua o ua lofana ua umai traua talo failo ufia fia o le angata talu o itia le mafutanga faipea a oi mau iso se mea aole nei lava ua e sola tia i tape yo se polonga ai ui lea o e lava maso alofa ai ui lea o e lava maso alofa Tasilima i Watolu Amo. Radio Samoa. O te whaafelo i atu I lau whaafonga anga I lini fo I tae au mā lo le soifua manuia, alo mai o tā lala Radio Samoa. I tala tamua, ma liu le tā mai titi ai whaamanu alia le tangata matua na ai le taifau I Bay of Plenty I le asafarai le tā luai. Lata I le tolu I le afiafi le e whaapea na oso wha I ai le taifau I katikati. Mana whaanati na tiatu le ua maliu I whale mai ti ngā ina, muli muli ai umalo na ola I le afiafi lava lea. O le tangata matua le a fo ina ave le whale mai ma eo o mai le taimi e tu ufa atasi ei talo le tae au o lo o tau fia pea. Whaasila silanga I lunga le Facebook whaia le tua pero marai ana nafi. E le ngata o lo o wha ilo ai le mena tupu a o le tamai titi wa mau wailo na soifua. I tala mai leo le au tau fia nei le pulenga e ngafa tau lima ina ma tau upa pene ia a fia I taifau le taifau o ta ua ma o lo o wha solo pea nei fo iso enga masani ale ofiso leo. Silia ma le lua tau sanga talu na sau reporti I le leo ta iala o lo o lima ta ina ai tangata ngā lulue wha avaitaimi peitai. O se wha anoa noanga le ai o se mea o whaia iai. E tu sa male se fulu tolu wafe tangata Pasifika o lo o ngā lulue wha avaitaimi to tono New Zealand. Ma o le to atelo I lato neia mai Tonga, Samoa, ma Vanuatu. O ngā luenga nei ele o iai se tū la fono e wha atu la fono I nai le tatau na iai o se aso se tasi o le vai aso e malolo ai mai ngā luenga. Ma o se tasi leo mata upu mai le telo mata upu na tu inatu I le minister fe malanga inga I le tausanga talu ai. E o lava fo I tūlanga tau fale. E le o wha malie I nai tū la fono o lo o ai le saunga le mu ma le malu pui o fale no nofo I tangata I New Zealand. Ma inise o moli mau, wa se fulu masina o wha ofi tangata to a whai to tono le potu e tasi. O I tū nei ele o iaisa tū la fono e whai masulu whanga o tangata ngā lulu e wha vaitaimi. Mai mai le wha atono le Pacific Legal e le whetaui. Mai Ania Bartley o le Council of Trade Unions Komiti Pasifika ai longa e talia le to atele o tangata kiwi whainga nei. O le umi o wha ata amilo tālo sanga masuinga mo le manuia lautele o tangata Pasifika o lo ngā lulu e wha vaitaimi I New Zealand nei. Wa sa wai ma le tālo sanga a ngā I le malo I a wha vave sana ngā yoinga. E silia ma le afa miliona tangata kiwi o lo o wha moe food banks I masina ta itasi. Ma o se whai numera tele lea. So e so engalata mai nei ale New Zealand Food Network le e tufa ina mea ai food banks I so o se vaengo le atunu. Ma o wha maunga nei le vau Julai ma te sema o le lua fe lua wha. A wha atusa le le vau Januari ma Juni o le tausanga wha atu a umatu. O le ua lui lunga wa o le asa wha amawina I lea periota le wha se lau limas fulu wha afe tangata wha ata alo sanga. Ta ua mai ei fo I o le tasi vai tolu o tangata wha ata alo sanga. O le ulua I taimi lea ua sulu atu ai mō mea ai. E le o whaingofia I food banks o no le to atelo I latou e le whaapea a mea e mauti noa se ala ngā oa e whaamoe moe I ai. Ma o le fo I alu I lunga tangata whaata alo sanga. Ai e le o tusa I malitele o foa I maua. Ua sa waile ta alo sanga I tangata ni usila o lo o lava le whaasoa e whesoa soani atu. Ai mai se pisi nisi whaapea le malo. Ua mai whaatasi whaala potonga ma pūlenga I au kilani e fono whaavave le mata upu o iei nei
Le to atelo tala vo le ai ni fale. Fono tangale nei na fai ai mangele mauta o le life skills ma o le fo ina wala ulia umai vainga fa upufai e ui. E na o le taitai tamaitai o le Green Party Marama Davidson lea na awai. Fa aliaia Davidson lona fa anoa noa i le ai o se sui o le malo e awai. Ma e fa pia fo i fina ngalo fa alia o nisi o taitai na iai. Fai mai ai nisi ele o fai ngofie le o ni fale no no foi tala vou. Ma tu umai fo i fale o le malo le e lalo o fa amalumalunga le kai inga ora. O le e iai nisi wa ave ese fa amalosi. Na fa alia fo i le fonotanga o fale o lo o maua mai le emergency housing e moni o lo o mawhaiona vave fe soa soani mai. Peita ia le o se fofo le a mo se taimi umi. E iai lava fo i nisi na fa aali fina ngalo e pe o le sui o le mana aki rangatahi e le o mali lia i le awala o lo o fe so o tai mai iai le malo ma community i mata upu tau fale. Matala fa ai o le nei tae au, ta utino fo mai sinia mai le fale mai Nelson i le popole ngai soifua o ngase ona o le toa ngao le o fai ngā luenga. O lo o lango ina i le uni fina ngalo fa ali o fo mai sinia to ono mai le fale mai. O lo ta uai foi le umi o le lisi fa atalitali ma o se fainga e ono la matia i soifua o tangata. Ripotia le One News e moni o le tele fale mai ini usila o lo o pangatia pitai. O le fale mai le nei Nelson e pei ua sili atu o na fa ale tonu. Ona o le umi e fa atali i le taimi wa ai le fo mai ma e au fia i manisi o ngase wa maua i le kanesa. Ta utino matanga luenga o le soifua maloloina e le o se mea lei. Mai fo mai ua toe ta utino o le toa ngao le au fai ngā luenga ma le fa awa o beo na tu utangata i le lisi fa atalitali. Oni matea upu na mua i la ngā i pulenga i le tolu tausanga ta aluai. E iai nisi o tangata a fia o le ua toe fa atu ese i ai le matanga luenga. Ua whae ua tuai talafo o le nei tae au, ma ua tā walunga tuai fo e ma se tautua ma se au au nanga mo o e tā wala atu le Radio Samoa, whaafitai, whaamanuia le atua, tōna hasa. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited, telefoni o Valselau, fitu whawha, lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balolonga ba so se wha lawe. Apa lai nei loa le pacificfinance.co.nz pe wala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala ma le 2 se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tulai whatali e se tali e iai ai inga whapitoa pala au loa le Pacific Finance Limited ile oval salau fitu fafa lua fitu oval salau fitu fafa lua fitu. Huge news about Little Chicken! Popeye's all-breast chicken nuggets are finally here! Nuggets the way they used to be. 100% chicken breast, 12-hour marinated, and covered in their signature shattered crunch. Try Popeye's world-famous nuggets today. Love that chicken from Popeyes. Awani avealo popole vale ma mafaufaunga ile mawhai ai o na whaatau no ulwhai poiponga alo walo po o sau tafaunga. E mawhai e api o le Finance Direct Limited o na fisosoani e whaatino o fuafuanga. Au aloa e tito e whaatali. Ai wala au loa api o le Finance Direct Limited i le olu alua. O walu whawha 5 tolu. Olu alua o walu whawha 5 tolu. Mo se fisosoani mo sau tafaunga po o se whaipoiponga a se tasi o le whanau. Mori mau iwa ainga, leo, matofo i tau mawha ese atunu o le Pasifika i le ASP Polyfest lua o Lima. Tātou whaamanatu whaatasi le 5 se furu tau sanga o le nei wha moe i le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso 5 o Aprila. Ra e mau whai whaafia fianga, tau mawha, ma mea tau 5 ua saunia. Le ASP Polyfest i le Manukau Sports Bowl, mai le aso lua e o atu le aso 5 o Aprila. Pe pauru whale pa u, o loa tau ngō fie, ma sau lango le wha moe. Tangayane i le www.asppolyfest.co.nz. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Hey, hey!
Pa mai so siva. Siva le musica. Lima lunga malalo. Awale masarsalo. So say ole lo siva. Fa fetta le musica. Siva mai tene, siva mai tama. Bisu su ya ilolu e fa balengi mai usanga. So say ole lo siva. Mai ai o fa pea. Fa fetta le musica. Siva mai tene, siva mai tama. Bisu su ya ilolu e fa balengi mai usanga. Fai tauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualingalinga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Mai lau whaafonga ni si upo le poto ma le mta upu muli muli le whata oto tolu sifulu maritasi. O upo le muelu le tupu. O le waloanga na o uina ai o ia e lona tina. Sia ea sa upu ia te oe lau ta mae. Sia lava sa upu ia te oe na whanau ilo manawa. Sia lava sa upu ia te oe le tama na o tauto ai. Awane e avatu lo malosi I fafine. Ma o wala I le mea e whanau ai tupu. Le mue lue. E le ono I tupu. E le ono lava I tupu le inu waina. Po o li e manao I le ava. Ina ne inu o ia. O na ngalo ai lea o tu lafono. Ma whaase se le whinaunga o se tasi tangata o tingaina. Avatu le ava I le a mole. Ma le waina I le o tinga le loto. E inu ai o ia, ma whaangalo ngalo I lona mativa, ma ia le toe manatu I lona pupuanga. Ia e tautala mo e ngungu, o le whinaunga lava o I lātou uma, wau matua. Ia e tautala ia whaasino ma le tonu, ma ia whinau mo e ua pupuanga tia, ma e ua mativa. O le avami o le lei, o ai e se ua mau. E sili lona tau I penina. Ua whaatua tua ia te ia le loto o lana tane. E le mativa o ia I oloa. E anga le lei o ia te ia. A e le anga ia so uma o lona olanga. Nā te sa ilia fulfulu ma moe, malino. Ua malue ai ona lima ma le fia. E tusa o ia ma waa o le whaatau oa. E ma mao le mea e au mai ai ana mea e ai. E tu lai foi o ia, a o pōlawa, ma watu me ai ai lona ainga, ma le ngā luenga o tō fia e ana au na teini. O mana tunatu o ia I se whanua, o na maua I le e ia o le fua o na lava lima o ia whai e le tō vini. Nā te fusia lo na sulu ngā titi I le malosi, nā te wha malosia o na lava lima, o e loa e ia o le leila na tau, e le mate lana la mepa I le pō. Ua tu atu e ia o na lima I le kisura, kisuro, ma ua tango atu o na lima I le peleke. Ua wha mafola lo na lima I le ua tingaina.
ua tuu atu fo'i ona 5 i le ua mativa. E le fefe o ia ona o lona ainga i likiona. Awa ua ofu lona ainga umai ofu mumu. Ua fai ie afu mona. O le ie vavahe, ma le ie pa auli. Ona ofu ia. Ua ilonga lana tane i fai titoa. Le asao fai o ia fatasi ma toe ina o le nu. Ua fai e ia le ofu lino ma fa atau ai. Ua vatu fai fusi le fa tau oa. O le malosi ma le mamalu e fai mona ofu ia. Ua ata fai o ia i aso o lumanai. Ua tautala o ia ma le poto. Ua ilona laulau faiva le tu la fono o le alofa. Ua vaai o ia i a mionga alona ainga. E le ai foi o ia i me e ai al paie. E tu lai mai lana whanau, ma whawhetaia i a te ia. O lana tane foi ua vivii i a te ia. E to tele whawhine e a mio le lei i lato. A o oe, ua whaasilisili oe i a i lato uma. O le matanga o fie e pepelo lea. O le mea whatau waa le lale lei. A o le whawhine ua matau i leli e vi ia lava o ia. A vatu ia te ia le fua o na 5. O ana ngā luenga foi e vi ia ai o ia i whaitatoa. Ia ole. Upuna le poto mo oe le nei aso. Ma le tusi o le whata oto. Ma tau pe tōrus fulmantasi. I whamanu i tele le tua e lau whafonga. Soifu. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fiso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele.
Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Ama. Ya na fa fonga tato wa tinu le nei tai o le tato po kalame amata mo tato le nei tai o fota o la sangfua o le upo le poto lo no faita wina lo no ta upo to suma tasi to wo iai ia le faita unga po le faita wina fo le upo le poto mo le masina o mati ia le tato sa valinga mo le sanga ona to na wo fasilinga malosi lau fo launga ai me se fo le tato sa valinga le nei tai o fo mo le sangfua aso bulu nei masina e le tau o le upo le poto fa mo sa mo tato e ale o tato tuti matatu fai valo filima pe ona tato ngaru ai i so se fa le fainga luenga ia po so se tuti ma so se fai vai tonu fo tato ainga wala o nei tato le tu e lunga le nei funga ele ko kala be fifia mai le o tato filo ai matatu ma futa nei tai o fo le fa o wino le tautua ma nanga se funga le samo se fulma lima vitolo amo ina wa mai atu po kala me maru le tai au i le sunga le o ia tawai meni fa pe fo le tausala ia mo fatua na tasha vai lua tala lo ia tatu fa asa longa matatu po kala me mo nei vai as fo mo le tuela nga fa te lava i le sunga le o ai se fo ia fatua na tasha vai lua po kala me mo tatou longo pu ele il tatu wa tu inisi melo tupu nei tu lo tatu ia e mai se tatu tala melo tupu tono la langi o tono tatu wa tu Samoa ia lawa fa fonga ele mtanga o tatu por kalame e a fa oina pele tau tua mo tantou le fifia mai ia tau lava na fa talo fa tu limatu fa felo ia tu malanga fifia lita ya fuma lia so matongo fie le lofo le li ina ua tuana ia tu fa ingolo ia so sa fa ngai tatu wa tunu fo fanga tu te ba fa valo filiba masani ia a ngai fo itono sauninga lotu le sapati le aso nafi leo tatu ia mtanga leva yaso o le nganga fifia mo loto me ma vi ia le li ina mo fai ona to maua tatu maftanga neita ya fo malneia so matango fia ilo na lofa malona fantasi mai pa talo fatua ilia a mai alu out watu lo lima talo lima fantasi di manu malo Yesu Kristo nei tai au fo leo mawali malo si ato toa mo tanto mo malneia se fa popo ya so to se fuma so matu wola leo tatu mafuta matatu tefta pa ye ilungo pe au ngalu le ea ile tautua ale Radio Samoa fatalo fatu nei tamam tida matu malo se fuma nei tai au fo vi ia le fa fitai le tu le malosi maleola o lo fa tu puina pe ya o to matua matua i o to faiva mo to tiu te tono ainga i le tapo inga i le aso mo le aso le tatalo fo i o tatu tangata mo tatu ainga mai se nei fanau fa talo fa tu ai le nei tai o ya o to mioe mo na tu lo manu i le tai o le lo fo le le fa fitai le tu e la fa malo longo lo to se fua fa talo fatu i le totele o tatu ainga o i la tu o lo mafuta mai so se tafa laulangi so se atu nuu o fia lava nei te mafuta mai ai tono lo farwhainga ruenga o e usua i au ngā ruenga lita fia po kalame fia mai fa talo fatu ma le nganga fia lita au ia ma lo lava le usu le lita au fo ona te walunga le se fa talo fa lita au na whainga ruenga tofi le tua la usale vi sunga i fa fia ngainga o lantou o lo alanga ina le alanga le upole ola i tonu so se fata fai taulanga fatalo fatu malanganga fia leita yao ya tau sunga fa fenga malo le folau manuia leita yao fo ile fata si mai o tatu matai si langi ia vi ia le ai male wati le walusu mal family te tenele tu laiva fatalo fatu le afionga consulo al tatu malo malatu ofisa ina imangele malo folo na sa ile ofionga consula el tatu watunu ya balolo sa balolo folau ole komsino fa to inga ya bar to telo la tolo ngalu ini si audanga matau tu tatu watunu ole nalo ngalu le tatu ofisa nei moto Samoa ya ofia lava ole lava le vai ngolo engalu ai mau mal pokala me fifia mal lita yao malo se fomaria asonga fua lava la to fa tu ngatala songa fua ile ai si me ko se fa tu ngata pe afa pe te nofo mai mafau ia ile aso mole aso ai pe e alang fa tu ngata wa over kele kako kango lima ita maftanga le sa o lo la songa fua wa ia mole por fa tu ngata
a e mafau le tauatau le soifuanga o atu malo mafau le tele o pile tongi o lau taavale le ifai ona pepa ona e whapei fo leilo loto ele ai se me o la au tai vai le mahanga ia e vava ia tu sau whanau o to tele nei tamaiti e whapei fo ilo wanganga o whea e ole ave tau ia vai le mahanga ia e o ha mea umate mafau te toa iai Io e le ai so ma fau pe e fa ku ngaka le ai se nga mea ai ma fau aku si au fa ngau i le ala fa mai fi o la on pe o le lu manga i la le o o le lu mana i le ma ua ia o la usu ia ngi ka ia o fa o so la ua ki nga rue bo mai singa kala a wale fala o si au fa ngau e tinga ina nei ai a taiao se ba diso tatu fa fianga ma tali tatu pakame vi o la wa Tuna vai lua. Tatu se atu le tatu programe ya David Tua. O le wato e fo ia to le tai. I Samoa le amor tatu fsota inga down nei. Luas fulu ono vidita tele tu laiva.
Don't be that guy. Or ignoring a sore throat. This isn't just some drink. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Beta Drive Doctors, i le taulanga whaatau i maangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi, o tupui pui le COVID sfuluiva, mo i la tau e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino e nei au nanga. O fisa whamai i maangele i taftafane o le McDonald. A Manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu i au anga nuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. I afi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. I a manu i a tele, lau mai muanga ma lau whaasaunga Samoa. Mori mau i vaenga, leo, matofo i tau mawha ese atunu o le Pasifika i le ASP Polyfest lua o Lima. Tātou whaamanatu whaatasi le 5 se furu tau sanga o le nei whaamoemoe i le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso 5 o Aprila. Ra e mau whai whaafia tau mawha, ma mea tau 5 ua saunia. Le ASP Polyfest i le Manukau Sports Bowl, mai le aso lua e o atu le aso 5 o Aprila. Pe pauru whale pa u, o loa tau ngofie, ma saulango lango le whaamoemoe. Tangayane i le www.asppolyfest.co.nz. Radio Samoa, tasilima i vatolu, amo. Radio Samoa. Tasilima i vatolu, amo. Ya, te pale watilo to lua su family tana ta leo leitu la follow fa malu atu tatu watu tatu pakala me pe na yai ma le fionga le tolta de victua ele te mana am tali tatu pakala me mo le nei fo taiao e ndi so tatu paanga me se ni so ila to lo mafto mai le nei taiao le lo fia ma watu langa o lo ia tatu tusi o le tusi lava fifili o lo fisingia lunga tatu pakala me vala wane ile lua no lua tasilima vitolu lua no lua tasilima vitolu po o le tatu atusi o le tolu pa tolu wono Hopewell Avenue nei Manukau o ina o lo mawai i le tatu tusi le mo le atou ia ai mo le atou mala vala mafutu mai lunga tatu pakala me malo lava le fa malo simai malo fo lo sai tiu te mangalu ngolo fengai mo tou ya le tatu tatu pakala me Samoa ma le sunga ya to le tai David Tua o le lau mua lava lea o sa le la longa la wafio ngai tapa au ma apea le fale fia le fale salafai o kui ai le pai
Ya, te pala wati leo se mali mai le toi lua sumatasi minuta de talo le July se fulmatasi. Ya lele. Toi lua se minuta de talo le July se fulu. Pokale masa de tato boleh fionga ya fotanga. Pamina jot tai David tua pen masa de tato ya soko fo veste jasi. Lewo mon moria ju tato fa fianga sunga ya ani se to fale moye. E tolo tato atu di samo lo fa tsi mai so uso ya fotanga mo tato le dei taya. Lunga pokale fifia mai ya soko fua. La se e atu fa talo fa tolo tato atu no samo. Leu te tilo atu sa fa imarka malo ka lo fa so uso. Malo se fo moria fotanga le taya fo palo via deli. Alo fatia o te tuatu lo lima mo fata lo fatu lo songa nene ta fo fa pe fo no fata lo fatu ya sa mo la sno pele lo tu langa lu pele ne ta yao via le lo fam le anga leo le tua o tata o le mele ta fo te tia manatu sa man via le weekend a votanga tu langa le weekend o ka se au de lei tau ya ma to wa tilian au de lei ma to le ta yao o ka beautiful pineapple le ta yao le asonga fua le suluma le la. Ya, te vai fo ina fa pena o ina Samoa. Ni tulanga masali na te very good, very good. On to ai mana ya la la up and down to solo la ne ta fo la ngona ile fi ma fa fana yeso e ina fa sina bevela. Ai la ngona la fi ma fa tai ne ta ya. O amata na masani tino tama ina ua o te Samoa ni bevela la. O to anga fo inu vai pepa. Ele masani tino je uso. Ole fiu a tau fa masani a fai la ba sina bevela titia. O te manatu e tau na fai sina fale hoi le tau na mo lunga tele. Ia fa vengo fie ona mo savili. Ona mele e le sau savili lalo a alu savili lunga. Ke titiro lunga la au. E a savili ala wala au ia wa na lo savili lunga, savili lalo up and down, up and down. Everything is beautiful in Samoa titia mutua ile lei me uma le ta fo. Seki le lei o le si vanga tau lona tatu wa ai ni me ia fa ngai au sainga e peni fa malu e fusi deuru ai tu lunga peni fa malu. Ia na fa wa ia la o ia ala ia me fa malu pese fale ia ala sai le e alena. Es saure le titia. E tatu te man tu fo taimi o tatu la tia sai ai me o pulo fo yes email te tilo mo pe poloka o to fo linga o le ma ngamu e nga ta poloka ngamu e poloka fo le lab masina ana mana ya te tong to mai to nga skailinga wa te lom to ya nga ni ba te sa le te tia an me mana fo i ta fo na fai mo so lunga wa tu ele musa video to mo so lunga Mana ya. O elo savili ya. Mana vona sa savili ya ave lunga le fa malu na ma va te te lunga to mai lalo. Ai sa o le te ai sa o me pentala na e le pe akasi fa mat a pe lua pe ko e ronga winga ba kuava ba ku a wa ko fa pa mai lalo. A wa ko fa pa mai lalo. Sa. Ai wa fa tone we maina o ta tawona mata tapo kala me. Round 1 e o tatam sa mo te tia o le sa mo le no te tia e fa tasi tuai mo se tasi fo i o alo tau ta ua le tato o tinu tato o fo le sunga ya chai opetaya o le sa mato fa tasi ma le sunga ya chai opetaya e ma siona tu a fo il tama ya tapu opetaya o le sa mato fa tasi ai i le koleninga a le kalapu a marisi maris boxing sa faila i tona i mato. O le sa mato fata se fo in masunga sa si alo fo i laune malito ya James Lewa Smith. Sa faila mato koleninga. Sa over ai ala mapua i ma ngai al fa mo i moia te meti sa fai te tia. O kele fo i alo e tunu. E ui ele i maua maito tele o nisi fo i alo tato tunu i tua i nu i tua. Ia o te manatu e se taimi. E mai ale nei vai tau le fo amaka ma tau lia ia pe o lu tau ma fa fentana o tiro temi o le make a start e umbaronga amaka ma titilo le po ani tu en fai ona fa le ia tu langa fa pena ai mani fa mo mo titia Chei o petaya na o isa mo la sa tilo tilo tapinanga le alo tatu watun ua afotanga
Kau kia, o le matua I matau tia. O le mea kongua lea e moe ai moe mana tu natu. Pero kamo ko akai, e moe maka ngaku, ele moe le kamo. Ai pe e pe ese makamo ko uka, e moe ama moe ia. Ai o lau tilo malau baba ai tape nanga le ne iso. Ele pe ka fao, pe lele o mauti noa la so nantalonga, e ko lengi eso. Ko lengi le au, e to lengi tai au, to lengi fo le fiafi. Mana ia lana ia lu tau mo alo le tato atinu. Ele ngata I tonu talonga. Ia o le soifuanga nei, e pe o tūlanga lea e tau comfortable o kātou, ia, mo moro le moe ai le alo whingaluenga. Pe o tūlanga fa pena. Tanga, lena maua, o lena i manisi alo le tātou atinu I le koleinga lea. O la sau wawa ai fui lea. I alo ia le atinu o lewa koleinga whakasi ma lea fui alo le tātou atinu. Fifiana I tamaiti, fifiana I alu whanau le atinu wa. Mo le fso tainga ia be se foi la ofionga. Kwa yo varo fia chichi, kwa yo fia la. Yo. Ai le ngata I lo fia. Am ko fia fo o kamiki e sau fa longo ele fia mai kamiki koring. Ele fia mai koring ya la na tau le la sau ia ma wai ia sunga ya chai. So le kwa mo ko le nginga so. Yo. Ai pe la me sau fa fai le ko le nginga. E va kura me le so. Me le so e kon so kamana so pe so fa au kafa. Kama so ngani so fa au kafa. Fa ya le sunga ya tai tamao o tau tai. Ya, le fa sa. E wa to ina mo ya le lang fa sa mo. E pe la o ngale ko in chepet tal me. Fa pa lang ko fa English. Ya tong fa ya la ngale so ni o tato walum fa na. Ai ole fautua ma le tala ni tama tu ai le ya le tali ni mo tamaiti pe fa e alwa pe ma fa wa fa stai fo matua sa wa fa stai tama tina to langolango Maria, ta wonga ta vanga bo mo ta po kala me vanga le ta fa fonga mai la selu ta fo ile mo tu pulanga wa le o ia le alo ta tu atunu ta yo peta ye Samoa lu ta wina fo la tu wa ta le ni langa ye tamaiti Samoa o lo ye le ta le no fusu. Yo, anga e sa le o te manatu o wia o le lango matua o le lango fo ia nu mafio anga e Manuela fai e pe ia o le tina ia fa langa fa bolonga e tango fanga te fusu pe te fusu ko ta ofi le o lumba ko te fusu la e ai to sia ia ma fa moi le tu e tau lau fa moi o tama fa nang malo samo ai o to fa tu nei o mai na o ta tau na mata tap sang na lo round 2 te ia o le sa mato to ta lo ma le sunga ia mapu sua ia wale fa moi ia o le tu vatu mon sila le asoliva o le aso fitpo la so van ia o le matou tanoaga la o se taimi foi lea toe faamanoa se taimi auā ia toe asiasi atu ma tanoa atu foʻi nisi foʻi o alo o le atunuu o loo itogo o le tatou au ua tiatia ae nau titilo atu pelopena e silasila le taaloga ma lauau au te loa lauau ia Crusaders tiatia Fonga fo tanga te mine ua uman toe liliu la kon kalate o leo au sau ile moana te mine yo was liliu fo ia dunga se lengi Vanaya. E peila tu langa na le e matou te tano ai ma songa ia mapsua fa pe fo songa ia falongo. Na wa ia disi fo me fa ia fo ia na so soani ma fa so ai tama fa na o le Pacifica. So mana tu talonga tia o le sa e silisila talonga. Fo tanga. Talonga mua le ia o weekend. O le talonga mua le ia ta o fa ngol fa yaso. Matu ai matau tia le sau o le moana. Moka. A tonu fo yo lewa tilo fa na wa le na e awai mo mua isi tasi fo so sani pe ona ye. Ale fu to mana mbi lo winga. E ala no to mana mbi ala so sani. O lewa va ye o lewa wa ye lon swinga. Tilo le talonga na kusira. Oka. O le talonga o mai an fa ngol fa yaso. E numa le tasi ya talonga le moana. Fua ye ai talonga. Fa se fu man tupu. Ia man tu for ku se dale ye ne yo ele o le afa me amatana punga mai ya ia ale wa tilo ele ai
O ke longa whanga kanga le moana i le laki a koe ngongo mai. O te sa o lawa rau sa nonga te tia atonu o le tātou ngā ruenga ia e tātou te ngā lua whātasi wa e manui ama ma le lei ia la whaiva o le whānau. Ia pēr tātou tapo ia o lato whaiva. Ai ua whātui neo maina o te tau un whauma tapo kalame te tia, round 3. Ia ai tua tue e la wisunga e amata mai al tātou whāsoa ma tātou whamarasi au maneve yaso. O le whaasoa ma le sosani mo tātou, ia anu e se atu se siolo whanau, se siolo wainga i le whale, ua e whamari e. Winga la tala whailea. Awane i o e se atu lau whanau uru whawhatu ma lau whale. E te li whape atu lau whanau. Ia manuia o e la talii, ia manuia o e la fine, ia manuia lau waonga, ia manuia lau ngaruenga. Awane i aru lau a fine polo wa talii po se siolo wainga. La e aru la te ita iai. Ia uru whawhatu ma lau whale, au e whape atu. Ia manuia lau waonga ni aso. E alu fo ila te maititi. E alu fo ila ia lua fine. E alu male manuia. E manuia fo ilo naso. Mana ia. Wa ima ngai ia whaamalasia manisi. Ia e whaapopo. E whaapopo i lau whaamalasia manisi aso. E se la ona o le tūlanga le tama. O lau whautua ma lau whaamalasia au nei tai o fau. Lam tanga nei vai aso. Ia e kisi lau whanau. Pera au whainga luenga. Pe chat fo i maumanga. Kisi mo lau whanau. Au ane ngalonga e kisi amang. Te siram tua, au te alofa ia te oi. Petu langa na wai mo ia kisi a pe le ar kisi ma whaneo. I love you, mom. Te vai lan mangai. Kisi I ma love fusi. you very much. Kisi la mafusi. I love you forever. I love you all the time. All the time. Ari te tia. Sao le lei. Sao le lei. Pe tu langa na. Ta mo ai. Ola ta fa vai le na. Ele ole tino a ole anganga a foi tu mau ole tanga vai le na ole atu mau le manuia mo Samoa awe fia Miti, tau uma. E te pisaloa foi. E te pisaloa. Tatou pisau maloa. Love you, Samoa. Love you, Jetia. Love you, Radio Samoa. Love you, Samoa. Thank you very much. Have a good time. Yeah, vaftai lo fianga. A votanga mo tapo kala bene vanga taya o lo fetele atu lava ili tato visa se fo mai manuia. Thank you, sir. Dai bale ba tele o te valu milite na tale o leitula. Te ono milite tale o leitula. Sfulu. Pa ponga bale tato po kalame le va ngal taya o le fionga ya fotanga. Tole tai David tu pe ma seli tato ya songfua. Manga ye ke le va ngal tala no ba ye le fionga ya fotanga mo tato. Laisa moa. Ia le tasi do alo le tu o longa fo itulanga. O fusu anga po pelenga ale mana ia la ia tau o le o mo fatasi ato i mala fionga ya fotanga ko le ni fatasi ia mo tilo fo ia le alo tatu atu la fionga ya fotanga a famina to tai te victua ia ole so sani fo ia a le wana ia mai nisi o alo tama fana o tatu atu no lu i tau ai ma fa marsia langa o teilo to tele alo le atu no o la ia le taleni o fusu ai e fa inga ta ona o e fatino fainga ta ona fa malasi au iai ona elo iai ni avanoa mani tangata i longa
Le ala tilo ia ta ole nei le mana ia o leo mo le vadoa. E anga ia le tupulanga. A manu la I mo I Samoa ia le zunga ia te optaia. Mana ia a. Ia le lei. Nei vaanga na mo le tata pakala nei vaanga tai au. Toi te mo le song fo va se fo. Ile toi 5 minuta channel tu les folo. Dale tu les folo toi fa sala wina tau tupa ranga. Ale fa toi sala va Massimino tatu tala vai fanua. Ya, boy la joy lo mafuta ba stadi fa talo fatu de ba ngal taya ma lo lava mafuta mai nei mele pone ma lo ngal lu ma lo fa ma lo siti tu banga lu ngal taya Eli so la joy fa tsi mai ngal programa nei sidi au Italia talo fa ma lo le ngosai ma lo le fa lo ngo tinga ta joy de Sila to telefo la joy le o so ngal lu ngal ma to le va yaso via le li o le usu al taya Pamana tuni le so lu sumatasi o le tali ia lans tia fa talo fatu nei taya manu ia tele lo luas maltasi tau sanga vi ia le tu ni tau sanga tele fo ia o le tali ta malele to anga le onga to anga fo le lotu fa tau ina lo vala wina pe ona yai ina I mele pone au Italia o lo fa anga dai mo atu ya mai na yo mantu o malava ina yo mantu ia tia mafiso ya o na yo uso matu fa fine na I mele pone au Italia o lo fa anga mai fo isi ona na isa mo ia mepa mai se foi o ainga uma lava I ta fa fia la langi manu ia tele lo luas maltasi tau sanga ile nei fo I tae au pese le o fa toi mo oe mo mole toi lo fa anga tatu fa tai ile tu lo na lo fa mo na ngai mai se la to bala fa na tu le so la tu wasa sai fua ile tu ina mai dunga tatu proclame le tae au
lalo langi Palumaina male masiasi Papeloa ila uo o Yesu E alufa male anga manu Saunia le faa o la tanga Wa mangaloa uanga sala Wa ai oe ne i enisia Yesu le ala i le manuia Whaatau mati mai o so ilunga Alanga o sana aleluia Ta tau oli oli whatasi nei Matato vi i alona lelei O Yesu le a ua manu malo Ta tau mua i a mua o Sanga i mai tuli sota ai Yesu ua lata lata mai Pese mai CEO lima maalanga la whakotai Ya Yesu le tupu O ia ua mafuai I o e lalo mai Mai sausi mai a vingi o le matai Ya Yesu le tupu O ia ua mafuai I o e pese mai CEO lima maalanga la whakotai Na Yesu le tupu O ia ua mafuai I o e lalo mai Mai sausi mai a vingi o le matai Na Yesu le tupu O ia ua mafuai O te whaafeino I atu I lau whaafonga anga I lini fo I tae au mā lo le soifua manuia, alo mai o Tālala Radio Samoa. I tala tamua, ma liu le tā mai titi ai whaamanu alia le tangata matua na aia le taifau I Bay of Plenty I le asafarai le tā luai. Lata I le tonu I le afiafi le e whaapea na oso wha I aia le taifau I katikati. Mana whaanati na ti atu le ua maliu I le whale mai ti ngā ina, muli ai umalo na ola I le afiafi lava lea. O le tangata matua le afo ina ave le whale mai ma eo o mai le taimi atu ufa atasi ei talo le tae au o loo tau fia pea. Wha asila silanga I lunga le Facebook whaia e le tua pero marai ana nafi. E le ngata o loo wha ailo ai le mena tupu a o le tamai titi wa mau mawailo na soifua. I tala mai leo leo tau fia nei e le pulenga e ngafa tau lima ina ma tau upu wha pene ia a fia I taifau le taifau o ta ua ma o loo wha asolo pea nei fo iso enga masani ale ofiso leo. Silia ma le lua tausanga tālua na sau reporti I le leo ta I ala o loo lima ta I na ai tangata ngā lulue whaavaitaimi peitai. O se whaanoanga le ai o se mea o whaia iai. E tūsa ma le se fulu tolu wafe tangata Pasifika o loo ngā lulue whaavaitaimi I totono a New Zealand. Ma o le toa telo I lātou neia mai Tonga, Samoa, ma Vanuatu. O ngā luenga nei ele o iai se tūlafono e whaatūlafono I nai le tatau na iai o se aso se tasi o le vai aso e mālolo ai mai ngā luenga. Ma o se tasi leo mata upu mai le telo mata upu na tu inatu I le minista o fe malanga inga I le tausanga tāluai. E o lava fo I tūlanga tau whale. E le o whaamalia I nai tūlafono o loo a iai le saunga le mu ma le malu pui o whale no nofo I tangata I New Zealand. Ma inise o moli mau, wa se fulu masina o wha ofi tangata to a whai to tono le potu e tasi. O I tū nei ele o iaisa tūlafono e whai masulu whanga o tangata ngā lulu e whaavaitaimi. Mai le whaatono le Pacific Legal e le whetaui. Mai Ania Bartley o le Council of Trade Unions Komiti Pasifika ai longa e talia e le toatele o tangata kiwi whainga nei. O le umi o whaata amilo tālo sanga masuinga mo le manuia lautele o tangata Pasifika o loo ngā lulu e whaavaitaimi I New Zealand nei. Wa sauai ma le tālo sanga a ngā I le malo I a whaavave sana ngā yoinga. E silia ma le afa miliona tangata kiwi o loo whaamoe food banks I masina ta itasi, ma o se whai numera tele lea. So e so engalata mai nei a le New Zealand Food Network lea e tuwhaina mea ai food banks I so o se vaengo lea tunu. Ma o whaamaunga nei le vau Iulai, ma te sema o le lua whelua wha. A whaatusa lea I le vau Januari ma Juni o le tausanga whaatu a umatu.
O lea ua alu ilunga wa o lea sa wha amawina I lea periota le whaase lau 5 awhi tangata whaatalo sanga. Ta ua mai ei fo I o le tasi vai tolu o tangata whaatalo sanga. O le ulu wa I taimi lea ua sulu atu ai mō mea ai. E le o whaingofia I food banks o no le toa telo I lātou e le whaapea a mea e mauti noa se ala ngā ua e whaamoe moe I ai. Ma o lea fo I alu ilunga tangata whaatalo sanga. Ai e le o tūsai ma le tele o fōa I maua. Ua sa waile ta alusanga I tangata ni usila o loo lava le whaasoa e whesoa soani atu, ai mai se pisi nisi whaapea le mālo. Ua mai whaatasi whaala potopotonga, mapulenga I au kilani e whono whaavave le mataa upu o yei nei, le toa tele o talavo e le ai ni whale. Whono tangale nei na whai ai mangele I mauta o le life skills, ma o le fo ina wala au lia umai vanga whaupu whai e ui, e na o le taitai tamaitai o le Green Party, Marama Davidson, lea na awai. Whaaliaia Davidson lona whaanoa noa I le ai o se sui o le malo e awai. Ma e whaapea fo I whina ngalo whaalia o nisi o taitai na iai. Whai mai ei nisi e le o whaingofia le o ni whale no nofo ai talavou. Ma tu mai fo I whale o le malo le e lalo o whaamalumalunga le kai inga ora. O le e iei nisi wa ave e se whaamalosi. Na whaalia fo I lea whanotanga o whale o lo o maua mai le emergency housing e moni o lo o mawhaiona vave whesoa soani mai. Peita ia le o se fofo lea mo se taimi umi. E iei lava fo I nisi na whaali fina ngalo e pe o le sui o le mana aki rangatahi e le o mali lia I le awala o lo o wheso o tai mai iei le malo ma community I mata upu tau whale. Ma tala whaai o le nei tai au, ta utino fo mai sinia mai le whale mai Nelson I le popolenga I soifua o ngase ona o le toa ngao le o whainga luenga. O lo o lango ina I le uni fina ngalo whaali o fo mai sinia to ono mai le whale mai. O lo ta uai foi le umi o le lisi whaatalitali ma o se whainga e ono la matia I soifua o tangata. Reportia le One News e moni o le tele whale mai I ni usila o lo o pangatia peitai. O le whale mai le nei nao sene pei ua sili atu o na whaale tonu. Ona o le umi e whaatali le taimi wa ai le fo mai ma e au fia I manisi o ngase wa maua I le kanesa. Tautino matanga luenga o le soifua maloloina e le o se mea lelei. Mai fo mai wato e tautino o le toa ngao le o whainga luenga ma le whaawa o peo na tuu tangata I le lisi whaatalitali. Oni mataa upu na mua I la ngā I pulenga I le tolu tausanga tāluai. E iei nisi o tangata a fia o le wato e whaato ese I ai le matanga luenga. Ua whaai watu ai talafo o le nei tai au, ma ua tau walunga tu ai fo e ma se tautua ma se au au nanga mo o e tau walatu le Radio Samoa, whaafitai, whaamanuia le atua. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Sile faa fofonga ai se io utala o ina leo langa o le tama Samoa iso se aina ua tele o la ua mama ona o lele amana ia ina zio na si ule o taule langona ufitia I faa o songa Fofola nelo fala tala o ma fauna e mala mai ala uma mole savalina o ala mani fai na tape taya fo I o ele matangi maua alo fa atua alu e male fa amaoni
ala e whaali ai o inga tau sa awhia mataata sulu lo titi pale lo ulu ma e sa asa o oe ole Samoa e te tiu ai le Pasifika aue tama Samoa mai a tātou o amo whaata silota pao pao o le wholonga i le whai ato atasi awa o le atua lava le tautai alola ia yo whaiva to fili ma le tautua ina o ainga mae ka le sia uane i whaangalo usai alama tama Samoa o mai e tātou o whaata silota pao pao o le wholonga e to atasi o le atua tautai alola ia yo whaiva to fili ma le tautua ina o ainga mae ka le sia uane i whaangalo ina Radio Samoa. Taslima ivatolu. Amo. Iso tatu whaafianga o le tae ao leo se football tolu minuto o te edele tula se folu lunga o le tautua ma le audanga le si ufonga le Radio Samoa se football lima i tolu amo tape na mai tatu super nei tae ao me lava na te mafuta mai ai tatu whaamarstino le alwatu tatu tamam tina matua au foi te popoli te sa fa ia ilo no foa lunga lo moenga
ia lea foʻi laafai atu tatou taga e fesosani mo tatou lelei taeao ia tatou malolosi ia lea foʻi laafai atuina atu o tatou taga mo tatou fuafua lava le malosi le iai tatou lenei vaitaimi io e moni ao le lava laiti tausaga o niso i latou ia ua faatutugatā foʻi le olaga ua faatutugatā foʻi le tino o le mea le tauna fai a'u te whaatamala. Wai lau whaamalestino le taeao. Ia ma fai ia whangaioi ia ngaioi ngore tino ma ponga iwo tino se itulou. Ia tau a te lile mo tātou la matanga le vai asu. Oe, ma loa lo sa. Ma lo foi le lava pale le tātou watunu. Ia ai au ngā le whai o le whaamalestino te ilo ai. Na e te ngaioi le lei. Le te mau, le te titi whaatasi mai le fionga le sunga le whawhengainga mo tātou le taeao. Shortening your shower by just a minute can save 12 litres of water. And if every Aucklander did that, we'd save 20 million litres a day. Now, we're not saying we want you to stay smelly, but with very little rainfall, our water storage dams are getting pretty damn low. Shortening your showers will help us get through the big dry. If we all go extra easy, we'll make it through. For more, go to watercare.co.nz. E whaatalofa atu Samoa i le suafa mana malo i su keriso. O te wala aulia i le hava ma le whaaloalo, o e malo a inga. Tau te susu ma whiwhio mai tātou whai sauninga, i le nei sauninga whaapitoa ua whaingoina. O lo a inga i le tafu e o le sa tauro. O a whawhita uli ma whaingatā, o lo o whea ngai malo a inga. Aua nei whaatuai ma misia le nei avanoa tāua, mo le fofo o nei whawhita uli. O le nei sauninga o le aso maliu, aso whareile, aso sfulu walu o perila, i le lima i le afiafi, o lau Universal Church Full Tolu Lempi Drive, Manukau. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā vale lauiloa o le Car for You. A whai lava ta sa ilisa tā vale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fisosoani mo oe, maua tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o a whai le nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Craysel Front Manrewa, pe faso tai mai le matoto telefoni, over te lau lolo a fitu whaiva na walu pa Fasilimo and po alofa. So fase fua. Talofa Samoa, o a Teshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Radio Samoa, kasi lima i wakuru amo. Lonu ue Samoa e wai la le le vasa. La le oe inu o le vasa. Tata ni mai tatu pakalame leita ya ola tatu se ilo tatu fa marstilo leita ya lo fat sima lisunga fa fenga mo tatu le matanga tatu vayaso wasi tatu fa marstino tatu exercise fo ilia fa ngayu tatu tino fa talo fa tu nei ta ya lo sunga fa fenga malo le usu malo fo se fo manuia malo se fo mo malo lange mate tia neta fo le lo fo malanga le tua malo fo lau fa tai le tu le fo ka ko felo nei itu la le asote ti na mo fa ngol vayaso lo sunga fa fenga aga le ri
mawal malosi ia mawal fo popo ia solo soifua mo so wol ia fa kai lang me alo folol ia ai sa wa pa wala me fo le ko le le ka ke mawal lang ngi le ko me le me alo fo le mal ia mal ia mana vai manga vai e free ia le free ia me umai fa kau kunga ale usue de mo ale usue de ai ta wa ki lo ko fa la mo fa wala la ka pa ye alu sur ngala sa ole lo so ngala sunga fa fengi ol tai au ole aso mo le aso mai fu le ola io ole ia ta te mana voi ele ai ma se me fa kau e ki le popole le ola pa wal be sa o wala lu mo le ko io ambai le ko le ola mal malosi mai fia wa ele fia foi ele umilo ele foi so ma fa malolo ye ke mo foi menga wa kango foi ka wo waso wa mai no inga tau fia ol fia e umile ola ia wa le ola le foi fu me le ko pa ki me le ko la fia eso ia wa fa me a fu e fa no e mamango i via o so ai mamango e mo ko mamango le au ngai lo winga uma lo mamango lo winga wa pe wa pe i via Ai ba tara tus pa oli le ni lo malos. Va fa le tu lang me alo fo fu ola. Ia mal e manga fu mai le fu ai mai tama. Ia ai kango e fa so le le. Awa la fa be fa no la so fu. Awa. Nga mamango ka ko ivi. Mamango ka ko ivi. Nga mamango ka ko ivi fa so fu fa. Nga o e ko il fa malo se kingo le fa me ska mo le malu. Mo fa kia we ska mo le malu. Amba ko fiu fa kalmai oi. Ia. Mana ia. Ia ai te lola tatu fa tasi foi le tatu fa mastino male fenga le malu se mustiti mo liva yaso pe aka pe ki ko fai. Ko fai. Ai to tele nei tatu to mamtina ma tu lo fa tasi mal tatu sumpal le tai. Le o sa fai mai lunga moenga ia lunga no fo. La lu tatu fa mastino. La mana tu foi la tatu. Le la fai tu tatu tanga tatu sa fa ia. Au te pole. Tatu ngai lo makua. Ia. Ka fa ngai ka fai fa le ya ku kanga voi. Ia vai la. Ia le la fa lo makua ko fa ko inga. Wala ka ke pole. Le la fa lo makua fa ko inga. Ia ka mix up ko me. O ke lo mai. Fa me pe ke sela. Ia ke re sela. Ia sela vai me o le fit la ko le ai lunga mo. Ia okay. Ia va talo fa tina chapa ma le tina ia le taya ia le la fa sa fa ia kwa le. Sa o ia. Ia mana ia. Ka fa lo fa. Mo bua fa lo ka ko au. Ia. Alo. Kasi. Ta to ia ma tu le sa fa ia. Ai mai. Lunga. Lima. Alo. Ka le fa lo fa pe wa au. Chafa, fa lo chafa. Ia. Sa lumba kasi. Luma. Lua. Chafa. Fa. Luma. Ia. Chafa. Fa lo luma le. Chango fa pe lima. Ia fa sa fa pe. Fa pe. Lo le silima. Pe. Ia uso fa lo fo. Ia. Uso fa lo ke wa. Kinga ke lo au. Gamilo. U fa pe la moto. Ia milo. Ale fa pe lunga. Kas. Fa pe. Lua. Fa pe. Fa. Lunga. Lima. Fa. Lunga fa pe. Lua. Kas. Ia. Chau fa pe. Kongi fa pe. Kas. Fa pe. Mangaia. Ia. Fa. Lunga. Lima. Ngabali. Lunga tau. Lua. Lunga ngabali. Kau au kua. Kas. Tau. Lua. Ai a. Konu. Ia fa. Yoi fa pe tau au. Ia luma. Kas. Ali tua. Lua. Konu. Ali luma. Lima. Ia. Kose luma. Kasi. Ia. Ai a. Konu. Ia. Si le kiki de lunga. Lima. Lunga. Tau fa pe. Kas. Lunga. Konu. Le siku. Lalu. Lunga. Le sinima. Lalu. Kas. Ia. Fa pe. Fa lo fa pe. Tango ile lima apo lunga. Ia. Manaya. Fa lo le fa titi. pe. Kas. Ngabale. Konu. Le siku. Fa lo le titi. Kas. Ia, e mawhainga mimbilo taua. Ia, mimbilo. Pea, mimbilo fa pertino. Ia, pea. Manaya. Ia, mimbilo fa pelestino. Nga yoi au kafa au. Manaya. Yoi au puimava. Ia, nga yoi lo fa pea. Anu lo fa pea kako. Yoi. Yoi, ia, vai lo vai. Ia, ka phrase ka kule ku ke fonga le lunga. Ta tau ia sa fa ia mawhainga fa ia la fa mastino. Kolu, ia. Anu fa pea. Ka fai vai. Pea. Koso vai, koso. Ia fa pea ngai ki sa lo fa i longo fo. Ia anu luma marvai. Ia anu lima, anu marvai. Ia vai. Ia si fa pea lo lima marvai. Si vai. Ia.
Ya, si lunga vai. Ko ngai e fa ngai yo ye le vai mo chino a. Ko so lai au kafa. Ya. Ya. Ya, an fa pia fa lu fa pia tafa. Lu fa pia tafa. Ya, sau lunga. Ya, tafa. Kas. Ya, si lunga. Ya, ba. Lima. Lunga kuwa. Ya, kuwa. Si e lunga tatu vai. Ko au ai te poli. Lima. Ya, au kafa. Ya. Kas. Lua. Tafa. Ko si e lunga lo e vai pa pe wole fai dai tulai. Lua. Ko ya. Fa. Lima. Ya. Aya. Sawi. Ya, sa mai. Ready? Go. Gas. Luma. Go. Fa. Luma. Fik. Van. Aya. Sa luma. Gas. Lua. Go. Aya. Lim. Fik. Van. Eva. Sun. Ja. Gas. Lua. Go. Van. Lei tele, maar lei tele. Fik. Van. Sa luma. Eva. Sun. Gas. Luma. Go. Fa. Lim. Fik. Van. Eva. Sun. Ja. Ja, maar ja. Ja. Apakakia. Ya, pakaki lunga. Go. Gas. Lunga. Go. Fa. Te do no fa lunga lo moenga, lunga lo no foa. Ya va pe nei lunga. Lua. Go. Fa. Lim. Fik. Van. Ja. Eva. Sun. Gas. Lua. Go. Fa. Nga yo ye fa peta au. Fik. Ah. Van. Eva. Sun. Ja. Ja. Ja, lei. Hoek au kafa. Ja, tafa. Yo ye malokingo. Yo, tino tafa. Gas. Tafa. Go. Fa. Lim. Fik. Van. Kami ai lumo foringa. Gas. Lua. Go. Fa. Mana ya. Fik. Van. Ja. Sun. Gas. Lua. Go. Aluma. Fik. Eva. Sun. Gas. Lua. Go. Fa. Ja, vai de manga ya. Fik. Van. Eva. Sun. Lei. Ja, kafa. Kafa mava. Ai la tato. Ai fa pengi ya ka fa si ka fa ngai ya ka fa. Gas. Lua. Ja. Go. Fa. Lim. Fik. Van. Eva. Sun. Gas. Lua. Go. Fa. Lim. Mangaya. Eva. Sun. Gas. Lua. Go. Ja. Lim. Fik. Van. Eva. Sun. Gas. Lua. Mangaya. Fa. Lim. Yo ila va oi. Van. Eva. Sun. Iya. Ja. Ja, maro. Ja. Maya. Seki mai tatou matua. Ja. Atua, ya. Ja. Ai le la fele au tafa. Au kafa foi le. Au tafa. Russian twist. Ja. Ja, so. Gas. Milo. Go. Fa. Milo. Lima. Fik. Milo. Eva. Full. Milo. Lu. Go. Fa. Yo il tau. Fik. Yo il nga vale. Eva. Full. Gas. Al tau. Go. Fa. Al nga vale. Fik. Tau. Eva. Full. Gas. Vale. Lu. Go. Fa. Iwa le mangaya. Fik. Van. Yo ya fa pea. Ya. Maro. Ai malos. Ai kom. Talo fati ya tau tamam ti da le fa ta ma mo po kala me le ta ya. Ja, mai. Ja, me foi na tu li mai lo. Ya le. Ja, si ila ki no. Si vai a. Ya, wala si ya va ta tu na ngani foi na mo le sa fa ta tu ya pea. Gas. Ha fa pea. Lua. Kom. Yo fa pea. Fa. Yo yel manaba. Yo ile tu nga vale. Iba. Anu tamtau. Gas. Anu nga vale. Kom. Anu tamtau. Lima. Papio nga vale. Fik. Anaya. Valu. Ya. Iba. Swallow. Manaya. Ya. Shake. Saula ka ko pakaki va be fu le. Lima fa pea. Vale la umalo le alu lo ka. Talo fatina le utu. Ya. Malo lu sune chao. Gas. Lu. Kom. Fa. Lim. Aya, mangaya. Iba. Swallow. Vai de mangaya. Lu. Kom. Fa. Ya. Lim. Fik. Van. Iba. Swallow. Gas. Lu. Aya. Kom. Ayoi. Lim. Fik. Van. Iba. Swallow. Iya. Pavela luma. Aluma. Ready. Luma le la sio por ska ko pese de. Pa luando ka fa mas king on le chayao. Fik. Van. Ya. Iba. Swallow. Gas. Lu. Kom. Fa. Lim. Fik. Van. Iba. Swallow. Hook. Ready. Go. Gas. Lu. Kom. Fa. Lim. Fik. Van. Iba. Swallow. Gas. Lu. Kom. Fa. Lim. Fik. Van. Iba. Swallow. Gas. Lu. Milo. Lim. Fik. Van. Iba. Swallow. Ya. Mangaya. Sai mai le ki ya uma a. Lunga. Ya ka fa mas king ole. Lu.
kol. Ya alunga. Fik. Alunga. Iwa, sun, kas. Alunga. Kol, fa, lim, fik. Ya. Wan, iwa, sun, kas. Alunga. Kol, fa, lim, fik. Wan, iwa, sun. Iya, lalu. Mangai kede. Lalu. Mangai kede ka ko inga yo ya inga taimi ma. Kas, lu, kol, fa, lim, fik. Wan, iwa, sun, kas, lu, kol, fa, lim, fik. Wan, iwa, sun, kas, lu, kol, fa, lim, fik. Iwa, sun, kas, lu, kol, fa, lim, fik. Wan, iwa, sun. Ya, malo. Ave kong. Do. Ya, sao ka ko pesi. Ya, pesi lalak ka ko. Chẳng mai. Ya, bây giờ chúng ta ngay là lát. Đúng ạ. Ăn bạc bia. Ăn mấy bạc bia. Người bạc bia. Iya. Ayo, ăn có một cái mà ba đi. Lalo. Rồi lalo. Đúng ạ. Gas. Ăn một cái. Ayo. Ăn ayo. Đúng ạ. Xin lỗi đi ba. Vale. Iya. Ăn lalo. Aya. Iya. Vale. Kau. Sinónimo con kau. Kau. Vale. Ayoy, ya lo chino. Vamos a ver, tahu dengan ayoy. Juga. Terus. Ayoy, mapapea. Andiay. Aluma. Iya, Nova. Dunga. Kau. Amale. Halo. Dunga. Aya. Ari ya chacho. Vale. Alle chica vale. Ciao. Aya. Ayoy, may chino. Sino ka ni mga vale. Iya. Ayoy, no tawag. Lalo. Lunga. Lalo. Sinalo. Iya. Aya. Lunga ni matang. Vale. Mangaya ya le la sawi mo ke fa ko inga pa lo makua fa tata matua ya la ka fa ko kanga ya o le mangaya susu ya ta to le jaya ya mai ya tanga fa ko fi lupa mana ya foye baba le ola ya gol bu afuli ai le jaya otangata kafa
tātou, susu ia ka kouranga e sosani mo tātou tangata matua. Lako le skanga lea, lako le skanga pesera. Shake my love, see my finally shake. Tunga. Gang all kapi se fast name. Eka dum dum, yeah, eka dum dum, eka alpha everywhere. Shake my love, see my finally shake. Gang all kapi se fast name. Eka dum dum, yeah, eka dum dum, eka alpha everywhere. Dum dum, yeah, eka dum dum, eka alpha everywhere. Kafa. Allo, yo kafa. Pito le musica e fa che Tuba. Heia. Si vai il canta sale. Heia, ngayoi. Awa e bum bum, yeah, awa e bum bum, there e kabum fa everywhere. Down. Heia. Pito le musica e fa che si vai il canta sale. Heia. Awa e bum bum, yeah, awa e bum bum, there e kabum fa everywhere. Awa e bum bum, yeah, awa e bum bum, there e kabum fa everywhere. Ia, mangaya. Hey. Low my low, si no my low. Salsa my young, my body. Eka via, eka there, eka everywhere. Low my low, si my quite low. Salsa my young, my body. Eka via, eka there, eka everywhere. Eka via, eka there, eka everywhere. Allo, yo kafa. La sui. Ya. Fa ko inga mayo, fa lu makua mayo. Ya, lu aku ska ko pese da. Nai ko inga ai. Ya, malo. Dio e nai tamama nai tina sa fa mai no foa. Nei taiao. Lu o moenga. Ata lo fa tu nei taiao. Ka ko va vai de kinga makua la sa fa mayo. Ya, laugi. Au pu kele. Ya. Dala. Ya, amun bangala. Ya. Ya. Kalau ye. Luga. Laugi bako. Dua. Bobu. Ya. Laugi. Dua. Dala. Dua. Ayya. Bobu. Ya. Ayya. Dua.
Maria mai ka ko to ina. Walua. Das. Dua. Das. Ya. Lalu. Aya. Ya. Lalu. Dua. Ya, boleh berfain dengan apa? Das. Dua. Ah, ngayon. Bili. Dua. Kau. Balu. Balu. Aya. Aya. Dua. Berapa? Dua. Maria mai ka ko to mam tinga. Aya, vamos, Cosia. Dafa. Ya, Maria. Dua. Berapa? Dua. Ya, baik ya. Dua. Lalu. Dua. Lalu. Ya, kau sampai ya. Kau. Ini kita kawan. Berapa? Dua. Wah. Ya, yang Cina sampai ya. Ayo. Dua. Dua. Berapa? Dua. Ah, ayah, ya. Berapa? Halo, Bang Ayah. Iya, iya. Iya, Bang Ayah, Bang Ayah. Belum kuat lah lah. Sekolah ingat lah. Belum kuat. Ah, tahu aja le mo tahu, mai tahu cuma cina macua. Ya, anga mo tahu, malah bolo mafu cuma le cayau. Tahu famasino. Au babea kakao ya, kaya kwa kanga mo kakao macua. Oh, boleh.
Luba, waisela. Luba, apa? Aya. Ya, lela baca fe au ya tanga muli tatu pese muli dia. Ya, lela ko fa au pe ka ko siba de wo. Ya wala nga mose, lela au ke mose. Ya. Ya, ya mose, como ya mose. No lu ma tatu supo nei chayao. Ya, manaya. Lo fa pe. Aya. Ayo chacho, Billy. Vai, wasui. Si, vai la Billy, con el nena Billy. Aya. Das. Dua. Dalo. Gas. Aya. Kabakau na wei kakau. So, kabakau. Sao đi ba. Aya. Dalo, amale. Que se la llama ya pues ya. Dos. Luga. Hey ya. Wey, dalo. Luga. Que si fue más fea. Algo como kau. Aya. Alu. Dos. Dua. Hey. Ya. Aya. Vai la bingo. Hoy vaya con más. Malo ciego acá. Ya, Luga. Dalo. Y que pai fue nada para dalo. Luga. Dili. Luga. Luga. Oi. Ya, hoy lo mamose, hoy mose. Porque él pagamos mose. Oh, para ellos mose. Luba, Lua, John, Billy. Aya. Aya. Ya, voy de la va, voy mose de ahí. Aya, Saudi Laya. Voy mal base. Ay, Oscar, cae ya de ley. A ver cuál lo base. Vaya. Ay, hoy va L, cuál lo base. Va, ia. Va, dalo. Voy, dalo, voy. Luga. Alu yang amale. Bideri. Ya, agaya. Aya. Ya, umagaya. No soy un famoso con famoso. Oka, cae de ley. Yep. Vale la famosa. Hey. Ya wa vai dale manga ya. Ya malol fa malosi, la tu lo malta tu pese le tu lungal ta tu pokal me le jayao. Alo, malol fa malos. Ta lo fa sai tamam tina ma tu le jayao. Dia leli, modi atu ne pokal me ya chou. Fai ngocho le lai le sama. Ya malolo le Ya lunga. Alo. O chicho. Ya. Como Lili sama lunga. Dalo, vale lunga, dalo. Faile tango yo chau au fa pen chau au. Ya choya lunga.
Sisi lunga ni tamtau. Sisi lunga lima ngabale. Ya. Mapea utau au. Tafa. Aya. Toi falo le papel lima tamtau. Falo lima ngabale. Iyo na papel ngabale. Papel tamtau. Mana ya. Mapea. 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 Tafa, baru itu kalau wow, kita pakai ya. Ya, kenapa lagi cicon? Kenapa lagi cicon? Ya, kalau lo pakai lo ulu tahu, balik, alu dunga. Road dalo. Ya milo au fosia. Ngi singese. Milo la ngavale. Saula ia. Apa. Ya, bailo se pache viele tu le chayao. Oh. La ya tele Alo fa tai mo tatu fa marstino. Via lele oka. O tulanga pe ona yeli tatu fa marstino le chayao. O swinga na lu ye tatu. Ona to tele le tatu to mama tina ma auto malawa. O ila tu e safa fa i lungo no foa. O ila tu e safa fa i lungo le moenga. E tilo mai i fainga ta fo ina tutu la to. A o tau mori atu se fi au le pokalame le fa marstino. Lono winga. Ia tau mawhai lava ina i mawhai ona o umea tātou. E la ngona fo to ina malo matua se fa marstino. Ia nālau whai sau whai atua ini se o tātou tanga. Ia aile tua i lava wha peo tātou e malolosi. Ia o lea watu tātou wha marstino le sunga wha whenga inga mō tātou. Ia e malolo le sunga wha whenga mo le tātou tātou pokalame. Tau longo mo le tātou watunu. Ia e te tia o tātou leo o voe avele tala le leina i no fuanga o lo i enga i tangata mātua se tala fia. Ia e mole atu ia ele nei fe au, wha malosi au, ia o se fe au fo ia mole atu tono tau fingalo i maftianga o tino mo wai. Ma i tinga o tino, ia anga le leile tua. A vea ia nei pol kalame whai ma waila au o ngā o lo fia. Ia e toi lo i tau ai lo soifua, e mai se wha opoponga o lo soifua maloloina lei. Tono reso mano fuanga au mawaina i o tātou tua a mātua, e mai se fo i na ie o matamwhai o na fatasi mai maota malawa. Wale ato toal malo sitino ono ma yo soi fuanga ma leo langa nei yang leile tua momole atu ma lo fa angam titia wale o atu se fe au le tala lei au momole atu le fe au le tala lei vo ia le tua o lo soi fua ma loina o ya te o lava tato te fa tu le tua mfailinga luenga ina ia maua le soi fua ma loina lei fa mai akopo ale ai se fa ngaluenga e o tire le fa tu ngo winga ale se ngaluenga e faia na le fatua tua e fa moe e leise sina te e fati noina se ngaluenga ia te oe ngo winga le fatua tua o taua e mate na ngo winga le fatua tua mate pe a fai e leise ka ngaluenga e fai e fai fa moe ta ua le tua e fe soso ani mailo nanganga e mo mole atu nei fe au taua o lo se fu maloina na lava ia te oe o fata si male pola reto le ola ni ta o taua o tatu tino pe ona fa fonga le tatu watunu ia langa o le afu i tala no mele afionga le tupe na saunua sunga fa fengainga ai atu mai fo di tu fa tino mo nei vai teimolo tatu i tausi le leo tatu tino ta le lava ia ta vai atu lo tino ta la po e se fa tu ngata ole tau ole vaenga le o fifilinga o tatu mafo fau o tatu wa fifilinga o le winga la tala foi le ele foi ona la tu le situ le no o fai o fai unga ai fifi tau sami fai se fainga o le mea foi lea o le ua tauru ma fau i le vave leo o mai o le tino ona e ilo uso le na maliu me melo o le vai i le pa o le mumu le vai ala au te matua mamau ai ala se kingo te tia o le langa mar soi fuanga nei o na te si le fia le upo l'apostolo Paulo o tātou tino o le taulanga ola o le taulanga pa ia ma le taulanga mali o tātou tino foi o le malu e fio ele nganga pa ia lango winga e te tau ona e ba ia pe ana e alo e te ule farsa te tia ki le tai au le tauninga
O le saunginga lana, o le ftewinga, o le whalena, o le malumalu e whai e lima. Le whai mai e le awhio le atua i le malumalu e whai e lima o tangata. Ai awhio le atua i le malumalu na ia tāpena ina o oema o tā ua lawo le fuefu. A te tia. Na whai la tā ua le atua i le fuefu, toi maangawa i le atua le ola fau ma le malosi fau. Langa winga e luka afta le lei tā ua o tā tino langa o ia whio i leanga pa i o le atua. Pai foi le tala ka lepo na whai a Iosua. Po le whalima o tau sanga. Mai le valu lima o tau sanga. Tu mau pēla o malosi langa na prepare ta lepo longa ola so i fua maloloina le lei. Lan tala fa me fai ona o fasia le whanau a naki lo valu su lima tau sanga lo malosi fa fauina. Langa o le atua na au na i ka lepo o le atua so i fua. Pai fa pena foi la tau te tia. O le tala le lei. E o fatasi ma le taso i fua maloloina le lei. Ina ia momori e matua le mawhaia ia au ona umai a walo o vivi imai le atua a leo te whalongkulo a tino te tia le ato atoa lo malosi. Aia, ia. E whalawe lawe lo la vi inga i le atua lo tinga ina i mai o le tino. A lehe o te vivi i le atua. Au whalongku kwa ki ngā umamenga ioi mapona i me umalo tino. Kusa e ta umai a tia. Peia se le atua le tulou le whafonga le atua. O le atua le tatu te au au nei. O le atua whai wawenga. Aia. Io, e se le tāua le whaamaris au le nā mo tātou le leita e au. Tāua le look after le leo tātou tino. Whai le lelfi filinga o tātou mawhau whau. Ina ia mawhai ona fsosani mo tātou le vai. Teimi o le tā, taulongalongo fwena le pokalame le fifia mai mo le pokalame o le whamaristino mo tātou le asonga fua ma le asfalaile. Ina ia mawhai ona maua se whasin ngā malosi. Maua le malosi ato atoa. Ia te i tātou au hale whianga i tūta mga ruenga. Ia, whafta iatu, toi whau atu po kalame tātou nei vanga le tai haupe mai e tātou telefoni ngana Britania. Ma whailo atu ai tūlanga o le awhai tātou sumpa le awhewhena nei. Ia, mai se nisi o tātou po kalame mo nei vai asu. Ai mai se le tātou whamaristino. Tō tere lei tamam tira mātua leo whatasi mai ai. Ia, mo tātou lei tai hau, tātou nu lei tūla sumatasi. O si mele whaafonga tu nātou tātou telefoni ngana Britania. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Tasilingoi betul, amo. In this update, Foodstuffs says breaking up the supermarket duopoly might actually raise grocery prices rather than lowering them. The government's revealed it's seeking advice on a range of options, including potentially separating Foodstuffs and Woolworths retail and wholesale arms. Foodstuffs North Island Chief Executive Chris Quinn says the cooperative was established in 1922 to allow their member stores to offer competitive prices to consumers. He says without that buying power, many of those independently owned businesses might struggle. It allows us to be in places that probably wouldn't be affordable as a smaller or single business because they can benefit from the scale of the organisation in a pretty small country. An update's expected today on the government's plans for replacing the Inter-Islander ferries. Ministers are being presented with two options at Cabinet today, one hammered out by Nicholas Willis and one by Rail Minister Winston Peters. The government cancelled the previous government's plan due to cost overruns, promising a cheaper option. Auckland Airport will charge airlines less than it previously planned over the next 2 years, following criticism from the Commerce Commission. The Commission says the airport has been overcharging since 2023. With more, business reporter Michael Sergel. The watchdogs found the airport's forecast investment has been reasonable, but the Commission says the airport's forecast revenue has been excessive and its targeted returns have been too high, and businesses and consumers are likely to end up carrying much of the cost burden. KidsCan's rolling out its free food program to early childhood centres today, thanks to extra government funding. Chief Executive Dame Julie Chapman says in some situations it will be the only meal kids receive that day. Some children and in families where money is tight, there are some days of the week where there isn't food available in the house.
That's news. In sport, All Black Damien McKenzie has re-signed with New Zealand Rugby for another 4 years. That takes him through until the end of 2029, incorporating the Lions tour. NZR Chief Executive Mark Robinson has confirmed a McKenzie sabbatical for 2028. By the latter stage of his career, he's out to a 14, 15-year player with New Zealand Rugby. I don't think anyone would disagree with the fact that he's earned the right to have some optionality. Northern Districts are in control of their quest to claim cricket's Plunket Shield after 2 days of the final round match against Otago in Dunedin. The competition leaders declared it 411 for 7 in their first innings. Otago are 81 for 4 in reply. Play is scheduled to start at 11:15am. That's sport. I'm Jodie Gill. Orange Guy and Pup here. The local elections are this year, which means your enrolment pack is on its way. When it gets to you, open it to check your details are up to date so you're ready to vote. Go to vote.nz or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission. Life doesn't always go as planned. A family tragedy, an unexpected bill, or a sudden expense can leave you feeling overwhelmed. If you're a homeowner and need urgent financial help, Api at Finance Direct Limited is here for you. I understand your situation and provide professional caring solutions to ease your stress. Don't face it alone. Call me today on Oluolu Ovaru Whawha Tolu Tolu. Api at Finance Direct Limited, your trusted partner in tough times. Ole aho nanga le sabe mawai olo ananga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa maoloya nga ile umukuka, mawafoi olo tu aisa, vaitau mafa maisi, tutongi inay New Zealand ay pikelo ay ngay Samoa. Fapso tayo mai le Facebook po le Instagram ale Sapa Pia Samoa, pe emaili mai ile bay@sab.ws. Sab, lau fale olo numero tasi I Samoa. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kas futialo. Awal suia ngila wa ule kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo. Radio Samoa. Bevela a.
Ai, si fonga malil sanga na Felice Mikaele malai fa fia ngamo tato le nei taeao. Tau olunga tuai tato pokal fanga solo tato talfauti na tia to dengan petania. Iwa minuto lo te le chula se football chance. Doi fa malo atu ma futa mai tato wa tu nei taeao fe lava nei fatsi mai dunga tau chula na si fonga radio samo suma lima tolo amo. Doi tali mai tato pokal le chula muli pe le nei taeao. Pa o tai ona de futatu sumpa potatu famastino le pe na masani ya. Yo na de imale solulu. Pe ya le statu famastino le sto na I ono polifesta tamitia onga. Nga ngela o so mai ku funga le ngai Country Road. I de me vole le so vai tu a. Yeah. Country Road le wala le falsa vole le popi. Sa wenga. Ya o mai lai tonu fa mo la mo li fo sai te lo ai o la kala ko ki alo ngai o ta ile exercise lai tama skula ki nga o te fa ali ai la facility o po fete nga ai o ngola foi fa la kungal benga te ya por sa ngale mu o tanga o mai feo ai ku area ona la wala o kumbe ngai kamba ki o ngai ia fa le io tamitia o ngai fa atu ona o le polifest le vaso nei ya lo binga la afia fena nei Ave fenane tale tu leo no tatu te masani tatu faria ina marukau pata si mala solulu ona neila mala solulu fa tatu fa marstino ina marukau no fanga masani ya atale tu leo no tau fo tatu wanga to tele on le meme tawina le tu langaro il tatu fa marstino le ndai fa na ai meselanga yo to na tamam tira matu o le si va nga tau fa manatu pe mo tatu o te pole le o mana vai nga fo e mo ila tu le e finga ta ona tamu ataftuli o ila tu e finga ta ona fa mastino te vave ya o le lava wo ye vai nga fa so sani motato ya motato ye ma tu ai bese ila tu e finga tanto aftuli ya ye o ya sunga ya te tia o la tu ye le finga aftuli o le ai to ai mo ya o ku ba seve o lipa ya mal sunga ya silumana ya to ya so sani ya mamuri angala ngala fa le tonu le au ya le vate fa le tonu au muri ya me tonu le wale angala au ya lakpi ya muri angala la tola ngale fa tino ya awanga ko inga mangalo mako ya ya ki o ile ta to fa malosino ile asu fu mo la solul awala ke pole au kambai ya fo el por kala me la mo fifia kambai ti ta ni tu la ya al me pigo sin ta wa ole amakan kolengi kamai wa lopo isi tu mana io ka longa afedeki ka longa la kapi soka ala wa lo ke mi exercise fa malostino e ngar fa malostino mal exercise ela foi ma fa well down yo sa ya o tatu apokabena ni table tayao la tata no talonga le la talina se tala talina li tayao fa so mele tu lakpi yo talonga fa ngol vayaso e kalango mai la fa kam ka alu pe kalango mai fa kam suwai e kalango mai fa ka fu fa la fali pe kalango mai fa makamaka wa kene ko nga makamaka ko nga kalango le la tala tatolida talonga fa ngol vayaso mo ana male afoi male ana male ku seida sole ke lo la nga fa la kalango mala ulila o fa ko sa o lo picking all tight 5 fale almon o tight 5 flower props elua o le huka maloka wa o le valu ia malfiku maleongo la seki al men ku fale con o galo ngam chief kwa o kia prop elua la mkanga ia props nga ia mkanga o kia ku maloka wa vai ia props e vai foi loka o au ia pasta no vai fai gol vai aso hurricanes matua mana ia saule hurricanes le fai gol vai aso nga o picking all na tight 5 lima features fu lua fa ngale el la ko fo wiki le la ko tight 5 el polo luma ko fa solo ala ia ko el paxing o le le pax a water ai vai la unga water ko ki a wala pisu mala ka alo mai le pax awa ta longa le fo ale promise mal le Highlanders tolu fa manu malo ia le Highlanders o ia le promise tolu fa le lusu mal fitu Highlanders ko e le fo le unga promise te tia la tu fo wiki nga fo ngai mix mai ka mix amo e me se tamai tonga nga ka alo mai ya la ko pex fai foi si le la ko pex lai o vai fo la tu ka alo la ko game plan de e ko ke la ko tatu telefoni le tala tu tolu fit tasliba tolu fit tasliba tolu o le ale ta longa na mai ta wina I lau manta manter fa ngor vai aso ala fo sa tilo ile tu langa o le o lo ia ile tamsanga pe ata tu va ia
Tatu wa ia le tapu sanga le fa ingol vai aso ma tau tia le nga I mai au ia. Ya mai sa awal mona. Mai sa awal mona. Ya le na matua mataina. Talonga te to fitu manu malo ia Argentina. Okay falangi. Okay falangi ia Argentina. Fa ia ina ia fiti la semi final ma Falangi. Ai fa inga ia Australia la semi final ma Argentina. Ma logo ia ngi sila kengi. Malo New Zealand to matai. Tele no ya po ina manu maro au fiti ma tonu mo fa. Australia. Malo ia Australia ya fiki. Oh. Last minute tang ko malo ia Australia sko. Sa lusul kasi lusul lu. Patambala foi fiki nga talonga. Ya, lo va nol tatu le la tau vala au pasta. Lua pata si bata tu suila. Ya, sa no mai. Kalofa. Ya, kalofa mai. Ole bola pis pole. Ngai ala ulua por kalame kala kalong. Apa mo kikio. Ia, le au. O falong longo mal koko e ulua sa ngam fe kala. Ia. Ngan me ol mol le. Ole mai o fa kuanga. I aure ka alo mai pe o fa kuanga me o coach fo sa ka alo kapi. O leo ke kalangwa ku fa ka alo lang o ka alo ke kianga ki yo lo ke lo le wa ki le va ke lo yo ru kalangwa tole e ka lo fa se ya la sa tu ti lo se ngai le ku la sa tu ti lo ya ala me mangai no ave o fu mai fa ku nga lo le ke o pe sa ko chinga se au so me lo ke le nga yo ka lo mai ku le mai o ri pa ka ri ma se me nga mo ya o la au le na e tapoi makamai le pakalanga o sau ka alo ngi ngai tira fie o mai le ku ia ka lo fa ke o ruan mol ave o fu mai ia ave o fu ma o wa sa o ave o fu ma ave ngai vai mo se so ia ka lo mai ko shene ho nga va ai va pe o le wo vai nunga Australia ia si sau la le o mala o makamaka ngau ko vai le swinga e fa para aku mawala le yung usira ke mium ia lo foi o le aso mal maka ngaki da o le aso mal feeding ia le maka se feeding a Australia o vai lo mai Australia ia ele fa pe ka ke fa ma volunga ka ko usira de mongi ngawang usira la ko sia ele ya kai me ya sa si me uma ala kalonga fa piko ke va koisia u fa kai ke kiama ia eu que fo se que falon que o kingo no falon o kalonga al ka ko moana male ia la lo ole ke wa u ko o so fa for TV sa wa ia oka langa me de o fa mari ro ko mang onga va ku ku sa o ma ngai au kwa pa o le tait fas ia ai la manga yo le tait fas fa o pa ia le sa o proper lua o le huka so sangi mai maloka wa le menga ngo le tait fas wa mai le manga ye minga pe a mo le ka makil polo ia o ka so ye len ke len mo is ko ngo fa ngal tait fas ia karo sia bo pa um ki ave lo ide le ka ko le leo sia ka ko wi wa pe si au le ka ke pipi e le ko ke ka lo fa nga wa le au na lo fo le au e sa no ale no wi o te lo talonga ale moana le na ye e te silfia ole nga fai inga le au ole le anga la to piking ole fai tait fai flam kanga sa ole le sa ole le lo sunga le fa fa nga wa pau sa ole le io wa pe so se mea le poku ale ko ni mane la ku ke fa ma po e fa ka e si on ka le pele la ko mo le ro bar seleccionale nga ye le ko le mo ding ole polo awang yo lusi pe pa ur polo la ia o la ka kalo ka si wa lo winga lo ba ku le saule se le mona wa le kalo ma le plu ke kia o ke kalo fo ke lo fo el plu o que vai o lo fa lo fa bru era o lo fa bru la lo que o fo ngi ya kila ia pero de nga ala vai so le pe ya falling o la makia le bru le saulo so el mon ka ko kalo ya e fa un mal manguia wa que la longa e luang e foi malo fiki cruzado la fiki
I le vaso ngi. Ia. Ke le la polka ko panga al mona vaso ngi ki ma wa. O Warriors. Warriors ai fai lai kai no fapa. Oh, I wal malaanga. Ya, o kai lai fai tata longa na. O inga ka mo masi ile e tapu ingal mona. O ke ko fora kai. Oi wai al koko. Ia fa fe o mo ko ka ko le vai o fa le ko wa le malo si le kingo le lima le lo. Vai lenga le anga lape a. Yo, ele ide anga lape. A so ska longa, sa ka lo la kapingi sida. Ka lo sa ka lo ki kingi sida. Sa fusu ngi sida. Le le uma me nga fa ko. Nga fa le ko wa le vai. Ya le fiem ko ki. Ya, malo, besi di malo. Besi da nga ko sfari le o silo bakua. Ya. O fa ki fa pele sunga fa fenga manga el polkalame. Dai. Ya. Ka ko fero ai foi sesi lo malo o roma. Ya, malo. Ngia das. Dai, ya, le mare tatu tale talo nga per fa fong tatu atu mane fa so ni so ila jolo mafto mai. Alo vatu balu si antango mal fatu mal no falo malanga tu fiti. Mario lo se fu plana. On es futu sanga Mario fa malanga to le au nanga male tau fa le si antango mal island style papa ki balanga lu se fiki. Mai ba ira le fikir ka malo. Le wala fiki lu so. Pula, ya la kulo e pula. Ya e pula. Nakalevo. Mario balanga uso, pela va se fo. Mario fo lo se fo on es futu sanga. Le word stava la ua pasta. So no mai. Lunga line. Ja, maar als ik voor zoek maar voor het vervangen dan misschien. Zoek maar het ja. Ya so si sila ta longa le so. Le au ga e. Abi lo. Lango le so. Le weekend. No, ja, maar rola, raftaila va mo le fasi. Yo le blue la va si amale awon mona. Ja, pero tan wa foi de kemi. Se kemi wo sola, e pokalame foi tier vai aso wo sola. So se au ma ro si foi. Ore au nga e le foi pepe. Aka kilo ngel o pelet. Ama ro si foi kilo pelet. Le foi pepe klein o pelet. Ai fa de kongu foi dar foi. E fa de kongu foi pepe klein. Wa fa la o ke lo e ka longa la ta to o de mo anga male ko seila. Le por favor que ko seila. Alanga wa lo fo ia e tana le ia ma kanga ka fo ro va ingat pulen ole mo na pacific. Ele kulanga ka mo fa ia fo we wa. Ale le fo we ke da. Amaka mai lu mo fan ro de ka ko ale da fo ile ngumera va. Ole mo fai fo nga fai se ole fai se a fo se ngar wen ole le afa king ka mo sulima. Ai are anga forward ele fai ngar wen ole afa ka sulima e mo ia a fai ele de back line ai o ka forward ora u loanga i au la u lo vai nga para u vai nga de va sa vai ale le forward le foi nga se ai are anga forward pen ka fai ngar wen nga back line por pa nga singo vai nga ni ka au mang wi ala ni yas After faso mai, malo faso. Mare lista faso, mangai kelele, mo bol faso tang tamas mata. Se bangale aulenga a coach adi malo. Ole awole ave vai, o sa ave vai ngai asena. Dala kalmo mai fa ave vai, ole awie ave tonu awa alu ave vai kong. I maka ukamaka alolnga ele me kong fai kong ul malai. Ia, the way sta blau. Ya so no mai mo la no. Alo se fua. Ya, ora wesi. Ya. So no mai. Ya, malo tele la pa la wai ka. Okay. Sabe lo kwa. Aka pa mo e kala i bole ni la. Malo su. Malo mo. Sorry. Ngai tele ka lo ma ngai ka mi sa. Ya, okay, wala ko wa se ko ka mo fi mai kama para ni ka se ya ko ko mo ko solo. Ni si caro ma poi po caro che le volo flex vai você tá aqui al caro ala se me caro mo foi tire ya fa te que no final né é bem que do o caro vale
Eu que o cara vai ter no cacau de água e não sabe. Vai foi olhar cacau foi mais como foi ter o EPA da vai. E mas eu cara olha que ninguém. Eu cacau le mal. E se come o cavalo foi como não olha fez. É que meia o que logo tá come. Fica que fica. Fica fica come me foi de fodinha mais. Sana ko kala bare ya ka. Ya. Ai bara me ko me ya ka di ba ma. Yo fikia na kala ka pi. Yo. Ile ha fikia la ka pi suri na ma. Ai ha ro me ya ko kasi. Ni ya. We ya ni. Ai ke la usa wa na ka lo le. Ka lo na le mo pi ya ka lo le ba se. Kai ko do mo pas kai ko. Ile problema la au ma na. Dia malah aku cek plan pun sampai na. Dia malah aku saya ni mau ya ini pak. Saya mau dia. Ya hari siku kau bayar dia, aku siku jauh ya masih jauh ya nak pun cia sampai ikat tu. Wah sahur lah aku dah. Aku dah pasti tu. Kalau ikat tu nak kai ni. Aku wah mana je kira fitness kamar ye. Karungan yang masih ngomong. Ya aku te posisi berano ya kamu sangat kia malah semua boleh. Ya le jai tam sanga la sunga ai mari tera lo fasol di chayao. Ya malo. Ya la ka ko kunal dole au kunan ne aku ni. Emang dia ka ko? Tai mari chayao. Tatu wal budi le chayao. Tam sanga. Ya selamat. Apa? Yo. Oleh apa mereka program ini? Oleh kalau mereka kerjoi, oleh harga angkai. Oleh lakpi. Lakpi. Ia mana umi kerja. Iya. Oh iya, sisa wa bayar. Si makong au ya. Kia ngai kalau ya saya kia. Yo pi oleh bayar ngafu ina wa batu calonga iyo. Ya ngafu kilo de lima sida fia. Oleh morkai mingi. O lua pese vai nga ku ulung ol online la wat. Ko kasi dal pese vai la ai kau la ai ka ke muse fo ngi ke fo ya fo ko si koisis. Paulon fesi ki ku li polo. Ke mi ma ko sia ko ki o. Ko ngai ka yo ila lo skip. O ya langa mo makua, ya langa fa. Ai ya, mo na so ai Kia wang maka ore pa. Ke wani o pore are au la ka puai. Ai sa. Ke me ora ku ira ko ngi ko sei da ka kia lo ko sa ka mo. Ya. O paura der fa inga ku sei da in makumalai. E ka ti fe inga na ka ti malo ku se fe inga ku e pa no pa ko kingo na ka ti malo. Iya. Ya, o ka ti ya wa ka ti lo. O lo sa ngore ye mo. Ya, ara usa ngi ku sei da ye ko au mai ri pu ni ko sa. Kuso olanga e kangoi la le chesi or ko kapoinga. Iya. Malo manga kuai malo ma fau ai e mau fo le kuse le ya mona. Kuso le mea sa wanga. Ora me kala e tau. Era nga wo kuso ora chesi wo kuso so ofo era mwanga inga ia pa le ngi venga le bu nga ai mwanga ralu. E wo kuso yo foi ngora ofo u dia ye ko kuere. O kiwa na sa ye se vai ngarang buanga ya se vai ko ngora ka lokula lang buanga ko ngora ko kuso ma kwai fake ia kuso wa ma kwa fake ia o ko no ki o ko ke ya pe ko vai ko ke ma me o que alo fai le moana ai anga sta ki moana o si ko ila lo lenga fai o ri au kilangi ai Iyo nga mako kuku ala lok fa penga pasta ofu mumu e kapua e kuseda male mafau e limba se furu le ongo se furu kuseda awa ke ile fo laua ko le moanga i lungo sami ela ngale me molu lalo e ilunga pe yo le afangale punga ilunga o lalo wa ke ile lo va punga e punga ilunga e ofiro le ko le polo
tia ke vai aku ka ma sui ko stadium. Te sui ya ko stadium mare mo na wo mai mau de kluji. Ai okay, pa tai na. Alo fa ku ya ko umai la loinga. Alo fa ku ya kles ke ako. Tayo so, alo batu. Te walunga tapo kala be leita ya le mari yo fa so me kala stete. Ya la wo mai la ku se de me fu la tu langona. Langona. Ia wa fu bo ia ka lo ka mo luso. Ia, io. La fu ngo ku ia la fu inda yuso lo saka po ia le al fai vol mon. Ia ai oisi. E o for ku se das mal ma fo fo lima sunu. Pape o ka ngalo fa pe ka ka ko malai ka ka pe a mai be fe lolos ka. Ele wiga le tala foi ia. Ele se ma fau se me kupu. Pe o fake ia foi. Ai wala ka foi na lo. A fuera le saudu anga luso le. O fu de chis. Ka po. Ai ku sala pe fe inga ku se da. Alai mangu ba lo. O le loko o lai. Jeti ai la au ye tala talonga e mole atu yo lo fa anga si o mato nu o se tato nu vai moso ke kia. Se tato o vai moso. Na malo ya moka ar kal vai asolentea. Ia to malo le ula le kal vai asolen pui pui ngor kai ia pia. Oh, Isamo. Isamo tamo mau. Ya le ia vai moso. Le vai moso. Le vai moso. Atalala fia. E ni se fai inga tamo mau lo e ke mingi o winga. La fuia e mai ta alo tamo mau mai. Ia mole ke lo fa anga le le coach mala ulak pia tamol mau i vai moso. Mana yo le ni vai taimel tu pulanga wa fai na si tiel tu langa lak pi vai moso a. Ya ile pia tanga tama tu pia to vai taimi na fai ina. Ai fa tai. O le wa e mal tu pulanga le vai taimi. Te le foi la tu mamlam. Masi tiel la tu langa lak pi to no vai moso. Te tiel taimi ngai le professor talonga. Sa ta professor. Ya ka ko vangal pengal fa. When fa fa magong ye ile fiafi. Yon benga kali le fa medical ko inga bonga le aso ya akan ko pese vai la pia fa mai le ai o mai ai la kapi ya al ke milang e professor talonga ya la o ku ka mai ke ale ngasta le ale leile onga ya sa wa le ki kingol pol wa benga ka ngai o manga ku anga le ngu ari ku kangi ma kausanga nganga u ye vi poti pe tau i lo pe pese mai lo le o avau karika pe tau i le avau marengu uranga kere ka wa ko le nga su karika e la marengu la kula le ngu la sabali aku ari ko wa nga i paia sa fa i la ka pia so la le iva lua sa fa le la akula ke lo le ko ke le la tu le pe pese mai lo ya va o karika anga waku wa le ngu ka wa ku makai i makai ngu la sa solo i kai mai sira ngu manga no mai ya kamalo woma e ala ka ko le se me ngamawa mai na tini e pengo e fangi ma fe ni a inga tu ni nga mia tu na tini e pengo e fangi fe ni a inga nga mia tu ni e ai ya matenu manga io ka ko ngani nga mai malangu ngani ngo va no ngo ku na pepete aku ma o to le mani kanikan to ni no ngo nga kan ko ni le ai mati mia ni nga maua ni no me pe algo ngo pe ngai pe ya pe algo pe algo la ngo pe ngai pe ni ai mati mi nga maua to ni le pe ngo ni le fi fi au ni ya ngari ta no nga ta po kala me le ba nga ta yao nga po kala me pa to ba ta tu wa tu no fa te fa la sunga fa fenga nga mo ta po kala me le ta ya ba me se fo fa so ta tu tu ta tu tali talonga iyo a fa so ta saka alo e mangingo lo le ya o pe no fa tu e ke mo na sui lo ta fa fa muanga o lo malo o ma kulam kangal ka longo mo lam tanga le la ko ta fa wa fi ngai local va so yung ku e ku le ya ku prop e ku le ku ko u la lo pa u le la lo vai ngai o se se lam kan ya fa ta te mo ne yaso tai e la ngal le tua ta tu e fe lo e foi les fa le pa te ku le lo fa ma lang le le tu lo te lo so fu mo so ma tu ola te tia la voice tala o papa sa mola no pele ia malu ave fali o tu fingalo e potol tau tai e sela na tu anga lele tu e fuanga fa tau ngol ne vaias mai ia mau al file mu mai leli anga lele tu to engo o tite tia ta inga ngai ka ko exercise se fu mai manuia. Your sprinkler uses more than a sprinkle of water.
Turning it off a minute sooner saves 12 litres. And if everyone did that, we'd save millions of litres a day. Now, we're not saying don't give your plants a drink, but with so little rainfall, our water storage dams are getting pretty damn low. Reducing our water use will help us get through the big dry. If we all go extra easy, we'll make it through. For more info, go to watercare.co.nz. E le whaingofia le toi fwy anto whanau ia onga ona o le taunga tau le sui fuanga wai nei. Ai o te peraina le Digicel te whaapitoa e te ono marumalo ai I whailonga ta I 5 selau tala cash e se fulu e se ina yaso for Rayleigh te tasi e 5 whailonga ta I 5 selau tala mo risila 5 whailonga ta I 5 selau tala mo au se talia la fone lonsa top up lusu tala pe siniatu mo soa varo ai te ono marumalo ai e te anga wa fo ipe a whaongale au nanga le ClickX e lafo ai le sele ni I le MyCash a le Digicel I Samoa Fiti Tonga Mavaruatu ia inga o le rei whaapitoa mo nisi whaamtalanga asiasiane I le DigicelPacific.com Sekia Digicel O mamawhatūni ai tā lafu I lo mawhauwhau. A whaia I aiso whale motu. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited e maua ai le whasosoani e kili ai au ai tā lafu. Ma toi whaafo I mai lo fia. E mawhain whasosoani atu e toi whaatū langa le whaongai no au tupe. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited I le o lua o walu fafa 5 tolu. O lua o walu fafa 5 tolu. E file muai lo mafaufa. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava te fio mai ai I le Shine Dental. Ai e ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le vau le se fululua I le se fuluwalu tusanga I le Shine Dental. Talano mai le tongi ino le whainga o nifo I whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A fio mai le 555 Great South Road Manukau pe wala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungana fitu aso le vai aso. So luas pun family te tale o le tula se mo le lua le ufat si bale nga matau tua tata fata vale ka for you and I lunga tata poklame wale falo reino la tu tua le vai aso a mata por ne vai aso fua to lunga le masida tal fa animal si fo mo ni tayao. Ia fastai lava matolo ia talo fa malo la la usul ne taya fo aso mo foi pola so muli foi ne aso ngafua ia pola so muli foi ne masina ia fastai lava le ro fole li ro falungo ina lava lo si fongo lo maro sipe ale malo si kauki ko fo fongo ia me o mai sabe le fengol verso en ia manuia lava fastai so longa lele lava mai lava na file sa tala mas fata vale se o me foi le so longa lele lava ka foi ma lo longa sa longa winga fa lo mena na fina tala fata vale te di finga winga na ia o te ilo tu na ya o eni lava le la fa fe ngai mala sa po ai lava sa Kalo fai wala ma ia foi nga wala lava si mo fosi fa sa fa Moi marki kuat pada salah dia. Thank you. Malon jual tatu watu. Ya, sono ya oni vai ngaton fa mo tatu watu ni chayao. Ya, fa lava matua no I malanga maulalo lava any marinated ka for you ma tu fa felo ya twai I le pa ia malu foi se tatu no pele sa mo le no tu se fa fonga mai ai fa un fole nei masina I lo alumia I foi ni se tatu ta vale na tsala mai lava le iva le tayao ia se pa I fole ono na ni le fiafi so se tu ai ngata vale lava o tau sa ili le taiminei ia na lolo ai sene lava ave ta vale pele ai se lai sene le leilo ngaluenga tu mau ia o lo fai lava na falo lo mia mato au nanga pe afia mana mire soswani au te no fuai lo matala mato falta vale terminate le tolo sera ko isa for manlewa ia mato numero verifua lava le oval sera lo fitu fai ona valu ia po le Facebook page o le ka for you lo fai mato fala lo try ni so mato au nanga ia po ni si fo ta vale lo fai lava sa no mai fala lo at ia wale malo la tunu o feta sa ilista vale a faila bo e mawasi maukilani ia au te no fua ia lo ava no mawalo ava no lunga Facebook page ia portato numero vidi fua ele ai lava se fai ngata mato finance
atu atua uma mai lava mea o lo mana o mia ia mwhai lava na matutu ina atu le apalai au noa lava ma nisi foi o fesili po nisi foi o whawhita uri o lo tali mai ele finance o iei nisi tatu au nanga murwhai ungo nei masina atu ina atu lau apalai whamania ina ia mwhai na matu whai le refill le awhita la mo oi ia elatu le tono lau account a whapea e te au mai e se tangata e tōna mato whatawale i whain mato me alofa ia oe i a wafuru sa soani fwoi mato au nanga fwoi ia e me se fwoi mato o lo tautua ina o tatu atunu i le nei wharika wale o rika fwoi iu ia mai a animal ta fwoi iu ia whaftai tele lava mato noa ia manu ia tele lava le fuafuanga le amatango le neva ia to whaasoi fua Soifua ia animal au nanga tautua le tatu ka fwoi pa le whaafanga pa neva engal tai au pala wane over se lau lulo fitu whaiva no valu over se lau lulo fitu whaiva o no valu Tōru se lau Great South Road nina i maluewa te mo i ele tautua pana unanga a le tatu ka whaiu. Tō lua sfutasi minuta talo le tula sima lua sima whafonga po kalame o le leimoe. Malo soifua o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu a mo. Se kia Radio Samoa. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo o e talo whalapa. Fesili se tasi o tina e lau wasenga o le anga sa. Pe mawhai o na toi maua e sa tangata i nei o na po le poto na maua e le tupu o Solomona. Na utali e le ai, a wa le poto e mawhai o na maua e tangata i aso nei e seisili atu nai le poto na maua e Solomona. Tusi atu le apostolo Paulo i a Korinito. Ai pe tai oe ua wala awina o iutaia a toa ma eleni. Ua whai ke riso ma mana o le tua, ma poto o le tua i a te ilatou. Tusi atu le apostolo i a Kolose. O ke riso ua i a te ia le oloa uma o le poto a toa ma le malama ua lilo ai. O le poto ma le oloa lea ua ma whai ona fo ina atu i e alolofa i le tua. O le fua e sili ona le lei le ario. O le poto lea e mawhai ai o na savali le ala o le amia tonu i manga ala o le whaamasinonga. O le poto ma le oloa lea na wha wina i le amatanga a o le i fuafua ina le lalolangi. O le poto lea na ia fausi ai le lalolangi. Sai le amatanga le lokou, sai le tua le lokou, o le tua fo i le lokou. O ia lava sai le tua le amatanga. Na ia whaia mea umalava e le i ai fo i se mea e tasi na le i whaia e ia. Ia wa tato mawala tali o fasili. E moni sa sili le poto no fo inatu i le tupu o Solomona. Ai petai. O Yesu ke riso e ia te ia le poto e sisili atu ma matau tia le poto e maua i a te ia. Tu sia le apostolo Paulo i a Korinito a ua fua mai i a te ia o na iai o tau i a ke riso Yesu o lea ua avea ma tatou poto mai le tua o lea mea tonu foi ma le pa ia ma le whaaolatanga. A o le itu ua Yesu le ralolangi na ia mua foa i le nganga pa ia i ana uso i le aso na toi tū mai ai. Mule ane ai lea foa i le nganga pa ia i le ekalesia i le aso Pentekoso. O le nganga pa ia lea o loo wha mawina ma wha tinoina le poto ma le mana meo tonu le tua i tangata wha aulaina. O le upumone, o le wha maulalo o tātou loto matalia Yesu a vea mo tātou wha aula. O le filifilinga sili lea o na poto ua tātou whaia i le nei o langa. Manatua e le lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti. E mawhaifoi o na lātou awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi. Wala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua o na lua tolu fitu o o. Lua o na lua tolu fitu o o. Pea fiu ane ele se fulu mane balu Norman Spencer Drive, Manukau City.
ia vea oe pe o isi tangata e manatu maa ili wha iti ngā. Ele na o le inu vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na i o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le toto ngia, e mawhai foia na whaile tui le penicillin, e ki lia atoa ai, saula ia Samoa, i le neiva i tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina i o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tongu fitinga, mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asi i lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele, whaapea manrua, mo le vaenga o so ngase pe amana o mia, e whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID is flu river, mo i lātou is fluon tausanga malunga atu, whaapea matupui pui o le flu, wala au telefoni, 255-25-valu, mo so wanoe whaatino ai nei au nanga, o fisa fo mai i maangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Falatusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Mori mau iwa ainga, leo, matofo i tau mawha ese atunu o le Pasifika i le ASP Polyfest lua o Lima. Tātou wha manatu wha atasi le 5 se furu tau sanga o le nei wha moe i le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso 5 a Aprila. Ra e mau whai wha fia fianga, tau mawha, ma mea tau 5 ua saunia. Le ASP Polyfest i le Manukau Sports Bowl, mai le aso lua e o atu le aso 5 a Aprila. Pe pauru whale pa u, o loa tau ngō fie, ma saulango lango le wha moe. Tangayane i le www.asppolyfest.co.nz. E leo ngatasi pea le futia ma le umele. E mawhai ona tūla i mai whaalawelawe whaafosei e peo se maliu. Se pili ele i mawhauwhawina, po se mata upo e awhia ailo a inga. A whaila e iaiso whale motu, ma ua mo umia se fisosoani tautupe. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited i le o lua o valu whaafaa 5 o lua o valu whaafaa 5 e soala upule ai o mana o ngā tautupe. O oi watasi i lo upatu na foma ya wa te alu ta fia mangu tama oi ya so uma o oi watasi i lo upatu na foma ya wa te alu ne iyo uma o sitalu ai o polonga iyo uma natu I
Ya, te o le milita tale o le tula se football lua, tale tula se football lua, ona te fasalawina lo tatu tala ba sa bope na ile nei taimi o le tae ya. Wa ya so pisi le mo tanto wa besi lava nei fana wa onga ta pena le lato polifest pena asani yetu sanga tiktasi. Ai o le tu sanga fo le nei o lo fa mana tuina ile limas fu tu sanga talu ona fa vai na mai le nei poklame ya pe ona ile telo a onga telo la lo telo na pisi ai tatu fana wa onga mese matua. Nai fai aonga foi tono kolisi, aonga molunga, ya la fatu dia foi la tatou, ina ile pitonu o tara manukau, vai o le vai so pisila nei, o te loa matela so lulu, wa vai so na mata i mo tau talanga nei fana wa aonga, tau tuana la mata tatou, o lo ye foi inisio aonga o le olo fatino ina ya la tu poklami ya fiafi, ya po ona i fa fianga foi ya fiafi tapena ila tou, mo le as falaile la tou malasto nai, i fa fianga ese. Tau alea mo le whawhangambari tātou atunu, tau tuana la, ma mo nei whanawa o ngā leo lo i te tonua o ngā mo lunga i o lo la vevea i a o ngā siva, a meise i a le telo whawhiwhianga lu tapena i mo le nei tau sanga, tau tuana ma oe, meise fo lango nei mātua, o le no whangale leo lo whai ai, i o masani tātou i le telo tau sanga i ai pisi lava, tau tōna foi lama tātou al whamanatu mo nei vai aso. Tātou mātua whapeteanga i mai e lango, e a mawawai se au whanau o le, ai au mai e manai tamaiti laiti. Tau tōna ma tātou nei whanau laiti. Nei e mai moa, mai sila mai ata foi, mai e mai fonga, ua su e leska mai kiki, ua su e akura ka mai kiki. Nā le whamanatu lava mo tātou, e lole la pisi ai tātou mo le whaingona vai aso, tāpena whiawhia le polifest tātou whanau, whia lava le aonga nei te aonga ai, ya tapena fifia mese lango nei matua Vayaso amata nei o tato iai molni vayaso o le aso mulmuli ni masina faftai leli le la tatu se atu lesi masina lona lima wai de vave kele yang wali februari makide wo iai apelila le aru fa masina watu masina lona lima o aku ia yungi uma kausanga e yungi ro afar kausanga e se kele vave afua le yang wali februari maki apelila vai fa lima me ongo yung uma e tuai al tatu bingoi ai babel sa taimi ngoi fo le aso la tau mole tu la fakta telefoni na ya wo paanga malava oi la tu sanga le ya tu tatu fa inga fa inga va ya so le as fa laile fa fitai le lango tau maftanga fa tau lunga tatu proklame e mesel tatu papa kiu pe na masanita fa inga va ya so ole atu langa tele lava ya te utou te mamtina e mese wo paanga sa fe fo le tatu tau maftanga ile aso fa laile pa moni tele le tu ya te utou ya mese fo le anga le yatu ya te utou le sa ilinga se ya le fundraising for ya le maftanga o le prayer for Israel le sa fa ile stona ya fa tu mo le tu me o fa nganga ina la finga luenga le tu mese fa tua male lo fo yo ainga wo mai masani sa lima fo ai fo ile tau fainga ale matu maftanga o le tatalo mo isala elu ele nganga ya o fa mole ina lo finangalo nai fo fanga sa yer fa ngol fa yaso ahora ngalo la lasto na tu fa o fu na tatu papa kiu masani yo el tatu papa kiu na le tias papa kiu yo le ngongar ka ku papa kiu o le tias papa kiu tias papa kiu te mo le toru lima Colette Road ina i Otara. Ya tatu felo la sota ya pokale masani pe ona yai o le tu foi pala danga al fatu ya etifu mal makafi mal tatu pokale mel te pala inga la sota ya tatu wa sota inga ma ken ai ono i America te ale tu laiva upo poto amate foi pokale mel sota ya ona fa solo foi Leonisio tatu pokale se pa ile tu la se football lua ala se ngana te o le tau tomali la fa fonga tau nei mala tanga nei vayaso tatu fatafi ai wawa tai ia pete fa foi mai foi se fam talanga te tia o le tau tamali i lau fa fonga anga le leile tu tatu savalinga le yaso tai tu waina tatu lona nganga pa ia so ani ati tanto ina ia manu ia me uma tanto te fai alofa te tatu samola tunu pele so i fuama ia manu ia
usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi, ua au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whātalofa ilo tātou o tunu i le amatanga o le nei vai o sa fou, toi aso le masino mati, usi mai alau whaafafonga, o tala mai lo tātou o tunu. O tau mawhainga si tia le antina o te ngata tā whao mai mo mai Samoa, o se ngā luenga whai pēa le pūlenga o te ngata tā whao. I le wha moe au tū i a tō tere tū lisi a vea Samoa mā tunu, e fia tā whao mai i aima wha alua ia lātou se leni, o se lango mā losi fo i lo tātou tamau ainga. O atunu Asia pe o Seina, e nā o le ono pasene o te ngata tā whao i malanga mai ai, pe tai e ui na maua lalo lea pasene pe a whatusa, i tū lisi e malanga mai New Zealand ma Australia. Ai o tau mawhainga le pūrenga o te ngata tā whao le vaenga o Maketi, e whaasara lausa moa i te tono Seina, maisi atunu Asia. Ua maua ai e lo tātou o tunu le whailonga tau aloa po se award le Mekasini, po se tusi tau i whaasara launga le atina o te ngata tā whao i le atunu o Seina, e tā ua o le China National Tourism Magazine. O lea whailonga ua whaingoa ina o Samoa lea tumotu, ua valo ia lea vea mano fuanga ya ngai i eitu lisi e tā whao ai, po le Emerging Island Holiday Destination Award. Sa iei malanga tongi pau wa alele na au mai ai au malanga o te ngata tā whao mai Seina, mai sia tunu Asia. Pei ta ina tāu fia le malo, o ne le i lava tā pena lo tātu tunu. I le teimi nei, e le o no fwa iei de pūlenga o te ngata tā whao, e wha alawi loa Samoa i te tono Seina, ma lea vahenga lo langi. O le porokalame talua i nei o le Samoa Tourism Exchange, e ono pisi nisi tau de whai o whiutu na inga o malanga po travel agents, mai lea tunu o Seina, na malanga mai i Samoa lātou sui, e awa i lea polokalame whetū whai, o seawa noa e fo i atu sui o ia pisi nisi tau malanga inga, ma wha alawi loa Samoa i te tono o Seina, mai isi atunu o Asia. O to ese tu uanga tolu se furufitu tau sanga le matua, o se tau le leo lo sa i lia nei e leo moni suenga, ini tu ainga tau sori ngā tu la whano. Lo au fia i lea suenga se vevesi na tu la i mai, i le malai wa lele i whaleolo i se vai aso e le i mamawatu. Lea o lo o masalomia i e leo e tusa o li poti, na umia e lea tangata se la u malosi o se whanala i titi. O to ese o lo o masalomia fo i se ngai o inga sori tu la whano, na tupu i vailo whaleata, lea o lo o masalomia na ia umia i fo i se la u malosi. E leo whailo ina leo pena iei nisi na afia, i le vevesi le malai wa lele i whaleolo. Ai mō le puinga o le saunga le mua le tunu o e awhea lea no fuanga, e whae e ma whaatari ei pasese, wa amata wha malu le sunga fua le nei vā yaso, le siaki ina umo ta vale e awhea le malai wa lele i whaleolo. O whaalia le pulenga o le malai wa lele, ua whaia lea suinga mō le pui o le saunga le mua tangata whamalangai, ai whaapea le saunga le mua ma le malu puipuia, o mea tō tino ma aseta a le pulenga o malai wa lele Samoa. Tangata whai ngā ruenga i le vaenga o le puipuinga po le security, whaata seima le langolango le vasenga o malu o le malo. O le awha tauteia ia siaki mō ta avale uma e a whea le malai wa lele whaavao malo i whaleolo, i so se taimi. Wala umanu ia se li poti le whai unga le nāwā i aso i lo tātu utunu. Le whai ai o se whai unga le kāpeneta e wha mawina se tūlanga aloa ia. Le iai o le motu o upolu ni tūlanga ma ale po le state of emergency. E mafua le wha le tonu le tise ma wha so ai. Lea au nanga mana o mia tere tangata ma pisi nisi. O wha iloa le li poti a le nusipepa o le Samoa Observer. O le taunu wai o le kāpeneta i lea wha unga o fuafuai mai a inga. O le a whaalawi no lau tele mo le si le fia pisi nisi ma a inga uma le motu o upolu. O ngai o inga le a whaatino le teita inga lea le malo, e whaatonton wai le whaasoaina o le tise. Mo le si le fia o le teimi muri nei ei Samoa i se tūlanga whaapea, o le teimi o le pipisi o le whaamai i COVID-19 funu maleiva. O lo whaataria nei se whaasara launga aloa ia mai le malo, e whaaido ai inga le a whaatino, mo le iai o le motu o upolu i tūlanga ma ale, ono o whaale tonu o haa fiaire e le tise maua, ono o whaale tonu o whaailoa le tai o le malo, e pe o tō tonga se hafi fianga, o tai le whanga matanu ngā manono o whaale tonu, whapea waia e le tise malo losi i lalo o le ele.
Wa whaatino ngā yo inga tāle whenga I uma I le malo o mo le whaio se tonga fiti e fufo ai le whaale tonu o le tise I le motu o polu. E peona o mai afi e wha o ngā wha vai teimi e fesoa swani I lea whaale tonu ai o whaatau mai fo I maafi fau e lua le o wha moe tau nu I le masina o kuso. Ai le whaino inga tu stala ma le te tai o le whaatua tua I le tua sa mo o tasi. Na whaali ai e le sunga la auli le ua te apola te Valfo si Smith wa la tau mōni mawina wa le ai se feso ta inga I le pāle mia manisi o minister de Campeneta I le sa ili o se fufo I le whaale tonu o le tise. E whaasino le finangaro o la auli le whaino ai e le minister o le tise. O lona manatu e whaise su e su enga sa ili ai mafu anga o le whaale tonu. Ai o le minister tupe ua ia whaailoa le te tau o na whaatino o se state of emergency po le whaio se whaasiri silanga le malo e wha mawina alua I ailea a fia o le motu upolu I tūlanga maa ale ona o whaale tonu le tise. Ma o tu ia ese le popole ai temine nei pe lava na matu faiatu Samoa. O le tau ave lea e le whainga malo e le o atoa le whainu mela I lalo le wha vai tauna ave lea tunu. O tu a inga whaafita uri la nei tu lai mai. Wa matana le o ngā tusa ma le tu la fono. Wa matana o wha le lou le manga. Wa matana pule ar tangata I elana me whai. E o mato mai tau atu wa consider le minister o tupe le SOE. Ai anga I mai le minister o EPC e consider le whaingo se susuenga. Whapitoa ni tanga luenga. O le fesili. O la le mea na le whai ai nā susuenga ina whato a mato whale atu tutonu. E le mena sa tauna whai o leilo ilo uma. Po anga luenga sa ngafa ma le whainga malo na umatu. O na iloa lea o le standard ma le status o lai iai. A seta me uma tongino I talafu o a mela iai ma me uma whapena ona I lola I oina e tauna ta oto ai tūlanga o mea o le a fufua mamao mo lesi se furu rua sultau sanga peita la toi oso mai leile ale nei Commission of Inquiry o ile la su ia o tūlanga na mai manatu ai e te tau ona avel wha mua le mele le teimini nei first priority e le malo le teimiri nei wa ai le melea ai mele pe pawa polale awala e taunu mai ai nisi o fufuanga e rei fai titia le avatu le whaftai le mtanga alwenga nanga leo te mai tau wa tele ngalwenga leo fo ia no wa e wa tota tipi uma ia la au uma ia ka of course sa fa pefe mai le lenga leng sa mai lalo le underground le fa le ton sui mai le leina le lunga to fa ui mai le wire a e mona e le ia se swinga a le usau swinga moni mudi e tala mudi o fa le ton wa fi ton o fa ne ton e le lever block ti do PMU le na mai e le lever le na sifi mo mai me ta ya lawam ta nga manon a sifi mai ifu lo so me a to le ba le no mai tau le sa no nga le pule o le EPC ele io o le lifespan o afine ile tai tolus fultau sanga e ola i e au noa manisi me to e faia ia le tai afa le taimi o le poloketi de nei ia a le ufa le tonu o le fesili la aisea mai o le tal sanga fo de na le batu langa u te lo le fato ase e atu nei le pulo le IPC e masalo pe fato atolu tau sanga pe fata usanga pe a au tu atula faia si ma ale le melena mai ono le taimi nei ma le meo le wa faile tua inga po ai ma fully e fa le to o le memo mua le matotu ala lo fa tino mo mua le taimi nei fix mo mua le fa le to mo e no mai lo le sa ili le mata tu lo lava le mata o le mai le mele tupu ma le IPC te lo le se fa fitau din fato atupu nei pai si umi fa nga solo mai pe nei fa la tonga al malo tasi nei fa la tonga tele tupe o lo ta vidi e ton ai se ala nga tongi pili mo li uma le tunu ato o le feilo inga tu stala mal te mai te pale mia le songa fua o mavae na fa lia le fionga fia me na o mi mata afa o lo o fa mua le sa ilio se fofo e tau fia de fa le tonu le au nanga o le tise no fto asi de sina ilea i se komisi sue ai o se fuanga fa pea e alu e fo i matu pere malo
O tala amatai o le nei vai o sa fau. Talofa lava, o le si'u fofonga le nei o Samoa,